Yesu oe le malama usulungi ailo ulanga e yaile ola e afua mai I maunga tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai olo ule yola Yesu oe le malama usulungi ailo olanga e yaile ola e afua mai I maunga tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai olo une yola Ile swafa malo lo tatu oli o Yesu Kristo o te whatalofa atua le tai au fau le lofa malanga le leo le tua tatu ulia le sotofi le so luas fululua o le masina o Februari lua fe luas fulmalfa o le sifufonga le neo le laumua o le amatalia lana tautua e o le maia o le tatu sanunga lotu o le ateta ia le sunga le whawhenga tau si matanga luenga Reverend Toilei Usua mai le kalesia me tutisi Sāmoa wainui mata ia usi mai lo le whafonga. Te awa fua I lau maua Sāmoa. So I fua manuia I le alofa maleanga le leio le atua. Ma tau te whata alofa atua I lau sunga I le pole. Ai misi o lau whainga luenga le si ufonga o le lau mua. Ma lo le folau. Ma lo le ono sai le nei tai au fo. Te o tātou te talo. Ta pua inga I whaifua pe au noa ma oenga ngapaia. Fio mai ai whapaia me wha mamalo ma tau wala. A tau whai ai lava le nei sau ninga I le nganga a toa ma le whamaoni.
Ke viso whaola o le mtatalo atu ai nei. Amen. Tātou pipese le pese o saunia. Whaitawina o fiong pa ia le atua mo tātou le nei tai au. Maua mai lava le tusi wa asino aso le kālesia. Mea tutisi Sāmoa. Le tusi le apostolo Paulo le kālesia I Roma. I lona mata upu e tolo. Te whaitawina ma le whai upu e lua sful ma le tasi. Ne ia whaangata ma le whai upu e lua sful ma le ono. Roma tolo mata upu. Lua sful tasi e whaangata ma le lua sful ma le ono. O le whaitawina o fiong pa ia le atua. A o le nei, wa whaalia mai le ami o tono o le atua. E le o iai le tūla fono. Mo le mau iai le tūla fono a toa ma le au profeta. Le ami o tono lea le atua. I le whaatua tua ia Yesu Keriso. E o I tangata uma. Mo tangata uma fo I o e whaatua tua. A wā e le ese lava. Wā wanga sala tangata uma lava. Ma ua le o le vi inga mai le atua. O ta ua mi o tonu ina fua e lona alofa tu noa. I le tongi ola ia ke riso Yesu. O le na tu ina mai luma I le atua. O le fina ngalo malia ai I le fatu tua I lona toto.
Ia whaali tino maila nā mio tonu. I le tau wiha o ngasala umawai. I le whaapale o le atua. Na ia whaali tino mai fo ila nā mio tonu i ona pōnei. Na ia iloa ai o ia o lea mio tonu. Na ua taua mio tonu ina e ia le ua whatuatua ia Yesu. Ha manu ia le whaitau ina o fiong pa ia le atua. Tu maula na fiong rivi inga nei o le whawawau. O le au tū o le nei aso le tuswita waso le ka le fia matutisi. Whai mai e taua mio tonu ina i tātou i le whatuatua ia ke wiso. Taua mio tonu ina i tātou i le whatuatua ia ke wiso. Nia whaifo i ma au o ma whauwhaunga. O le tusi le soni sa whaitau ina i ka le sia i romo, i ka le sia i whausia i loto ese ese. Tangata i utaia ma romo no ese. Ma natu ai utaia na o la tau lava ta ua mio tunu ina. Ma o la tau o tangata o le whea ngainga. Whai mai paulo. A o le nei, wa whaalia mai lea mio tonu o le atua. E le o i le tū la whono. Le mio tonu o le atua. O le whatuatua ia Yesu ke viso. E o ai i tangata uma. Olo na winga e le manatu paulo. Ua le au ngā tū la whono. Le ai. Manatu a fōi o tū la whono sa te tama i le olo o Israel. Ehina la tō solia lava tū la whono. Na afu ai o na tawhea. A paulo fōi. Na o ingoa ia saulo. Tangata hanga sala. I le i tau le lei ai i lona saua ina o le au kevisia. Na teia e le malama lama o ke viso i le ala i ka tamaseko. Na afu ai o na au auna i le atua. Fea lao ta oto i le ami o tonu i le tū la whono. A o tangata e soli tū la whono. Fa mai e a paulo. O wāwanga sala tangata umalawa. Ma ua leo o i le vi inga mai le atua. Ua ta oto a tū la whono. Ua iai fo i au lape o tū la whono. A o le taua mea tonu ina i le whatuatua. Ua mō tangata uma. Ina ua tongi sala Yesu ke riso. Ma whaola ina i tātou. Lo ai ngai Sāmoa i lau tāpua inga. Ia le whaapito manu i atasi. Ua le to i utaia. Ua le to i eise Roma. Ua le to e whewai vai ai. Na ua tasi i tātou i ake viso. Tātou whi nau mō le tala lele. Ua tātou te whaavai vai. Wā ua ta ua mia tonu ina i tātou le whatuatua i ake viso. Ona Yesu. Amen. Sio tātou te talo. Ua ma eu lavalo ua lofa le atu wailo mātou tamaha. Ina ua e tai mai le soifua o Sāmoa mai mātou uma i le nei tai au. I le manuia ma le fia fia. Ua fiala whai mai whanunga le lei ina ua e tai mai le soifua ma le mātou wola. Le atu wai whawhetai tele lava. Manuia Sāmoa mai ai maunga te tele si o lava i whanau. Nuia tai o e kāle sia ba e kāle sia uma. Nuia ni usila o e tofi mātou te no nofo mga alulue. Nia lana whai ngā mālo company. Meise wala manuia ma so se mea. Pawhetai tele ilo wa lofa malo wanga le. I wa fo i le leti o wa fua tua i le mātou o unanga i le aso ma le aso. Vi ia lo wa lofa i le manuia wa e fo ina mo i mātou. Wa wale se mala e afe wa lulon malanga le liu mo le oti no ia i mātou. Mātou wa langa ina le leo le fia le nei tai au. Whawhetai tele lava le atua. Mea uma wale lei ma māta ngofi. Wau wa fionga tapa saa ilo mātou wala. Lau whaola tanga. Le atu wai, tu mawia ila wa fionga le vi inga o le whapawau. E iai o mātou whaale tonu. E lapea mātou ngaluanga. E sasi o mātou whai unga whai. Pai lea maanga sala ilo tātou wano nofu. Whamole mole whamanga alo mātou. Toto Yesu ke visolo mātou li whaola. Whamole mole whamamam whamanga loai mātou. Ia alo whamaia ili nei aso. Tala wha auto Sāmoa i whi au mga luanga. Ai meise o whanau i awa onga.
O lava singa ese le tautua ma le au unanga. Wha moe moenga I manuia le atua. Wha mole iei au wha manu yanga mo I lato. Lave ina le soifua o Sāmoa I nei atunu. Mātou te taro le atua iei au wha manu yanga. Luia le li pule ma le au whainga luenga o le leiti one. Whaiva mati ute le li ie o e tofi ai lato. Iei au wha manu yanga. Mātou te talo mana tua I la mātou te talo le tapua inga Sāmoa. Maise o I ka le sia o a inga manu le atua. Ia o te ele mana wa mātou te talo. Alofangia I mātou le nei aso. Lave ina lo mātou wola I so seala. Yesu whaola wa mātou wola te talo atua ini. Tō mō mai e o mātou runga umalava. Sāmoa ma le lololangi whātua tua lo manuia le atua tama. Le alofa ma le file mō mono Yesu ke riso lo mātou li whaola. Ma futalava I mātou ma lo nganga pa ia ne o li whaola vau whaola. Amen. Amen. O le tātou sauringa lotu na lape o na whaafonga iai mori aile nganga whaaftai tele I le sunga le tau simtanga alwenga Reverend Toiri Usua. Ka le sia me to tisi Sāmoa I wenu o mata I Wellingtone. Ia mori tātou sauringa lotu. Whaaftai mori upo le neitai au. Ia o se ta ia la foi ma tō matau inai foi. Ngā alwenga ma whaiva alo whilima o le anga ia to ele tātou watunu ure nei aso. Ia mesi foi o le amatai no le tautua a le siufonga o le lau mua. Ia mo le nei aso ma tō whaamri atu. Ia fuanga foi o le awhianga iai le nei aso whaafetai tele lava. Se 45 minute o te enei le tu la fitu o le siufonga lau mua Wellingtone. O le ingo le tua. O na whangasalo to ele o le tātou Paul Kalame.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo o Sāmoa sifu.
tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel, su fonga lo mua, ata o le tai au. Toi ya fatalo fatu tata watu le tai au le fo mai fo fanunga le fanunga matango fie ni so fo vi ele lo fo le tua yo tata toi mafuta fo i lungo pe unga ngalo le ea e ala le tautua la wala le o le si fonga la mo Wellington te tasi ono te si mo le tasi fa mo e fa pe fo i lungo tata pe fa ilangi ya lo mai mo mai ele to te le tata watu le tai au ma lo se fo mo ya ma lo langi mama na so lua se fulu mo le lua le nei yo le masino fe pualo le tata fo la unga lua fe lua se fulu ma fa ma lo lava le fa ma lo sin leta yao fa talo fa tu el tatu no talo fa fu ma lo sin leta yao ya ma lo lava atai wi tasi uta fi lo leta fo le lo famala le le tua te tonu ya lo mo via fo yo uso ya a fi lo fo le tonu fa ma lo so fo le nes fo tatu le stofi ya wa amalam fa yu fo inga lo fa yu le va yaso ya fo ila nga fo ile fa yu ngol masina ya ma lo fo lo ya umol masina no va so fo ya masina ne fe puar tu sai uma salpole stofi pe tu sia que uma ilha so tofi e dos fruiva so masina ne tu sango sol tu sango ne so tu sango ne tu sera no ya so masania fe puar yo la tu ye so fu me so fruiva pe folinga me tai fa tu sango na fa me na tu la tu sango be tu sango ya tu sango to ya galai pe yo le tau sanga lim to afi fia ila to so fu le so frui vo fe puai ona le mafua tu la to wasfana to yo ista sanga ile fa mena tu e la tu anga te lu fulval ngata lu fulval ya le tau sanga la ile o le so frui va ya no wingo ila to so fu le so frui vo fe puai e tau ma tu ai fai ya le sfana o le tai fa tau sanga ya to yo so fo ile to fo ile tau sanga to Trato tu moso i lunga i si foi fata. Ai sa mai ole fa na une te tau ma tu fa apitoa ma be fa mo fa ta u tangata. Ola tu ainga. Moni. Ya pe o le tai fa ta usanga fa ma tu so fu alo na winga tau ma tu fa ini. Ni tu si vala aulia la ulotu ma. Olha tu ta u. Ya me se ia la tu foi ia nai ma tu ta i a to tonu ale se la tau sanga ile ile se lu fluiva ia masina nei ia me se foi tai fitu se folu tai lima se folu ia ma ne fa ta u va fa pena wa ile lo ile si fa tau sanga lo mana ia pe to e fa manatu ia sa o le ia na le place la ngono ila to i so fu le se lu fluiva e misi la to sfa na u tau sanga umma ia e fa to a o lo tempi la tau sanga nei le la fa manatu wa na fa pe
O lo was fa na ula se lu fulu iva. E fai la utara la fa na. Ma ai a umo la se lu fulu valu. Tongi lo pase se Tongi lo pase se utal tu fao. Ya tu sape le se was fa na ya mo le fata usanga le tu mana o ya wala tu fao pe o le se lu fulu vat. Ya pe vai foi se va voile te malanga. Na tu amane ilo ya. Ala no laki ilo liki ilo. Na tu wala vai. Pe me di pe al polima pe al monono. Ya pe al po fe la po ku island po fe al. Ya na to fe al. Fa pe fa di me wa no to ye wa me ale te mana o ye te mana o jolo to tas. Ya na ya fa ta wala so ya nei va so lu fulu iva fa ya fa na ta to ainga. Ya se fa ta ro fa ta to tinu le nei ta ro ma fu to mai. Fatalo fatu le tatu watunu ya ile suafa madu malo le suafa pele le tatu wali fa ole su kiriso fatalo fatu ai malanga fa alo ya o na le tuo sunga fa fe ngainga ya fa la ngol tara le ya la to uma foi ya e la ngaina le fionga pa ia le tua pe ta o foi ta yo kalesia fatalo fatu le nita yao ya fatalo foi na yo tatu ma tua tu asina sino le tinu uma futa mai tonu ainga ya tonu fale o tangata ma tua ma tanga sengase ma lor tapua e manatu lo mo pe o tou le manuia fa silinga malosi e la foi na lo afia i maftianga foi ma yo tino ya vi ele tu lo mo pe o tou malosi ya to fa fonga mai tatu tatu proclame ma to tu si fonga la mo ya to e ina malo lo ma fale tu malo lo ma malo fa ta lo fa tu ni ta yao ma lor so fu la lei ya fa pe foi on fa ta lo fa tu ya i kom sina Sāmoa i Wellington ya le tu so le sanga fa mtala to le forma le foi nga luenga le ta yao ya ma lo nga le lu to tu ino ta tu tinu o ina to foi o ma futa mai dungo ta tu pinga fa ilangi o le Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ya fa ta lo fa tu sa fa nga luenga fo to tele na po ya ma lo fa ma lo singa luenga na tu na wanga fo to tele ainga fa fo se ma lo longa le ta yao fa mua la fa lo sa ngli mu ta to ma futa proclame le atar ta yao ale si fonga la mua stem fo ta tu tele tana no fa sta tu tala ma lie ya wa fo mena tupu le ainga nafi ma neva yaso ya fa pasia nafi ya ta tu mai mo mai ya ta tu tele tana no proclame atar ta si fonga la mua ele to luas fo lo minute tale tu la valu tasi pe yo le wa se e po kala menu la tau tai au le wa matalia ya ye lava nei tatu ainga mai pele tatu ya wa fia fo el malanga le mali mrot ya le le tu am fa ma fan fanatu ya le lava le por kala menu le ti ya New Zealand le tai au ma le fo i mana po tala no lava siano le tatu tu talo fa ele no ai se si taimi ya le sumo fo ya fa na Collins ya pe ona a mielo no la ile so na polon so ifo ya pe le fo ya la wulunga itala le ya so itono ni sile le esa ya ta sia yang le ile to sta man fa no mai ya esa le ya fa na efeso Collins ya fa na efeso Collins ya sa ya le ta ufisilingia le ta mari o ta to tinu ulana ta tua i tanga ta Pasifika me si ta to tinu Sāmoa i fa yo malo ila ni fo ala ni fo fi now ya i le ni fo ya tunu wa ta tu tanga ta Pasifika ya pe ya le ta o fa ma fan le ainga ya me se fa le tu ma no fo alo ya me se fo ya le tanga ta Sāmoa ni tunu yo sa le ya ta sile alo le tunu wa fo lunga lona tu langa me ta fa yo malo ya wa telefo isi ta to walo fa na po ta mali i ma fa tu fo ya mai ala to mo por kiki ale wa nga i mai le si solo inga fo le ya le vela ma le su ga fa na ya pangale ya ele se fa loto ya le ta ya ta por kala me le wa fa nga solo atar ta ya fe la se fa nga lo langio e mo ya ma lo fo lo mo ya to telefo ta to pa nga we lu mo ta to o na nga YouTube mo Facebook le ta ya yo pe ni sunga sai fo lau a fele aliva ma lo lava Erika Moe fa ta lo fa tu Peti Nansen fo ko le ni Peti lu mo monga Amelia Mikaele fa tai antelea ma lo lava le mafuta mai o nativo o losi soi sio ya va before ile sunga Fred tupai ya male sunga ya suli vai timu se ufale ya ma Lucy su la folua ya o Ellen Solomon malo Ellen fengau ya sila ma lo lava le mafuta mai ya ni taimi ta ya me se fo ya ila tolo o tono ainga ni taimi ma tono fa fainga luenga ya fa talo fa tu ni taimi ta ya fa before America Amelia
pikaele ia mafo Eric le la tatu wisi na faafiafiaga nei ia ona faagasolo atu ai le tatou poklame lenei taeao talofa lava. E whatalawhatu is mele whafonga le tātou tala o le tau mō le leitai au pe on whalia le ofisi o le whai tau. O le aso le lei e langi le lei le tau wha pe fo i le aso a tai au. O le aso tōna i paolo, o le aso tōna, o le aso sā i ena i timu. O le aso ngfu o le vaso fau e langi le lei fo i le tau. O ka piti manu atu whanganui matai anaki e matua i langa le lei lava le tau, langi le lei le tau. Na o tau po le to ulu ena i timu le aso nei e langi le lei fo i le tau Marlborough. A pe fo i Hawke's Bay matau a mawai rapa. O le malulu le fa mawina lo i le sifuru tolu anga i lunga le sifuru valu. Ia o le e mawhanwhana lo i lufu lua anga i lunga lufu fitu. Lo la ngona pe le mawhanwhana o le tau le nei taimi. Au kilani le soe langi le lei le tau. O le motu i saute i le aso le nei. Ni matua i langi le lei ia le tau le motu i saute. O le malulu o le ea le motu i saute le whamawina o le fituanga i lunga le sifurima. Ea mawhanwhana ia o lo ta oto mai.
i le sefulufituaga i luga lufu lua. O le aotelega o le atunu nei aso e lagi lelei ia le motu i saute o le motu i matu nei e ina i timu i loo gatotonu le inu ui o tokoroa taubo ia faapea foʻi ma tauranga ia le tele o vaega o le motu i matu nei ia vaia le mata o le la. O pia le nei aso ina i timu e tolu sefulu lufu o le vele lufu ono le mafanafana. O le agoto ifo le lai le sou Wellington e sefulu vanu minute te ele vanu na le fiafi e oso ele la taiao to iva minute le fitu le taiao a taiao. Fua le malulu o lo iai le tolu anga i lunga i le ono ma le iva e a mafanafana o lo iai i le sefulu vanu anga i lunga lufulu tasi i Wellington le manu tua oi. Talo le tai Wellington ia pe le tai ne te o sefulu sua le tai Wellington le afol fai le fiafi to e pele o le tai le afol sefulu na le po. Ia o polidua sua le tai to e 2 minute sefulu le tai o nei pe le tai i le lata il fai le fiafi ona to e sua le to e tolu minute i sefulu le po na nei. Tala na o le tau mo le talo le tai mo le sefie le tonu. O le swing o le tupe le nei aso tasi tala New Zealand maula o tupe Australia iwa lua sene o le tupe Amerika e ono sefulu sene i le so. Tasi tala New Zealand maula o tala fiti tala tolu ono sene tala tolu ono sene. Tupe Sāmoa le o tala ono sefulu sene i le so maula to i lafa tupe Sāmoa tala ono sefulu sene pe a tasi tala New Zealand. Ia malipa anga tonga tasi tala New Zealand maua lau pa anga tonga tasi tesi ma le tolu wha pa anga i le so. Ia malole alofa malole anga lelei. Ia manuia tele oe malau foa i le yaso. Ia malofa fitai. O whamnianga o soifua aso whanau tato i meri masani lawa na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manuia tele o tau aso soifua le aso luas fululua le nei o le masina o Februari whaamni atu le atua ia te utou umalawa ia mai atoe whaopopo nisi tausanga o ni aso o ni masina ia i utou soifua ia wafo i whianga ia i whiau mga ruenga mai whaamni tele lawa le atua ia te utou le nei aso. Ai o le tusi whaitau mau mai lea i le mua pe teru o lona mata upu mua a lona whai upu e se fulmalaiva. Mua pe teru o lona mata upu mua a lona whai upu e se fulmalaiva. A o le toto taua o Keriso pei o lo le tamai ma moe e le po nā lava e le ai fo'i sona leanga. A o le toto taua o Keriso pei o lo le tamai ma moe e le po nā lava e le ai fo'i sona leanga. Manuia tele o tau aso i fuane nei aso i o le pesel nei moutou. Far
Tala fatu le tunu o le taimi Ismail Fafonga le vavai lea i le tala fasol pito lo langi me le tupu i le sou te usanga mwai i le asolo sfutasi Februari. O le asolo te usanga e tasi valu fitus furu valu. O le Atala fatu le tunu Ismail Fafonga le vavai lea i nei tala fasol pito lo langi me le tupu i le so i le asolo sfulu ma le lua o le masina le nei Februari. O le tausanga e tasi valu ono i le aso le nei o le newspaper i peritani e ta o le The Times. O le newspaper mua lea o ia se whaatulanganga i tono sona i tū lau e whaapitoa e tu seise tala mo stangata stotasi. O le aso le nei tausanga te siva o lua, na te tala i ta avale i o kei podcast le tono Wellingtoni. E anga i mai tono le taulanga maalua na i Kelvin. E a tausanga te siva o lua e whapea mai na matualo lofi e tangata nei aso e fia mai moa, ma fia te iti e i ta avale nei. Ia e sau mai i te tonu o taloto le taulanga Wellington. E aluanga i lunga atu le University of Victoria. Pio i nai tau nuanga i ai. Na talala i le aso nei tausanga te siiva o lua. O le aso nei tausanga te siiva o fitu, na ulua i whaongai nai mita mo taxi to tonu o lone tona. E leo tato i loa i o mita i e tele ni whaongai taxi e whiwa i ai. I loa i po le ale taimi ia ma le mamau fo i sa oi ta avale nei. Fuale tonginga o le pasese. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua sifuru valu. O le ali Australia suafa ia Perth Henkla. O ia na aveina se valele ia na malanga to tasi ana o ia. I le vao engelani ma Australia e whapea o se whainga malanga mua lea na sto tasi stangata na malanga ai. Na tu ua loa engelani malanga mo Australia. Whamaumaunga le iai, e se fulu lima aso ma le afa aso ia ai taunu uloa. Nono winga malanga to tasi vole le malanga malolo,
paale le laiti fo ia soa ia. O le so i le tausanga e tasiiva fast furulua na whaatonuina i le Presidente o Amerika le taimina Franklin Roosevelt ia le taitai au o General Douglas MacArthur ina ia tuua loa Filipino po Filipaina o i ia nao ese mai Amerika i tono le atunu. O le tausanga e tasiiva fast fulu e na o le 5 lava tausanga o le tangata leo Tenzin Kaietso. Ai filifilia loa e vai ma avea mataitai ia o le nuu leo Tibet. Ia a mesfoi o le whatutuanga puta e tau o le Dalai Lama. O ia lo na spulfa i Dalai Lama lea la volo o ia tau veina te nei. Tau sanga te se iwa 5 maleono i le aso le nei. O le pese lea a le tangata o Elevisi po Elvis Presley e tau o le Heartbreak Hotel. Na whato a aluane i lungana na pese mua lea i pese i longa i tono le malo Amerika. Ia le tau te i lor tala angol nei tangata o se tangata mtautia fo i lon tula i mai. Tau sanga te se iwa 5 i le aso le nei o ai kupito masuria na tu whaatasi a la o la atunu. Ma whaavai nai le United Arab Republic. Na tupu i le sol tau sanga i te se iwa 5 O le tausanga e lua fes furutasi i le aso le nei. E ono te si male tolu le malosi o le mafui e. Ono te si male tolu le malosi o se mafui e. Na lulu i kala i estete se lau valus fulima so i fua na afiai. Ia, male luafe male ono e to ono ni ali ina lato ngao ia se fale tupe i tono Peretania. I fa mamunga fa peo se ngao inga mawa e le tala fasolo pito o ngao inga i Peretania. E 5 miliona pauni le tupe nga oi e la wali ia. I le aso nei tausanga e lua afe. Male ono. Te mawal whapoponga o tātou tala le te masani i whaftai lava. Te whaatarofa le tātou tunu nei fo ia so tofi sa isi whaopoponga o talafou mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E tomo atu e tātou talafou, ua tali le fionga le whawhitalai o le maoto le pālemene, le fionga papali ili o ta euma se pau, e se tasi o tustusinga lo o ilunga le pepa le observer, mai le teitai o le tua ngai, tu la epa lupe soli aisa ili le maliele ngoi. E manatu le whawhitalai wa o se whaitionga i ono matawhai oi matiu te tau ave. O whai loa le whionga le whawhitalai e le fsilingiela i asa o loto le tangata la vai e sa o lotoa e whaali o nilangona e au fie i masui mamalo le pāle mene. Pei tai o tu singa le whionga le teitai o le tuangai. Wa ia manatu wa tua ia se ai le whaatinonga o pepo whaamtalanga mai le official whawhitalai Fata sei ma whaamtalanga ua tu mamai na id mamaluole no foa. Whailo foi e papalii, o lo iai Sāmoa le fōlaunga le vaitau, e mo mi ai le whaelo ma whaamanino o tomata upi a wala tāla whengai, mo le sila fia manino iai le atunu. Ma ele o iai foi se a iai nga whaaltu la fono po ni whainga whaapale mene, e awai o na noa tia pe whaasai le whongwhitalai o na whaatino, se po ni pepa o whaamtalanga, e whaamanino ai le atunu mata au poe ao o na o lātou si le fia, mai ese foi o wala sota inga lo whaonga ina le atunu,
e sila ia I mono lātou sila fio mata opu tau I upu whai al Sāmoa. Na whamanino fwoi le fionga le whonfutalai, o lo ia mālamlam le leile whaatinonga ona tiu te whaafonfutalai, ma lo o ia tau sia pele tūlanga tūto tasi ma le tau lo le tofi whonfutalai, na wala awinai o ia I lene vai tau. Mai o le tiu te fwoi o le whonfutalai na ia tā ua, o le pui leo le mamalu ma le aloa ia o le pāle mene le atunu. O se taso whelo inga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai, o se teimi mua le tan whaasolo pito le atunu, wa ai e ni whaasara lango whala wai tele lunga o penga te whailangi, a se tasi na te tau paveina tiu te o le nufoa, ai o le nufoa e tau sia pele mamalu, o le whamani nonga o mata opo ma le wha malamla maina o le atunu I se tūlanga e le o manino ai, o te tonu o le whontanga le pāle mene, e na te whola sia ma wha manino I lono finangalo, e wha te tau sea mata opo. O se whautuanga na tu inatu le fionga le teitai o le tuangai, ina ia tau sia pēlon ma malu ma o na tiu te le nufoa, e te tawai o na ia le uia awala o lo whaongai ne le lau tele o le atunu. E se tala to e tuli loa, o le vaala o pusa o loa le na taule le wafu whaavao maa loi mata auti le asoana nafi, e le o tali mai e nisi o loa Sāmoa o mia tele le atunu, e meisel tūlanga mawhatio tangata I le si itio tau o ia o loa tutoe, ina wa maue au telefoi se tasio kompani au loa si atoa, e le o mofoi se o loa tu aisa o le moa, o loa sau ma le vaa o loa. O lo maua o le aso lua se fun ma le valuanga I atu le amatanga o le masina fau. E tau nu mai isi vaa I o le a whea Sāmoa, o no le tele o vaa na malanga mai au Australia mai isi atunu, na o lato tuu tana fuafua au mai I Sāmoa I fiti, ai tu e vave taliu I nisi o tūlanga le maa alfia. Pei tai o vaala o lo na fuafua I malanga mai I Sāmoa le whai ungo le masina, o le asisi ma toi au mai ai pusa o uta ia na tuu I fiti, ma whao o mai ai ilo tātou atunu. O whaale tonu fe malanga ingo waa, o le ana leo le whaatuai o le tele o loa ia, ua sioki to tonu o Sāmoa. Peitai o le tū tele o loa nga I ei whaasea le atunu. E le ia whaatino le tiuto le mtanga luenga o ngafa ma taua o loa le atunu. Ina ia le avea le alofanga o le tuai mai o waa o loa I lātou foi whaafita uli. Ma mafu anga e lātou te solia e le tūla fono le sitai o tau o loa o loo sioki. O ie le fuafuanga o whata atia e le pūlengo tangata tā whawhau mai mō mai le atunu o mole masina fau o mati. O le awhanga solo e se tauwanga teuteunga ma whaamamaina o aipo o awhio anga, ma mātai tui nai tu malo le atula e mai I le mawa e o ni ala tō tā penanga, e ni teuteunga o le awha mātango fie I te whaala o le atunu. O le amatanga lea wa whaailoa e le ofiso le turisi, e tā pena tui Sāmoa le ngato le tū mamā, whaamatango fie, ma le teuteuino a ai mo le taringa mā loa Sāmoa, e amatalia le aso lusi fuma le whao le masina o ke topa. Mo le sila fia o le porkalami al vaenga o turisi o whaatatia mai, taruai e 5 leono atunu e malanga mai o lātou taitai ma lātou au malanga, mo le fontanga le taitai o malo le tau pulenga, o le a filifilia mai ai I le atunu I upolu masawai, ne fio anga se 5 leono, o le a wha pitoa I ai le tauvanga mo le teuteunga a ai, o I lātou I o le atufa tu I ai atunu taitasi, o le launga tongi mo le a fio anga o le a manu malo mai I a fio anga 5 leono, o le a wha lawi loa aloa ia lea, e se launga tongi o le a wha tauteia le masino au kuso. O se taso tāpenanga le vaenga turisi o toi titi mai o le wha pipi, o wha iloilo leo ingoa o a fio anga te itasi u polu masawai manono ma a polima, e wha ailo masila fia le ngata o tātou lava tangata, ai wha pia fo I turisi e tā whawhau mai mo mai ilo tātou atunu, tua oi mai ngoa o lea fio anga I le isi a fio anga. Ma le tala whai ua esel mata o poto e wala au ele tamaita e a Lise Marie lumo le whaam sinonga, mai le mata o pule na tau fia mai ai leo,
E le morianga lona whaalafi le male mautino stangata lo sa ilian tanga luenga o leo. Peitai o toi wala a wai o te maita i lumol whaamsinonga. E na weia leo sta ia tu unga o te tana o iei tua. E na ua leo o ane whaatino tu unga o le saini lele ofiso leo. E le aso ma le teimisa a tofai nel whaamsinonga. E le mai e ai o le mata opo a le tinai a lise. Ma tau fie lo le potu tau fie na tanga luenga o leo. E tādi ai le restala mo le isi la sanga. Ai o le tamai aso au waa ma le falitua i a Meilin. Wa faa wau fo i se faa i unga le faa masinonga le tau fie peo i la ua. E na ua la leu sta ia tu unga na tu ina tu e fo i mo i la ua le tatala i tua. E na wa maia mau leo. Wa la tu e fia fo i nisio faa sa le launga faa la wei te le lunga o peng ta faa i langi. E ui o se tasi leo tu unga e tā ofi. Lo la whaatino ina mai le teimi lea ua tatala mai ai i tua. Wa whaino fo i nisi o tua inga na tanga luenga o leo lea mata opu na wala au whaamsinonga. Wa whao lima ia tamali o lea tunu. E nisi o leo na oane tā ofia la whaasalaunga na toe whia i lunga o penga ta whai langi. O tala fo ia mole ne yaso man wia lo tātu o tunu whaasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao o le aso lua sifulu lua Februari lua fe lua faa. Vi inga o le atua na langi ina i tutono o le maotafono al palemene o New Zealand i le aso ana nafi. Ma sa whaia le tula ai whaaloalo i le maotafono, ona o le tuumaloa i o le afionga i le ali i whaipule Sāmoa fou, a le vaenga wha upu whaia le Greens, i a whaanana e Feso Collins, ina wapa uma matapongia i le tae au ana nafi, i se tau fetulinga sa ili tupei au kilani, na awai le susunga whaanana i le Child Fund i Britomart, Fatasi manisi o tangata i longa i New Zealand e whaalawi loa mo le nofo sila fia o le atunuu masa ili awai fo ini tupe awani suawa i mamama le saunga le mu mo whaana witi i le Pasifika o le tauvanga lea e tau fetulia i maamu pakete vai ma ia awana i masaa se mataua o le suawai ona e whaapele pele i ai pei ona lau sila fia o Collins o se tamali i Sāmoa na soifua e New Zealand ua i longa i au kilani i upufai masa avea o se sui o le leipa i le pulenga nua au kilani talu mai le lua fesefulu ono. Na malolo mai pulenga nuu mawhirifili ai i le palemene o se whaipule o le vaenga whaupufai a le Green i le tausanga taluai o se list MP. Mua sa avea mawhaia onga ma le tele o isi au nanga sa tautua ai o ia le ulua i tangatolo na ainga na ulufale ma whaau umai se university ma umia fo ise whailongo le matua o whaiva i mea taua o onga. E to o lua o la alo malona whaletua. I se pepa whaamatalanga ata itai o le Green, Marama Davidson ma James Shaw, le anganga whaanoa noa ma le whaate ia, i tala o le maliwa le li whaipule, sa whaaleo foi whaamaisenga mai itai o vaenga whaupufai al palemene, ma ua malolo mai ainga luenga whaapalemene, mo le vai aso atoa, ona o le whaaloa longia o le tu umalo ai, o le ali i whaipule, o lo ola walunga nei lungo ala ata ma upenga ta whailangi, le tele o whaamaisenga e momoli atu i wo, ma ainga o lea tamali i o lea tunuu. Ua malolo li taia se tasiopolo fesa Sāmoa, le afionga Dr. Lupe Matasila misa tau veve melani anae, mai le University o Aukilani Fale Pasifika, i le mai ai o le lua se furulima tau sanga, o tau tua ma tau aveina le tele o matawhaioi i le University, o anae o le tina Sāmoa, ma sa soifua e tutono New Zealand, sa tele suenga na ia whaatautaia, a wale fi naunga mata upu mo tangata Pasifika i tutono New Zealand, e iai suenga i
Dawn Raids na afia ile to atele o tangata Pasifika ai mai se ai tangata Sāmoa o moi mitinga a anae sa ia finau malosi ai imata upo le whaailonga lanu ma whaai unga le tala wheangai mo tangata Pasifika. Ua fautua ina le au faito whao le soifa malolo ina le atunu o ia no fasau ni mata pena i le pepesi ai o le misela i New Zealand o lo valo ia e ono o atu i le to afe le faitau a whaai o tangata e maua i le misela mata o fia i fale mai pe mali liwa i lava o lo fautua ina le atunu o ia wha amalosia o na whai atu i pui o le misela ai mai se i alo ma whanau. O le luafes fuluiva na si itia maua lunga ai tangata wha amaonia i le misela i tutono New Zealand mai lata i le valu se lau tangata sa wha amaonia ai. O le popolenga o na atoe alia ai le tele o tangata e maua i le misela i tutono New Zealand e toe ono lamati ai fo i le puipuinga mo le saunga le mu o atu moto le Pasifika pei ona malili waita maiti i Sāmoa i le luafes fuluiva. Ua iaini masini tutongi whaatau fau po FEB machine ua whaongai nisi o kamupani ma pisinisi ma e iai se fesili e o soane pe a tutongi le whaatau e whaapea pe finangalo e tutongi se tupe whai mea lofa po o se tip 5 se fulu pe se fulu 5% o laupili mo le pisinisi. Na whaalia e nisi o whale ainga ma tangata whainga luenga o se tasile o vaenga tā ua e whaalia i le loto foa ai o tangata whaatau mo pisinisi peitai o lo o whaalia le langolangoina e tangata whaatau o ia masini fau. I se whaamatalanga le au whainga luenga i whale tani malo o tips po o tupe whai mea lofa atuai tangata whaatau e whesosoani tele lea i o lato tutongi. O nisi o whale ainga ma pisinisi ua whaongaina ia masini e le i whaolaina le vaenga le iai le fesili mo mea lofa tau tupe. E to tele tangata i Wellington ne whaonga aina no fuanga e paka i ta avale i train stations o le a ono tutongi paka i vai aso o iluma. E silia ma leo no afe avanoa mo paka ngata avale i stations mo no fuafi e ono sfulu ono i tutono Wellington o le aso e whai ai se whanotanga ale komiti mo whela awa inga i tutono pulenga nu ufa i tuma loa Wellington. E palo tai ma whaatala no aile a matau na tutongi o paka i train stations o paka ngata avale i le no fuanga i whaatali ai no fuafi i porirua e tusa ma le afe avanoa e paka ai ta avale. Masa whaalia le pulenu o porirua Anita Baker e na te le langolangoina lea mata upu. Ona ole a toiva ai le whaatuputupula ia o le numero ta avale i lunga le awala. E to atele tangata whainga luenga o lo o whaonga aina paka ngata avale i le station e whainga luenga i tai le taulanga o le a maua se isi whaupoponga mai li poti i se taimi o le aso. Sa lokaina se ali ilua sfuru 5 tausanga i le malaiva alele a o taumawhai e sola i saina na ia whaia ni winga matanga i se teini titi se fulu tolu tausanga na tula aile ali o Kwan Long Li i luma le whaamasinonga whaitu malo anele sone i le asoana na fi etali o na molianga. E silia ma le fitu a fefe autustusia po o tex na whelafo ai le vao li ma le na a fia. Sa whaatonuina le whaamasinonga li ia awane i toi ai se feso ta inga ma le teine titi se fulutolu tausanga. E to atasi le tangata na whaamanu alia mai le mui se tasi o whalenga o si oloa i oneanga i le afiafia na nafi. Whaalia le so upua le fens e se fulu 5 ta avale fui mu ma le au fui mu e silia ma le to ase lau nana na tiatu e tautina ia le mu i le afiafia na nafi. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Nau whawhongare tino i whapong mo tātou telefou le nei tai au, pe ona tāpenina e ana whaasolo, ia me se voi tala mai Sāmoa, ia tautua sunga tā se salam. Sam, te whawhonga ia tūla iwa le tau nei, ia mo le whapoponga le tūla se fulu ma le lua. Leo se fulu minuta te ai nei le valu, maloa le mafuta mai le tai au. Ia. Alo le uspo. Ia. Te le voi la tau ia wa manava mai ngā luenga o nei aso, ia maloa lawa le whai o le whaiva. Ia. Ka tonu fo ia sa maua o tos malo longa le ngā luenga sa ia e bon. Le ai na sa tau ngā luenga malosi. Na e whai ngā luenga se sifi po tu fui. Io e. Oh? Ele se me whai ngofie, whai ngā luenga po. Ia. Te whalonga tua wa wifau lau matai la lo la toi a e moi. E mafua mai la toi ngā melna. Ona olo folele la e te tau ona e moi le au. E te alu te whai ngā luenga.
me fole le tamia tu i o al taimi la finga venga. Ia, ele mose ma. Ele mo se malo. O sa finga no al sifipo. Al uma lo si el sifipo. Si le tia o el po le au. Si le tia le po. E wa va pe te polonga le au pi ma le po. Wa isi te mia venga luenga po. Ia. A tele me fa yo lo wa inga le ste me te moe. Yo ila mo yo to la pisi mo ila inga I me fa. Me te o polonga. Wa e. Ore si voi te. Ya, ore po ya na mai mo e. Ia. Nga va la vele ufa nga lo langi fa inga lu. Me sa o le. O me te fia sifipo. Se o le ma fa yo le ma lu. Tele me ai. Ia, mo me ai wa tele me ai po. Mas me te fa ai foi le finga nga te wa foi fa sa vidi fa foi sau te fa longo tu le foi na manu fe le foi e fitangi si mai lungo la. Ya na no fo ai le foi se pisa. Ta se na me mana ya le si fipo. Ele se pisa. Ah, na o ya man tau si fi. Ya, me na a se jiti ai leo, ya ma le po finga lu. Ya va malo foi la to yo mana. Ya le masanista mo Ellen Solomon na wa o ya si po. A fe fine wa si po. No va sunga tali ya tina ya lenda na mafuta mo yo grani ya sunga pe te malanga malo. No fa tu po kala me ya tipa la misa ya fa te tele lava ya mo la to na tamam tina ma tu ye. Mo me fa sa longa no tato Facebook mo YouTube no tato o nanga litio tasi ono tesi mal tasi fa mo. Ya. Malo so ifua me so tato app. Tele ni sila fa nga luenga mo fa long mal tato app ya malo so ifua malo nga lue. Ya. Ma le vai ngā wha manatu mai soi fo malo ina le pepesi o le wha mai leo le misela I tono New Zealand. Ia. Tau ona ngai tātou e misela wha nau pe ona I wha nau ia mai wha marosi. Wha manatu mai. E tau na o e whai ia tui pui pui wha nau le mai leo le misela. Ia, moni. Tātou ilo fo le misela le nāria e Sāmoa. Ia. Nei tau sanga mo vai tele nei fa na witi le fano iso I fua. Ia fai male sona me na mo tātou ia la iti fa na. Mo ala umar so I fua malo loina. Se ia ia tama api na e fa mau mai ia tala anga o le tu yo tama titi au fa tamala. Mo Taimi nei wo tele tina la iti o tātou tuno. Tina ia lunga ia tolta I dos futa sanga. Dos fulu futasi. Ia o tele no po mala mai la to ina vaenga na ya ta ua tele ya tu ya tomaiti mal fa so longo la to tui ya ma tu ese mal taimi vai forma ya na ya fa mau le ya o list taimi ya la wo lo me to fa mo ya tawan fai wa le wa a mai so fo malo lo ina le pise ne tu no New Zealand ya pupuinga na fa na ya le ngata lo fa mai covid mo ta to halu fa ta si mal covid ne taimi le ato le luafi lo fulu lo tas lo to lo fa. Ya. E le la wa alu fata usanga tanu umur covid e pe ele leva. Sao. E me tu vo val anga la uli ia na umai eli mano tau sanga la to in fa la to tui. Ya. Eli mano tau sanga ia mal liulo e le la au le. Sa ole le. Le te mana tu ale tala na fa ya le te fa tau lua fe lua lima a to lima tau sanga o ta to in fa tui. Ya. I val anga la utala pelo na le na se mai stanga le fa ia mana to tui. Mo ia vai le tau te soi fua malo lo ina le ia. Ya na la il fo mai lunga pu le fo mai le lunga te mo tangata. Ya. Lo va te passa ele me fatua. Na voia epi fa tai lava ma futa mai. Ya. Pe le tato tala noa le amtanga o ta por kala mene tai au isiano le Sāmoa. Ya. So ya fa na e Feso Collins. Ya na itala anga o soi fua le mo le pepa ile tai o nei na yo ma tuar malanga mai Sāmoa. Ya. Si on te masa ave taxi si on te nasa fainga luenga I fale ngosi o loa. E o le nganga lavo matua I malanga mai Sāmoa sa ili malo. Ia mo le tupe a o ngal tamiti. Mo. Ia o tasi lea fua o ngal luenga le leia matua o sunga fanana. Ia o le manui o le a o ngasi ana tama lea. O na failonga le master degree. Sa o le tama polensia mua foi lea. O le tamiti a o polensia mua foi lea. Wa vea ma pelestene. O le asosi a tama mateine o le Universite au Kilani. Ito le Universite au Kilani. Ia, e tama mateine mai ima o lalangia o ngai. Ia o le urua I Sāmoa po le urua I Polensia. Polensia le ua whaima pelestene. Ia. Ma wa I fo ilo na tūla I mai, ia ma le tele o na tofinga sa iai, sa ave fo I manu le malo. Ia sa. Whaia o nga, ia. O stangata lava I matua I tauta ua lava malongo ngai o na I ilo na tūlanga tautua. Ia tunu. O le si tu I stamarea.
E mita o yo Sāmoa. E mo i lele. Te iloa lana ula whala. Mo. Ma nei e tele ia e pangale ia. Whanua noa o mai tātou mali o stamas ia. Ia, wasa ia ia manatu maulunga e manu malo nei pulenu o kilani. Moni. Wasa tau wai, ia e whaftai o leana toi pale mai le whai ngā pālota le na mai atu. Pāti o le green. Ia, toi wha mai si atu i le tātou pokalame le. A inga wha vau. Tātou o sina pese. Mana ia, tātou musika o tai au. Si ufonga no lo mua. Ia o taimi ia o lea ua... Lusfulu te ute i nelvanu. Ia, le kore na li. Pāwhia ngore nei tai au. Tā alo whalawa.
Ele tongo fiele toi tapera tu le whanau ia o ngā ole rintu sanga. A ole ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantu sei ia so fo waile taitasi. Ele mawha ilonga ta i 5 selang tala e se ina mo New Zealand. Ele mawha i ilonga ta i 5 selang tala ole a se ina mo Australia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le 5 selang tala. Pea maruia o en i le se i New Zealand o Australia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma Australia. Po longa fo i ole www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tāua. E whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Alo whaftai, o le tātou whaasilanga, e nisi whaasilanga, le teime o whaasilanga mua, wanoa tangata whai ngā ruenga, mō le ngā ruenga i porirua nei, e mana o mia i lātou iai o lātou tō mai ia i le leipa, ia pōle vaenga o lele a whapere leilau sa mala, lei o le vaenga leo kāmuta, ia ona e wala au le numera lea o le orua fitu, tolu whao, fitu whao o, orua fitu, tolu whao, fitu whao o, i lātou e mana o mia ngā ruenga lea, e 5 tau sanga ia anga i lalo, ia pia whapea o kāmuta, le lei o i vaenga tau kāmuta, ia ona wala au le numera nā pia whapea o na e tau sue sau ngā ruenga kāmuta. Ia e tala no ia i leo lo whasalawina lea wanoa. Whaftai. Whao pia tātou whasilanga o nei tai au. Le si whasilanga i mua na u whatulou Sāmoa lau whafonga anga tūlou na lava. Ai whaasino tonu le nei whasalalaunga i le mamalu o Sāmoa lo a fio mpapa au i Wellington nei. O i la tau e langolango ina le vanga whaapufai i puipuia i a tatau o tangata le HRPP. A maise o na sui au wai. O le awhai le tātou whono i le astona i nei le solufu whao Februari, i le se fulu le tai au, i le tuatusi, Iwa fitu Hokoeka Street i Stokes Valley. Iwa fitu Hokoeka Street i Stokes Valley. Mo nisi whamtalanga ia wala au le sunga ia sulunga ta iti, le olua tasi lua, iwa wha tasi o. Olua tasi lua, iwa wha tasi o, e por sunga ia nanai malo pele seu mai o lua o tasi lima iwa tolu lua wha. O lua o tasi lima iwa tolu lua wha. Tala soifua le lofo le tua tātou whilo i le aso taupoina whaftai o mataanga, sulunga, taiti, mō le laulau a whono. Ia paule o tātou whasilsilanga o leitai au, ia mahanola whale tau a tai leitai au fau, ia manuia whi au ngā runga mata ni aso. Wifo ia ungan whanau, tamaiti, sole. Ia, tamaiti, lau a whale walu, ia, mātu nai whanau mai, ia to tele tamaiti no le ta vale, anai ave atu tina ta vale, anga ia moli o tau, ia, taman lei matene lei, whanau whaya onga, ia ma whaonga lau lancho nana, avatu e siu tina nita iao i pia o le taimi o le lancho tamaiti. Ia, ia fui tamaiti le taimi ao le aonga e, tu sei le umana whaonga la tau lancho te mail whale toi aie. Ia, sao. Ia oso ia tātou. Sapo mai fasi ulu, sapo mai fasi ulu. E tasil tangata la tu mole ulu. Na tau muli mai la i ol to olima lea. Ah, ol taimi u tal malo longa. Va ila le va ino fasi ulu. Ya ai lo atu ro male li le lo na ono yai. E mo atu le fune ulu. Ya tu lo il fune. Ah. Tato i Sāmoa ya sola. Tata no tu langa tau a onga. Ia, e le foina lo tu tātou telefone le professor Sāmoa le tamaita ia tota Lupe Matsila. Misa tau veve me lani anai, le ufa maa vai me l'universite au Kilani. Ia na walufu 5 tau sanga lan tau tua. Au nei fo ila le tai au. Ia. E lunga le pepa lea o tāko. O lo fa matala ina istasi fo i profesa Sāmoa. Ia. Ai so tanga pe tau suafa pe o Sāmoa ila mai tau mai tasi. Ana ia. O lona suafa, ia o le profesa o le me tau psychology o sia utu ale faio. Sāmoa.
Ia o le ua whaafeiloa nei o ia le universite o tako. Ia e vea ia o se whaiaonga fo i la vea i le vaanga lea o le psychology. Ia. O vaina ia le lo whama vai professor tamaita i Sāmoa i au kilani le universite. Ale ua. Ale ufa ul fale des professor tamaita i Sāmoa i o tako university. Mana ia te Iu, lea. se vale mawa e o lea tamai. Ia o, le ina i lau atina. Fili o atina le. E tina, maloa le. Whamalosi monsai. Ia, au le mela le ua mai tauine tonu ni usila. E whawheiloa i le tangata e watu. Ia whawheiloa inga wha Pasifika. Ia wha Sāmoa. Ia le whailan whawheiloa ia nafile. Ia le sta mai whailonga le whailonga. Ia, le tau tia tele mo moli wha malo mo le whawhitai. Ia. I le sa i malo na uta tangata malanga mai ni usila. Ia, o mai lo i nei, ia vaila le o i malo le whinau. Ia na, e se lo fia i tina. Ia. O le whinau, whai o le tapena ino a inga, a o le whinau fu i mea o onga, ia leo whapale ino. Pa mawa le stina, ia a leo tūra i mele stina. A le tūpale tātou. Tūpale tātou, maro siro ki kiti. Nei te i cable gas, po ta vale ia i tai Wellington ele. I, mana wai o mai, le no whanonga tui tātou talo mene tupul tala whason pito lalang. U te re ti e ia. E vai nao keipo kaspo ta vale na tala te siva o lua ia son. Ta siva o lua. Ia o va Marcela u tauzang. Ia. Ale no fota ue nei e te te. Te fo. Ne. Ia le lua toanga i lalo i le vaanga le i lalo le mafona le Wellington. Ia lunga i lunga i le vaanga tonu le i lunga le universite. I lata i universite le i lunga Victoria. Te leo tamaiti leo tfanga ina. Ola e whaonga te mine? Ioi. Ma nei fo ia fata ita i wale na tala. Ai pe to fia ni tanga te tonu ole. Te le ilo la. Ma nei fo isi si uti te o valongo longo man te ia vidi mai tolu valu lima no fatas. Ia. Ma nei. Tatou talo. O la so no i masini na watu ni tatou talo fo le wa i masini fo ia le a va pele la swipe blau card. Ia. Ia. Ai si men masini ia e bete na o. Ia. Fata ta inga fa pe la fa ta wi lima sfutala. Ala pe mai. Bete na tongi le 5% o la ufata. Ia. If so ani le pisinisi le. O le la ufa pipi e isi o nanga pe nta o telefoni ta. Ia ifa pi e isi o nanga. Mana tu fo le nta tu lapta ia le tu no melo le pay wave. Ia. Mo le kirikia. Ia fa pipi i la ukati no masini tit. A tele lo. O la ya lue ma le surcharge fee po le to tongi na o le whanga lua ina o le fwoi au nanga, le telepe 5 sene. Ia. E matua la whasfuru langa tet, lau kāti lunga o le masini. Pe fia ni miliona o maua ina, tupe a whaongai na o ka o le peyway. Talu ano wa ail por kalame na o le toi whai ala name. O su luar kāta o milpina. Ia. Ia te whiona e alu tupe. E alu tai 5 sene a whasfuru lan whaongai le aso i walu lima tāra. Ale te vai tu i 5 sene se fulu sene, po le fulu 5 sene te mana o i lau pili pe a whailau pe ali o. Ia te au ia. Ia ai. Tiri mana o. Mai maura o 5 sene. O la ena o e whaatau e mana o mia ni me. Ale a watu toi tongi mai ia. Ale te whaala vai atu le tare na mai. O le whaalia nisi tono whale ia whale tani malo. Pe o lau whao ngā fule le i tupe ia e tangata e whao fiasani latu tongi. Ia talu sia o sa tongi tangata. Ia nana. Alu tangata le na business e le fita. Pera le mena afa pe alu tono o mo nei tangata e whainga luenga tono. O te mana ola e fiel tupe le sulima sene. Te mana o e tipira o sulima sene. Toi lo wiva sene. Walo ringa fesiri mai fiel sene 5 sene pe sulima sene te mana o tipi. Ia. Sulima sene. Ia. Tipia ne ai mana ia pe an fa pe sau i mas fasilanga. O e te mana o e alu ila uli sulima sene lea. Nwa ilo si lo tau lo tu le whainga ruenga. Tau ile ingo. Ama le fo ile a ese se fie tal non tabu na pe na te lang no ina le whainga. Ia. O le si tu e tatou ni o tangata whatau. A tatou le i to ngia le whatau. Sila le ipe sa o fo inu mea la ilunga i. Na, lisitia. Sila le. Ia, se whaina la utala o te le fatua stala o na la. Ma o ma se uso ya ta se sa o va ta o to e siaki pinati ya tele fa mai ta si siak antuala ya o le la e tumula wali i luma fa fata a ese steinele tu mel masini a piona i me foi mata la tato ya nan tu al tupe a mai lo le fata ya se suile o mai to le tum ya o vai tu nel fata
Ela titi tele sui, ela titi fa tau ma un fai. Ia. Eu tu au umali siti. Oi, pe le titi se li siti na mai. Na me tu tasa sa. Na sa vai de sui me ta fa tau, me ele sa. Ele sa. E na no to me ia tu au talo tu te inele no formasin. Fa me te lat, me to le pisi. Na fa tu va, o ma fa tau le al sui le. Ti lo te inele ile in vel fa tau. To me sorry was said sui. O tau mo mai o na te no len sel sui len ya mata la vo ta to e la ia va pe na we ia te o mi la ka te le longa lima suta la fa ta o la wo no suta la tu lu o na wo tele al mau me ese a o le tongi al fa ta na ta wan ta pali sit au je lo na ngalo lo li sit msta sesa o mua tele na lo na ta na pa i ro i pu me ia le ese li sit Ona fa manatu na awole sasi e tato. A fe vini mai na. Ioi. Fa manatu fo io le tala fia le o le minimum wage po le tongi maulalo a mata o tangata New Zealand. Ia. Le la si I le aso mo a pewila. O le tala fia mo tangata whenga luenga. Le tala fa no mo pisinisi. Ia. E mto dio le tausa ilin tupe si I runga tongi. Ia umenea. E malo al tanga al malo. O al si al tongi telefona o taxi tipi. Ia. Se manuia tanga al whainga malo I mea ia. Ia, lufuru tolu ta lama so lima sene le tu lale tongi maulano le lasi ia nei ia pewila la sumo mua. Ia, lua ta la fitsu sene le sa ia. Ta, mana ia. Te lole, si inga leo le tei, ili tei ia tala fia ngai ma le tau so ifuanga. Ia. Wa ese le minimum wage, ese le living wage. Living wage ni usila ia, lopo se vai meo le luasfulu ono ta la le iei pea. Ia, na. Ia na, lufuru ono ta la. Aso mo se tema luafe lua tolu nena iei. Living wage, tongi tala fia ngai ma tau so ifuanga, lufuru ono ta la. Ia. Tongi amata, lufuru tolu ta la, masene le na la tune. Le la si iei, ila so mo a perila. Ia, na. Ia, tala tata ulena pe fa pe wa ti le no fo afile alu lungo I universite. E wa le fa mai isi batu a le vantan no fo tata le ti ia. Di wai le si me la tau ta ti ia lu. E isi me ta ua to le ola ngai, isi me la. Ala fa tu stina matua e tau sa wanga io, ma no lava. Mas fo ia... Ta puele ele tori niu. Alo. Mas fo ia le sunga Ioane Peteru. Alo lava, ia. Halili. Fa halili ni fa mai ule vantan no fo ile ia. Alo Rachel, alo fa Rachel. Vanga lea. Ia. Ole si vai ngata te fia sitting ia fo ile tatu o tunu. O mea le sau mai Sāmoa o le tau wanga le la whanga solo official tourist. E lima sfulona atu no ue la whono I Sāmoa ia o kitopa. Le la e tau wā ini nu uvoi whatita inga whape o le nu Petania. O Ingilani. Ia le la o ile tu nu ue tau ngape o tatu nu ule la filifili. Ia tatu pikia Jamaica. E tatu te ua lolo tatu nu upeia Jamaica. Ioi. O ngana le te wa e tu il official tourist. Ai fai launga toni lata ya po o kuso e na fai. Ia. Ia le matua mana ia. Ia ringa numa lima sfulona fo inu mafio. Ia. Ia o sei tu le lei. Wa la wa le va fo ina matanta pena mai la tau sanga mo meo teu ngo nu mafio anga. Ava ina tasi inu ia wa le na o mo la va no titi e mai le va le fanga e lo na ia le pata. Ia. Ka to le matango fie so. Ile uma utala ile lanu mea mata o fanua o Sāmoa. Mata ngo fio le ai male ai. Se wangala tau le nui fale alili na a fai su e fu a ele va vai. Ia, fasa o mai au te o se a te o I atu. A fai su e fu a Sāmoa tau le ni fu. Ia. O ave uma lu. Tu I fu a uma Sāmoa nu na I tu ala lua. Sorry. E mana ia o ina. O koni fu a Sāmoa, o ma fia se lau fu ana tu nu. So pe le ki ola asi o ti fu ola ni Sāmoa ni usila le o mai umar nu le ni. E mana ia foi. A la o so wala nu. O fia se atu no langi te mana o te wel tonu. Ai ma foi. Ia, o tu pai. Ma tonu te mana o te wel ma tonu tu pai. Ia lau tango lai. Te fa tu pai ma tonu. Tango lai su ia Commonwealth. Ngai fai vo inta to facility la inta to no po ai no fu le la to si o manga ma ya ma na ya no fu le tala fa tai ya isi tu no na te va tu ma na ia o la to ia sa le si o manga
Se i tata whila e sue ia nu ui o Commonwealth. O ia, ma ne Ia sue nei ane. loi lo lea pe, ia, o inu, e mana i fo ile, mata mai mo mai, a isu fuanga fa pena lo tau nu, ia, sila inu o Commonwealth. Ana ia. Fide ia, o te lotu la, tasa Tasa kese pese, vai fo, ioi. A fianga o tae o lo fatu por kalame le, o to sifuru iwa minute, ia, o na tane o le iwa. Tane iwa, fa poponga o tatu, telefou, tau tua ni mo o si fonga lo mua.
Ora samla me pese le karisia kateriko ia isa fotu. Ina ua toes full 20 minuti ana tale o le tula e iwa. O ka paka le na mai nei tatu telefo. Wellington la tu ia fa nga ka paka fole le tai le nfoafi. E ono tongi le la tongi mo le anga iluma. Vai aso iluma le la tongi e over male ono afea va no ka paka I ole. Apea o to tongi so. Ia. Tele te mi tele toa tu mu mai le vanga le anga le paka fu. O le asema I ka paka le Sāmoa wa le ka paka foi tongi. Ia isa le vanga le to tongi. Foi vanga le tongi. Na paka de mato paka e na le vanga le to tongi. Me le auto spaka o fa to vai. E ni lu si li vai na se I. Pe fa fita u na el foi le lo o I por rua. Ia. Ale ni u si li vai fanga tana paka. Tele lo po fa ngale ka te termine I por rua. Ia fa ia Olivia to tongi le paka ele ni si li vai le. Ia. Ia o melana na manuelo la tu spaka atik le mato ta vale la paka. Tu se lo ia tu lo me le fa ta u fo mingo vela la. La sa mai tau ani mai nga tau te fa le ia wale e fa la tala o le vale la la te u ma fio anga ta le fono le fa Sāmoa ko topa. Fa mna to foi le tunu ai se ta pena se fo fu anga la nga ko topa. Ia fo le masina na fa si pisi Sāmoa. Ia. Te ua fiu so in hotels, ma ta vale rental cars, ma me fa pena. Ia na fa ina le fu fuanga o to wainga. Ia. Ma le fu se umal fono al fono na pe o la so lus fulu I lu matu. Ia ona tau pulele wa fo I mai malanga tu. Ia. Na mata va ai passe se te mine le o Sāmoa mo le New Zealand. Mo fa ngol tau sang. Ia. Pe la to Wellington, to tia lu a fe le mo sa. To ta muta passe. Le fai la utala tato tanoi. Ole ia tailo ia iwa la toue o la toue fi anga I fa solo tuale le fanga le pat. O la toue fi o mala to ia wala. Ia o tangata foula fi mana tulis. Ia mato otolo ina I fale ina I salani. Ia. Ele o ia ma se fa ilo ta uma ia I te ape ale pata. Tape tau fa pe mai ale pata ia fa sanga lo le au le wala. Ya la tua mato o itai salani la itai. Ona le ma se la papa fa ilo. Na le pauli mela tu si la papa ya lu lalo la wala papa. Ya. O le to sua ma le sale tonga. O ngo mata anga ma le fale tu falele o tulis. Ya. Ai le se la papa tu si ma ya le pata ile alu le itai salani itai. O le sina vanga ma le si le vanga o tulis ya Sāmoa. Alo no vinga no futanga tam fa le hanga ngo no le sa ia wa sa fa ngo foi fa ilo ilo. Tele no pena ia masalo. Eu foi lá ele manga fala isi Ele ai mas ele o isela pta inga va pe mai pe to tolu kilomita yo na alu no le tamatau ia pia. Ia. E te o mel manga fa e mataulia la le fela talo na turisi. Ia mana tangata se hase a ui a wala ia. Te saul manga fa na ele mas me lo ite ole a wala le ia pia. Ia, se vai lá. Io tu so na me na mana ia fa ilo io fa ilo na fa pe mai ia. Fa sino le wala a u ia pia. O le foi la foto to e ui ale la wala si tu ala nga fa yo la wala so. Le ia e me ngun tiavi. Ma ne nga lu nga tele na fa na ni si kon kala tele fa termine. Ia. Na wo fa la tele la wala ia le lo pol tau sanga nei tai umai le na va nga ia pol tau sang fo. Tele nga lu nga fa le ton wala wala na. Ia. Ta lo foi nei tanga le fio ia le vale. Fa i ole ele wala to e la witi. Ia. Ia. La ia foi la to e o Sāmoa e ui a wala ia fa te le. O le si tu na to na fai. Ta ui le tangata ia malanga I lunga la wala ia fa pe po si umu to e 2 kilomita o si umu. Ia foi fa fai ngo fie foi tangata ia malanga fa pe sol. Le la ta to. Alma nei yo fa ilo tu ai la le isino. Te ilo le ale no le ma nei la manino le mai le tu le awal. E pe ilo le mata anga nai salitonga. Ai saula mai si umu. O le whenga tāia na ilo mai pupuni a toi la au. E a ngā foi monisi e malanga ina na vai ngā ona wato o te le foi tangata woa ina. E te ia lo pasi ai. Ia. E te mana ia whalonga no atu ngā luenga whaalele ia lo fisa tūrisi le o tau mai. Ia. Te ilo ai o a fia I lalo lisi o lato ngā luenga whaio ni tau sa. Ai me se tani ngā mālo le ai. O la fasili le whiwhatu o te oe. O ale mafua anga o e sila fia tolo po ai ia se fuafuanga le ainga.
e lango mau whatau nu un wha moe ngā se whalela wa singo se chola to wai. Tolo poi. Tolo ai. O se tangata fo ilele la sa mana o yali tangata leo mani whata ina se tina. Sia mana o ai sia na tamale en tau sia atu ia nei. Ta sina vaenga. Tuaina luatu. Tuaina luatu nei sia na tamale sa tau sia atu ia. Ia e mai se ia o le tulanga lolo wale tau. O mai tau ina i Sāmoa le te min nei te leo whaseana i a ingala iai. O le te leo tangata vo e ua a fieso i fua la umali liu tu urwhale maliu. Ia. O la ua i loa le mafu anga na maliu. Ala wha mei tau fisa i whaita o tonga whapitoa. Ia. Ia. Pe lai whanua noa i ana i a inga po ana ta o tonga te whai. O la ua i loa le mafu anga. E pe i eile le maliu le vai aso nei na tu e lango mau le vai aso le te nei. E le ma whain whatau nuina. Ai sau le mafu anga. Le ai mani pusa maliu i whale maliu. Sorry. Te le tangata mana liu. E vai lo fefe so le maliu. Te vea tu le feo wa i me polo uri o matari mutu ai fefe. O le mafu anga na. O te ofo le, ia o te ropera me mana o mia i pusa maliu. Wa le taimile nei maliu la wai vai Sāmoa. Mole o te whai o aini pusa maliu o matua fau le lei matango fie lalo whanua. Ia. Te ui tangata. Ia sa o. Ia o mena na tolo ia maliu isi ai. Wa ere si nuu na o vai ei. E tase pusa maliu. Pe e te fesili atu i sangata mai. O i ole pusa maliu o silo matua la le. O silo matua o lae ua. Lae so i fua taimine. Ala wai ei lewa la ilo na pusa. E vai fea vea iso le nuu na. O le vatu i tua la tangata. Ia e pe tongi ele tupe. E tongi la inga le. Tongi la inga le ele pusa maliu. Na maturo la to tangata ia vese tu lano ave pusa mali o no matu. E tasi foi la le business mare Sāmoa. Tasi. Ele ono festa business fapi. Ole mo foi na fatau nu fa mo so. O fapi. O ta o mai nei o fapi. So le mana e vola business ile. Wa le tele o mali o leo te lo foi vai e ma tatu o tunu. Ia ole o to te wina ni pusa mali. O fapi pe ia la tau ona usau se vai te me fai la o pisinisi le lua pusa maliu o ia mala mia ia vatu e tolu se la o po le la tu la o wala so eu o le na o wanu mo ma fa no loto i so ia wala le na fai ole den tatal noi na si la tu lo wale la vala o lo pokenman fai lo pinko e toi fa po to ma se ne na yo te e sa mo na pu e se no grupo business ai vai la wala na fa ma na fo dis kai dia tas a wo lo le la pa tu per visa mo fa ta lo pinko na tu lo fa pinko lo no te ia to ya o mai se yo le po to vo tangata Sāmoa se le tatu tu peli ya o te ia la mo e so le o vai tu la a fa se fu mai ja, le pinko. Ala afasfu. Afasfu la mo tangata. Wala ta wo fa ta ngol pinko al mo. So eu tu pesa. Ala tu ta la usa wa mo te le sona wa wina au pinko. Yeah. I wanted to fa ali isi po le ilu fitu ale mai fiu fa tu ilu fitu fa ya o to que fia. O malalo fai o to va ai ni mere no Facebook. Fa mai o ane o va ai mai Sāmoa. O to tau i misa tu fa pe po ai wa se sela na i to se fuluma o pasila na ilu ono mane ia. Na ia e selo grupisi ni si sol. Wena el fa ngai no na yo te isu eu tu pe. Na un mol poken mane. Sa uno sa longa fa ta o tu pinko. Anga taua vanga vai atu ai la mala tu pena mo se fai se me mo sa tu pe o to vili mai ainga ina la foto tu pe le foi fanga dunga tamiti ma tongi te fale ya malo o nu ia le tono Commonwealth ia e limas fulu no ia u te lo mi ale disi pe ala ia pe ona nu ia au fi ai ia Antigua and Barbuda ia Australia o Bahamas Bangladesh Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, we have Canada,
Cyprus, o Dominica, ia o isi una e te le lofa leo, Eswatini, o Fiji, o Cabon, o Cambia, Kana, Keiana, Grenada, Intia, ia e fiu tato, no ingo teimine o tonu whaile whono. Ia Sāmoa. I whili nu o teu lei. Si nu o teu lei. Au te whai atu o te rofo, isi tau wangala mana. Kenya, Kiribati, Jamaica. Whewhole nu una na whemai oi. Tonu. Tupai, ui le pia le tupai, ia. Ele ia ila tupai. Tupai ele vele vangale whaila tau pinko. Se le upisi nisi al tamale a. Ala o sa oi male atu nuna le tele i wha alongo ia. Nana lau mai o pisai mili. Puru makau. Ia, o lea ua toe 2 minuti ana tāle o leiva. Ia, tātou vai foi sine whawhia whianga nei. Ia, ai, o le tu sa oana na. Ai noa le sau tupe. Ma ai se mahinga po le whaatau e sau tama i pisi sina o ia ia e. Ala whai kirikiti rumo le whale. Tai to o lua ai ta ilim, ta nani mas furo le aku. E sera mu. O, ai, tau pesut. Ma le sa ola ki ata sa. Pwese tata pese rea. Ale la ma tupe whai lot pingo. Pacifica, la otulima taite, temata molatorina, ese tumana, falia etanata, Sāmoa e sili lava o i motu uma o lene masa, mana mawhaina te fo i tu o ina o lela lo langi, tui te pātu a sama i lautu, malau masani, le whaalo alo pea, malofa i so o se tasi, sa afia o i motu umalawa o le lalo langi. Se tupe alo aina e tangi I folava o Sāmoa I fua o nai o hima Sāmoa o mori lava o le penina o le Pasifika Sāmoa o mori lava o le penina o le Pasifika Te whaatalofa le tātou tunu nei fo ia su tofi sa isi whaopoponga o talafou mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E tumu atu e tātou talafou, ua tali le fionga le whawhitalai o le maoto le pālemene, le fionga papali ili o ta euma se pau, e se tasi o tustusinga lo i lunga le pepa le observer, mai le teitai o le tuangai tu le epa lupe soli aisa ili le maliele ngoi. E manatu le whawhitalai wa o se whaitionga I ono mata whaioi matiu te tau ave. O whailoa le whionga le whawhitalai e lef silingiela I asa o loto le tangata la vai e sa o lotoa e whaali o nilangona e au fie I masui mamalu o le pāle mene. Pei tai o tu singa le whionga le te tai o le tuangai. Wa ia manatu wa tua ia se ai le whaatinonga o pepo whaamtalanga maili official whawhitalai. Fata sei ma whaamtalanga ua tu mamai na id mamalu no foa. Whailo foi e papalii, o lo iai Sāmoa le wholaunga le vaitau, e mo mi ai le whailo ma whaamanino ato mata upi a wala tāla whengai, mo le sila fia man manino iai le atunu.
Ma ele o iei foi se a iei ngā whaal tu la fono po ni whainga wha pāle mene. E awai o na noa tia pe wha sai le whongwhitalai o na wha tino. Se po ni pepa o wha amtalanga. E wha manino ai lea tunu mata au poe ao o na o lātou si le fia. Mai ese foi o wala so ta ingolo wha o ngā ina lea tunu. E sila ia i mono lātou si le fia mata au putau i upo whai el Sāmoa. Na whamanino foi le fionga le whongwhitalai. O lo ia mālam le leile whaatinonga o na tiu te whawhongwhitalai. Ma lo o ia tau sia pele tūlanga tūto tasi ma le tau lo le tofi whongwhitalai. Na wala au inai o ia i lene vai tau. Mai o le tiu te foi o le whongwhitalai na ia tā ua. O le pui leo le mamalu ma le aloa ia o le pāle mene lea tunu. O se taso whelo inga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai. O se teimi mua le tan whaasolo pito lea tunu. Wawa ai e ni whaasala lango whaala wai te le lunga o penga te whailangi. A se tasi na te tau paweina tiu te le nufoa. Ai o le nufoa e tau sia pele mamalu. O le whamani nonga o mata opo ma le wha malamla maina o lea tunu ui se tūlanga e le o manino ai. O te tonu o le whontanga le pāle mene. E na te whola sia ma wha manino i lono finangalo. E wha te tau sea mata opo. O se whautuanga na tu inatu e le fionga le teitai o le tuangai. Ina ia tau sia pēlon ma malu ma o na tiu te le nufoa. E te tawai o na ia le uia awala o lo whaongai ne le lautele o lea tunu. E se tala to e tuli loa, o le vaala o pusa o loa le na taule le wafu whaavao ma loi mata uti le asoana nafi. E leo tali mai e nisi o loa Sāmoa o mia tele lea tunu. E meisel tūlanga mawhatio tangata i le si itio tau o ia o loa tutoe. E na wa maue au telefoi se tasio kompani au loa si atoa. E leo mōfoi se o loa tu aisa o le moa o loa sau ma lea vaa o loa. O lo maua o le aso lua se fun ma le valuanga i atu le amatanga o le masina fong. E tau nuk mai isi vaa i o le a whea Sāmoa. O no le tele o vaa na malanga mai Australia mai isi atunu. Na o lato tuu tana fuafue au mai i Sāmoa i fiti. Ai tue vave taliu i nisi o tūlanga le maa alfia. Pei tai o vaala o lo na fuafue malanga mai i Sāmoa le whai unga le masina. O le asisi ma toi au mai ai pusa o uta ia na tuu i fiti. Ma whao o mai ai ilo tātou atunu. O whaale tonu o whemalanga ingo vaa. O le ana leo le whaatuai o le tele o loa ia. Ua sioki to tonu o Sāmoa. Peitai o le tū tele o loa nga i ei whaasea le atunu. E le ia whaatino le tiuto o mtanga luenga lo o ngafa ma taua o loa le atunu. E na ia le avea le alofanga o le tuai mai o vaa o loa i la tō foi whaafita uli. Ma mafu anga e la tō te solia e le tūla fono le sitai o tau o loa o lo sioki. Wa iele fuafuanga o whata atia e le pūlenga o tangata tā whawhau mai mō mai le atunu o mole masina fau mati. O le awhanga solo e se tauwanga teuteunga ma whaamamaina o aipo o awhio anga. Ma matai tui nai tu malo le atula e mai i le mawa e o ni ala tō tā penanga. E ni teuteunga o le awha matango fie i te whaala o le atunu. O le amatanga lea wa wha loa e le ofiso le turisi. E tā pena tui Sāmoa le ngato le tū mama, wha matango fie, ma le teuteuino a ai mo le taringa ma loa Sāmoa. E amatalia le aso lusi fuma le whao le masina o ke topa. Mo le sila fia o le por kalame al vaenga o turisi o whaata atia mai. Taruai e lima se fuma le ono atunu i e malanga mai o lātou taitai ma lātou au malanga, mo le fontanga le a taitai o ma lo le taupulenga. O le a filifilia mai ai i le atunu i upolu masawai, ne fio anga se lima se fuma le ono, o le a wha pitoa i ai le tauvanga mo le teuteunga a ai, o i lātou i o la atufa tu i ai atunu taitasi, o le launga tongi mo le a fio anga o le a manu malo mai i a fio anga i lima se fuma le ono, o le a wha lau i loa aloa i lea, e se launga tongi o le a wha tauteia le masino au kuso. O se tasu tāpenanga le vaenga o turisi wa tui titi mai o le wha pipii, o wha ilo leo i ngoa o a fio anga te tasi u polu masawai ma nono ma a polima, e wha ilo masila fie le ngata o tātou lava tangata,
Ai whapea fo I tu risi e tā whawhau mai mo mai ilo tātou atunu. Tua oi mai ngoa o lea fio anga I le isi a fio anga. Ma le tala whai u, ua esel mata o poto e wala au ele tamaita e a Lise Marie lumo le whaam sinonga, mai le mata o pule na tau fia mai e leo leo, e le modi angolo na whaalafi le male mauti no stangata o lo sa I lia le tanga luenga o leo leo. Pei tai o toe wala au wai o le tamaita I lumo le whaam sinonga, e na uia leo sta ia tu ungo le tatana o iei tua, e na ua leo o ane whaatino tu ungo le saini lele ofiso leo leo, e le aso ma le teimi sa to whainel whamasi nonga. E le mai e ai o le mata opo a le tinai a lise, ma tau fie lo le potu tau fie na tanga bengo leo leo, e tadi ai le restala mo le isi la sanga. Ai o le tamai aso au waa ma le falitua I a Meilin, wa wha ua fo I se whai unga le whamasi nonga le tau fie peo I la ua, e na ua la leo sta ia tu unga na tu ina tuai fo I mo I la ua le tatala I tua, e na wā maia mau leo leo, wā la toi whaia fo inisio whaasa le launga whaala wei te le lunga o peng ta wha I langi, e ui o se tasi leo tu unga e tā ofi, lo la whaatino ina mai le teimi lea ua tatala mai ai I tua. Wā whaino fo inisio tua inga le tanga luenga o leo leo I lea mata opu na wala au le whaam sinonga, wā wha o lima ia tamali o lea tunu, inisio leo leo na o ane tā ofi la whaasa le launga, na toe whaia I lunga o penga ta whai langi. O tala fo ia mole ne yaso, man wia lo tātua tino, whasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso lua sifulu lua Februari lua a fe lua faa. Vi inga o le atua na langi ina I tutono o le maotafono al palemene o New Zealand I le aso ana nafi. Ma sa whaia le tula ai whaalo alo I le maotafono, ona o le tuuma aloa I o le afionga I le ali whaipule Sāmoa fou, a le vaenga wha upu whaia le Greens, I a whaana na e Feso Collins, ina wapa uma matapongia I le tae ao ana nafi, I se tau fetulinga sa ili tupei au kilani, na awai le susunga whaana na I le Child Fund I Britomat, Fatasi manisio tangata I longa I New Zealand e faalawi loa mo le nofo sila fia o le atunuu masa ili awai fo ini tupe awani suava I mamama le saunga le mu mo whana witi I le Pasifika o le tauvanga lea e taufetulia I maamo pakete vai ma ia awana I masaa se mataua o le suavai ona e faa pele pele I ai pei ona lau sila fia o Collins o se tamali I Sāmoa na soifua e New Zealand ua I longa I aukilani I upufai masa avea o se sui o le leipa I le pulenga nua au kilani talo mai le lua fesefulu ono. Na malolo mai I pulenga nuu mawhirifilia ai I le palemene o se whaipule o le vaenga whaupufai a le Green I le tausanga taluai o se list MP. Mua sa avea mawhaia onga ma le tele o isi au nanga sa tautua ai o ia le ulua I tangata o lona ainga na ulufale ma whaau umai se university ma umia fo ise whailongo le matua o whaiva I mea taua o onga. E to o lua o la alo malona whaletua. I se pepa whaamatalanga ata itai o le Green, Marama Davidson ma James Shaw, le anganga whaanoa noa ma le whaate ia I tala o le maliwa le li whaipule, sa whaaleo foi whaamaisenga mai itai o vaenga whaupu whai al palemene, ma ua malolo mai ainga luenga wha palemene, mo le vai aso atoa, ona o le whaalo alongia o le tu umalo ai, o le ali I whaipule, o lo ola walunga nei lungo ala ata ma upenga ta whailangi, le tele o whaamaisenga e momoli atu I wo, ma ainga o lea tamali I o le atunuu.
Ua malolo li taia se tasiopolo fesa Sāmoa le afionga Dr. Lupe Matasila misa tau veve me lani anae mai le University o Aukilani Fale Pasifika i le mai ai o le 25 tausanga o tau tua ma tau aveina le tele o matawhaioi i le University o anae o le tina Sāmoa ma sa soifua e tutono New Zealand sa tele suenga na ia whaatautaia a wale fi naunga o mata upu mo tangata Pasifika i tutono New Zealand e iai suenga i Dawn Raids na afia ile to a tele o tangata Pasifika ai mai se ai tangata Sāmoa o moi mitinga a anae sa ia finau malosia i mata upo le whaelonga lanu ma whaai unga le tala whea ngai mo tangata Pasifika. Ua whautuaina le au whaitua whao le soifua maloloina le atunu o ia no whasau ni mata pena i le pepesi ai o le misela i New Zealand o lo valo ia e ono o atu i le to awhel whaitau a whae o tangata e maua i le misela ma tau fia i whale mai pe mali liwa i lava o lo whautuaina le atunu o ia wha amalosia o na whaia tui pui pui o le misela ai mai se i alo ma whanau. O le luafes furuiva na si itia maua lunga ai tangata wha amaonia i le misela i tutono New Zealand mai lata i le valu se lau tangata sa wha amaonia ai. O le popolenga o na atoea lia ai le tele o tangata e maua le misela i tutono New Zealand e toi ono lamati ai fo i le pui puinga mo le saunga le mu o atu moto le Pasifika pei ona malili waita maiti i Sāmoa i le luafes furuiva. Ua iaini masini tutongi whaatau fau po FEB machine ua whaongai nisi o kamupani ma pisinisi ma e iai se fesili e o soane pe a tutongi le whaatau e whaapea pe finangalo e tutongi se tupe whai mea lofa po o se tip 5 se fulu pe se fulu 5% o laupili mo le pisinisi. Na whaalia e nisi o whale ainga ma tangata whainga luenga o se tasile o vaenga tā ua e whaalia i le loto foa ai o tangata whaatau mo pisinisi peitai o lo o whaalia le langolangoina e tangata whaatau o ia masini fou. I se whaamatalanga le au whainga luenga i whale tani malo o tips po o tupe whai mea lofa toi tangata whaatau e whesosoani tele lea i o lato tutongi. O nisi o whale ainga ma pisinisi ua whaongaina ia masini e le i whaolaina le vaenga le iai le fesili mo mea lofa tau tupe. E to tele tangata i Wellington ne whaongaina no fuanga e paka i ta avale i train stations o le a ono tutongi paka i vai aso o iluma. E silia ma leo no afe avanoa mo paka ngata avale i stations mo no fuafi e ono sfulu ono i tutono Wellington o le aso e whai ai se whanotanga ale komiti mo whela awa inga i tutono pulenga nu ufa i tūmaloa Wellington e palo taima whaatala no aile a mata o na tutongi o paka i train stations o paka ngata avale i le no fuanga i whaatali ai no fuafi i porirua e tusama le afe avanoa e paka ai ta avale ma sa whaalia le pule nu o porirua Anita Baker e na te le langolangoina lea mata upu. Ona ole a toiva ai le whaatuputupula ia o le numero ta avale i lunga le awala. E toa tele tangata whainga luenga o lo o whaonga aina paka ngata avale i le station e whainga luenga i tai le taulanga o le a maua seisi whaupoponga mai li poti i se taimi o le aso. Sa lokaina se ali i 25 tausanga i le malaiwa alele a o taumawhai e sola i saina na ia whaia ni winga matanga i se teini titi se 13 tausanga na tula aile ali i o Kwan Long Li i luma le whaamasinonga whaitu malo anele sone i le asoana nafi e tali o na molianga. E sinia ma le fitu a fefe autustusia po o tex na whelafo ai le vao li ma le na afia. Sa whaatonuina le whaamasinonga li ia awane i toi ai se feso o tainga ma le teine titi se 13 tausanga. E toa tasi le tangata na whaamanu alia mai le mui se tasi o whalenga o si oloa i oneanga i le afiafia na nafi. Whaaliere so upua le fens e se 15 ta awa le fui mu ma le au fui mu e silia ma le toa se lau nana na tiatu e tautina ia le mu i le afiafia na nafi. Tala fōwia mai lisi ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
Toi mo fa pongo tatu telefou le tu lai se fulma le lua i le au ni nei matala mai Sāmoa. Ia o le usfur fitu minuto te nei le tu lai va le sifonga la mo Wellington te fa o tu tatu fa fia na ma sunga aswa Felice Mikaele. Ia o le u fata mai le fionga o peptele. Ia tala ilene ia fa tonu tatu kam le telefoni. Ia o le titi sal Pacific. Va tala fa tu mo le fa la le pepe le tai au ma lo soifua. Ia fa felo ia tu. Le sunga mai ava me se foi pa fonga nga Sāmoa i tonu la mo Wellington. Ia pa tala fa tu ia la to lo ma futo mai lunga lo peng fai lang. Ma no fa ma no singa lunga ma tau le nei aso. Ya, malo fo ile fa malo fo ngalwenga fo le va yaso ya le woto e tasi fo ile yaso ya mai fo ile ngalwenga le va yaso ya mulia tu le fa malo le fion fo la fa ngalwenga e wala fo fa wino lo to ngalwenga ya wa fo to ino tato tenu ya la tato unanga company telefoni ya ula fo ino wa ufti fo il tato tenu le pong sa no vala upa ya le tua ya ise fo yo tamani il tato tenu le va yaso male yaso nafi ya ai pawale tulanga ya fa mai se le fale tua ma no fa no male ainga to ya mai se fo ia o tato tenu i Sāmoa ya o tulanga na manyava ya pe fo yo na mai mo ia le to tele fa sa longa lo wan wat nei tele ya le sunga voi aya Collins ya mal tu lang foi no o ia ila so an nat ya o tato teno fo talo la foi mo le factua ya me se fa na me se so na inga ono le fa po se ia foi le vala o le tua ile alo la tu ya po se tasi o tamati le vala na tu ina yo tato tangata ya mo le ya awal tulanga i tato on saima patu tua pele tua e mo waile tato to manga ma le tato pa malosi fo nei awa fo tato saveling fo le tau sanga ma le nei fo yolang ya ma no me sili na o lo manuia mai la o fionga yo lo manuia fo ia le tato ofisei e me se o le tulanga lo ile tau ia mato ia lo langi le fo ia ma le fo le tau le nei tai au i mana fo lo fa pena fo ile tau pitanu ia kilani lo pepe ya o lo sulu ma nei le la e po wa mari atu fo te lo ka uta ya o ta nei no fa na ya o ma ya le fo sa mi atu le fisi ya le lo fo le tua mo le nei as ma ta no fi ya ta tu ta tu po kala le ta ya na on fa na tu po tu lang o ta tu se ya o lo ka pena tu ya mo le so ta ya vai se tu pa pingalo ni fa ta ya e fa ma po tu o le click se na fo se le ya o wala na lo payo na pa sta tu se lima ta tu fa lo ta lo se la lima se la wala se ina mo ni sila lima fo ka tu fa lo ta lima se la wala se ina mo au se talia ya ta ton ya la mo po ya le pa po ponga ta tu po kran ya la so fa mo ni ya ta o fo ya ta tu update mo sa po la so fo la so lua ma ya ya mana ya sa o le ya po la so fo ya ai o e ini si vaenga te fia sauno ia le pepe ya ona ta fa ma vai foi le ya mai se foi oni se unanga e fia fa la ulo le tato unanga ya le non fa mana to foi la to lo ta pena fai malanga i Sāmoa ya mo la no ya se simel tato ofisa i mangele o kilan ya na ampreno so ton ya tu sim card ya ai o tulanga chapa ya o le nai mau la pa ya tato pa lo ma e fia walta to factor e sta la bona e fatino ina la foi no la tapa ina ia fai ona ia va e o te puela la foi to ai nge Sāmoa ia fa sai tele mai ava mo ma to wa no anu ia telefonia fanga solo nias ya mania foi nga luenga lo fenga ia ile la sunga foi plo fionga ia ma foi nga luenga ia tato felo e pea ia mania foi langa ia tu fa ingol va yaso le pepe ia fa so foi ia basta sei foi ia sei foi la fionga la tele tala ilene ya to anga la fo la u card ia tap apple telefoni Sāmoa ia ona nga va ile wa ona nei le sfulu lua le e fa ngata i foi ia le ne foi vai aso ia ona fai le o le se ile aso ata ya o se te le lo ala u laki le lima se lau to laki malu ai ngala Sāmoa lima se lau tana ia wa foi fuanga mal paketi foi o le vai aso o lus fultas minuto te nei le tu la iva o le si fonga la mo Wellington e proclame le atal tau ia le la fa watu fa fia nei mal sunga aswa Felice Mikaele ia ona tatu tal no ai foi le ia i ni vai foi e tau foi ona long puile il tatu watinu ia wa foi le tatu tu o le ta yao So vale vida
Musika o le tai au marasunga asua Felisi Mikaela ina walua sifulona minuti o te nei lei tula iwa. Toi wha malo toi wha talofa tunu le teimo le tai au ilo mafuta mai tonu a inga, tonu whale whainga anuenga, tonu lau ta avane na ki mai lau le teo. Ia me se fo ilungo o tātou penga te whairangi o lo o tō mai mua mai ai. Ia, mwhanga solo fo i fuafanga le tai au. Ia, tu sa tātou o le tau te whainga anuenga. E le sisi o moe. E te iloa. E ile la pata inga le wa mai nei le eni usila o se tala le mana ia mo tātou nei malanga. E ole ole. Tu sei e ile ngaluenga tele le fuafua e sota i e ile malaiva le whaaloto i whale ni usila di au kilani. Malaiva le whaafao malo. Ia. O le ngaluenga le tu sei tolu te si male iwa piliona tāra ni usila le tau. Ai o lea lau e ile avanoa mo tamu whaile malaiva le au kilani. Ia. E si itia le tau e tutongi e company va alele. Pe atula wil ele iau kilani. O le ufu o le lua fe lua fitu. E se fulu lima ta la fa lima sene. Le tupe tutongi e le tangata malanga. I le malai va alele iau kilani. Fia? Se fulu lima ta la fa lima sene. Ola. Tu sa te minei la ile lalo me se fulu lima ta la. Fata ingala le ua tura wil ele va alele iau kilani. Ia. Ava pela toru se lau pa se sele i lungo va alele le usila sa mai Sāmoa. Ia e ta i sulima ta la fa lima sene tongi ta to lua fe do fitu. I le mala vale le au kilani. Tangata totas. Ia, wa te mine a tura le le vale le uta vale le lai lungo vale le. Tangata umma. Tongi umma la to tupe le mala vale. Ale kava o mai tono pa se se. Oh, ia, ia. O le lau fe mai le ni usila. O le fuanga le mala vale le au kilani o su enga se tupe e fa tupe nga luenga tele le. O le la fa nei lungo patu o tatou ni patau o tatou ni malanga. E sa oli. O le na winga afa pe o pase se na lui Sāmoa, te minei le te vetu e valu se lau le alu, pe afe le alu, afe de sau. E lo inga la fa popo, lungo le se lau polisi dua se lau tala. O no su enga le tupe fai ele nga luenga le fuafua i au kilani. Tu sa lau ta atia le ata, mea uma, toi al se le ni fai ei. Ale la pa u nei la i o tatou ni malanga. Isi va me su e tupe le. Ia.
Au vai atu nei lea so ta inga o le malai vale le wha malo. Ia ma le malai vale le wha toi whale. O le maa nei e ia. O vai atu le pasi e pese train le pasi. Ia. O nei whai asa whanua noa fo i ia wha whonga fo i la tau iau gila. E tele no mai pasi ia e whela ua i tangata le vaa malai vale le lua. Ia. O le pakai ta wale tangata le mei tua le pasi. Ai mana tuala. A wha peola le tuli tangata ia le lato malanga. Ia. Ia le ua poloka le paka le pasi o nol ta vale le tua. Ta mato maua i fo. Mai mato mai tuli mai le mato ai i le i le malai vale le wha lo toi fale. Domestic. Ia la paka le ia le vena le si ai nga Sāmoa ina. E mele paka il pasi. Ioi. E mele tau na paka il pasi. Ia o kasto tele o mato. Ia. Ia ai la o tamiti le tu tono fa me la ta vale la tu tono. Ia mo e lor tangata su e me la ta vale. Ia me i me lor fa malama o fa tu la pasi fa tu le alu le tai. Ia. Ia. Ia na tatala le ina la pasi ia. Fa tu to ai ma to tu. Ale fa tu mo e me la tam sa mo le paka se ina na ta. Ia. Ia wai le ai malanga fo ia le pe fatu a tolu le fai tu la fa sa a o malanga fo ile ta si tu la ta si mal fai tu la ta si mal fa su mi e ta te lo fai la ia nei tanga fa penale to mo wai fo ia te mira no malanga mai no malanga mai o ia ia ma na ia le va vea o sa vali o le ia mo e malai le fa tu malo la to sa mo me lo pinko pola na tu le tu o va tu vai ale stupe se la un pinko tua fata tangi le leo ia wala le to tele la pinko la sa vale le la wala alo lo ale ia fe mai ia la wo sa ia ala wo vili mai fa mai se sa o le ia me tele sa we ve tato business tango foi fai a o le foi tupe ia tango fe fai fa ta we ia ni suka mani fa ile ti ia business la to ia wase ne le te Saudi la tato le anga ia tule lumana. O le hasi tia fo i tato pase se tong. Ia. Ia. No fo fuanga le ai malanga fo i Wellington ia kilani. Nan tula wit ele ala ile utupe tong. Ia, so se mala vale le fa pena. Ia. Ia. Ia le la lua fe do fitu le la si ile. Suli mata la fa li masene ale tangata to tas. Mala ia pe ia stato vale le. Ia, sa. Ne te ele vale le sa mo na ia ile tamai. Ia. Vale le sa ye mo sa ye ia no uti ye ma na ia va si vale le na o me ma e vale le na wona uti sa fa sa longo i fale o tolo pol malanga le contas tolo pol malanga le New Zealand ia ala ya lo malanga sa mas ia sa ka tolo pol malanga vale le na sa ala mato o mai telo na masangi le vai lungo le o ko se malu lungo le ale o feto mo mui o mo telo pase se Australia o fiti le fiti na i fo ia mo le New Zealand ia la e lungo va ata mai po sa sanga tu pe lo suiva sa tanga na mato mai le sa o le so le tolo po malanga vale le so le va sa tamasa ele John Manu se fashion paint o jalo ole si va en ole mana tu nei mene fa ina malanga mo ta to ia malanga i Sāmoa ia ai me sta to mo tele sala fai se va mole se al malanga le va le se malanga le va ia ole va le ave e ta ta fa ngaru nga tu ave o atu to no va le ia ele va le te uta tatu te se va e ni si fa pena oi ini sa malanga na pe to lima ya fato o ali se le e se masa ni wana feola i Sāmoa ma ala motu wo atu va ya la to atu lungo le waf na volele wo te mo ngaso le pas o ala ya la to wo lunga atu e lungo le waf wo ngalo o te le po o te fo se ngalo o la ta mi atu o ta fo atu ya o nei na wo o le va ai sa vai wo tu mai o le vai vole le nga solo tu ita avale matangata fatal tali mena to ato yo foso se fa mole la le se va ale le motori sa fai mo to sa mena tu no to e vili atu ia au fenga luenga le ngole wafu i muri fanu i o le va ala la uta unu e ai ato ia le ngole wafu o le i pikia tangata la tu atu o yo wofo aso se fa mole al me la ki ai le ngo ia se si ia
Ia na whaatari lola ia le si whaale la na. La whae atua. Whae atua ia tātou ato ia. Au tangata ia na whiola Sāmoa. Ia na whiola Sāmoa. Isa vai. Isa vai. Ia te riro pe na whiola sa vai pe na whiola ia pia. Wa to te la ila tau fure le maupolo isa vai. Ia leo tunga la e o. Tua sangata en tupol whamla ve. E watu i e o isa vai mea sao whai mo mea fo i o. Toi o fos. E atu ato i lunga whamoa whapea la tau e watu la uwa e la watu la tau ato i lunga le wafua. I lunga le wa. Se whamoa le mole. Le no pena atu o tonu lo su ele pa uwe le ta milo milo po fea to. Ia, en fasi si langa. Ai malanga se va ipi te malanga se va upo. Ele ini se la ua wato. Ele fo se pa uta le vale na. Tu sa la whapea au malanga lea. E whapea fo ele whainga le wa. Te ofo. E atu au va e mai au va e amo atu ato teu lalo me e tu ai uta. Te ofo. Ia na o fole i sa va i o tau no le va. Ia o i fo fola i o tangata au va ia to la atu ato i o la uta vale ma. Te ofo le va me ngalo ia o ato la u ave ta. Fa mo le tato ia le a. E o me tupu e o te ofo so le tami atu ai au tafa ato ai le pikia. Ia le na. E se le va le. Fui, se uole se fai se ma. Ole ele swing o ngalwenga fo le malo le fanga se lo te mine. Ole te vai atu nei ole wo fai lo mai e pe a male lima se la utanga te fai ngalwenga le fatu ora po le vanga le mtanga ngalwenga se fo malo ni New Zealand. Yeah. Ole wo malo lo fo ile wo fo mala to malo lo po malo lo redundant. Yeah. Ya, ole la iva miliona le fa lo le wingo tala fo le e isi ta se uso ma fa so e fa ila pisi ni se ngalu e fo i so ni fa lingo fa le. Ani usila le housing New Zealand. Ma tu ai e se ala tu la i me fenga malo ne. Yeah. O ani ngalu nga fi fa mana o mia uma o ata ma me uma fa to am fa no fa mo mo le tupe fa. E le pe fenga malo le wo uma e se fo le sistema la wona fa ila to ngalu. Yeah. E se fo ila le fenga malo ne. No inga la ila se foto normalo. Yeah. Yeah. Bo la to fo tu ai la yeto. Yeah. La ula to ilo se senga. Yeah. Mai sa. Tu so le se senga. E ta lo ma vela watu to no ba. Le je te fa mana tu atu. A le me la tu pu. Wo tu o to no me le fa le mai pa se fa fo. Le fale. Le o to no tangata. O atu au tira solo fa pepe se pa o no ta milo mai e pike ato. Le hai ta to ele ni fa me fa pena i le wafu ma o le fa le ta no e pa se. Atu le vana sa o ngalo ya. Ngalo ya o ya lo ba vela watu. No ta una me era io nai fa na una so na ola e nei. A ola to le sa mo ma sa ni le atu piki ato no le wafu o le va. Ia na se tau tua na tau atu e te alu mo o lunga le waa fa mo le pe alu mo te le sala fai. E le fale tonu zon. Ia. Te le fale tonu. Fue se ne mea ne. Ale tangatele o tatale no ele. Poto fani on po a. Tangatele o Elon Musk. Tangatele yana le tulo le company le Tesla le fa yeta avale fo ie. Le le wila le tele na vai lungo le ta la wala. Ia. Le la tau nei le fa sa lau mai le pepa o le tau nei si fo i fa forward tangata le ua fa so manuia. E ila tau no fo fua e fa nga o la tau ma fa fa tulo. Ia. Por fai ai. E fa ile tau tonga e tu o tonu me pe se software. Ia. A ma fa tangata le se me ona me noi le va tainga la fa pelote pula to al computer le. O le la uma na o lo ma fa e fa mi noi le mele lo ke za po le tama ili ma fo te vai no computer. Yeah. Le woman na o tu mai le tu le sui le camera va te ngala tanga sui camera. Le la sui. O le la fa ngalo lima sui le camera. Yeah. Le la to sui. Ai o le ta tonga la o tanga tai u fa so sol manuia pe no fa sa la Elon Musk. O ma fai lo na ma fa o mi no ye le mele le ke sa le sui le camera. Oh sorry. Me o mai no computer. A pela le no fa pela o ma fa pe te mena o ta la lo fa u pula Facebook. Yeah. E la mino ya le o le masini tu sama le mele o ma fa. Te vel meta ti al poto le wini te ya. Ya fa ya malo se tupe ya. Yo ale tupe ya le me fa te no na vai. O le la we fo nga tata le
I to tonu o le tingi po o tangata tūlo. Ia. O le atu o te tonu le mea o le sifu i device le titi na e mai pe o le tele o le coin. Ia e whape nalo na tele. Ia. Ia e ifo isi ngā luenga o le ai mai la e visible pe le mawhaina wa ai e le tangata. E se foi e tu ai ngā me whape Ia. Tu sa le atu utongo le tingi po. Tu sa o le whasuia inga le o le poto mawa e le o tangata. Wana tau fausia i me le iai mo le tele o tau sanga tanua. Le ua, ai pau alona le whainga tāle tu ngā poto mawa e le o le whaapea no tangata. Si le atu na poto i le atua no whaia ni. Ia e rei ulena mai. Eo e. Ia o ina lola, ia awa mea umai wei lalangi o mea fausia mai mawhau. Nā lan whanau mai mea on mawhau. Ia al siri la, o ina whaia le mawhau o tangata. Ia ila le atua fua na whaia le mawhau. A ta pēla i le atua le mawhau tangata le ufai mea o maa eno poto e siri atu i le atua. Ia o le ilas me mwhai. E sa le, me whanan whai le atua tātou mawhau si tūlo. Tau te ilo ai atu langa tau tātou anga i aima tātou leo langa. Whai whai le atua tātou mawhau e pike tātou atou i runga le waf. Ia, ave runga le wa. Ave runga le wa. Vai tu atele vai ngala pele mena le tari e mai. Vai nga umai e tari e mai ma sunga tu pa ile dua. Ya, on la tu vai tu malo len tu por mena. Ia jaringi. Ava fa ko jaringi a se ilini malo lava. A ilini a pe fo ia pua pua. Ya. Ya. O tu pa ile lua ya vai le ata mai tu pa la tu fa tu malo len tu por mena. Risati ya malo. Ya o pulau a ama ya Evelyn Masua talo fa tu leta ya malo lava le mafuta mai o va lofi tele ya asenati le io ya male namra ulu ya le I tonu ana le tu por pakatu tava le twenjo ya nganga yo le taleni fa after tele lava le mafuta mai asenati ya Saulionge Olive ya marcho tele ya mafuta manite mo tatu klame se fonga lo mua Maria Wilfred after tele lava malesina o le swata ya na ya tasta o pese yo ya ta noile ni si va ngamul muri por kala men ni ta ya si fonga no lo mua Sāmoa se papalangi ni we po se saina a fai ele ai o se angasala ita to fa o tu tatu pesena mai le penino tia fa o le wel tatu vala au le tam fai mai taro fa vala au Alo pa, malo se fua I lo sunga. Oi, alo fa te fua. Malo se fua. Ni ta fo. Se mo bala ua tu fa mole le ava ma fa lo ako. Ma visi le kula vai a tasi fa mole pe nga ke si la fia ya. Pe nga wa o lang o le sunga le media. Yeah. Pe na mo wala san tai mi e fatal no ai nai tanga sana na fesa si ai lu mole ba ai la to atu. Ia, ono nei tangata ia nau le tūlea, le si tū, le tuotane. Ia, e whainga tāla, ona mausa mātou, ana whapea o mātou whai tū. Ia, e mawhai ona upu ea, wā rea tamia te whai ailu mal mātou, nuu ia le taawale. Ia, o te vai atu, alai o I pasi fo ia leo a Tu se o la tu whau wharenga, o le wharenga o le whatsāle si nuu na sa whai. Bisa le to ke o ai pasi kasi ai makwa ele se kilo ia ia. O tu rio so le pasi si ai nga le papel oi so le tio o langa e fai asi. Ya wala va yo le o ben nai lo ai langa fa penga le motu e fai me ma fai. Ya le na ya esa. Fai me ma fai me ma wai.
O le vaenga lea o te fia tala noa ila ile matapulena whamtala nei ele sumele o ile mala fau va teknolosi na mo Sāmoa. Ia la. O la ka fesili la folia. A whapea la, ia vāti hoile e whafunga ngā lea tunu. Ia mantua o le mafau o le tangata. E le tasi se mea e anu iai, ia le taime ta te nofo ta mafau il ta vale. Ia ta nofo ta mafau po la le mea ai o le fiafi, A whai la le whainganga e o le mea lava o le ailo mafau o le a ka mai lungo. O na wina la ia le kaime ia whapela o nunga le Facebook il tato le tio. O na wina te po ilo sua o lo sinsina mai o lai whai aku se aisinga i e tonga se si rungo. Ai o le mea o lai le mafau Ai saoa. A tu sa leo ngā full time no sa ringa. La tu mata ta i lunga vai mai lo e se a mi mafau i tangata. Ole mafau po fu ele ia sa le ia. Ina ke il fai au titolo mai o la tu mai le scripture tu spa ia le screen ai vai mai la maka ke le ku la lo so le pe ia ele i fai ka le ve i no ia le Ole tu mai le ta il sa ninga lunga la o ma vo pe la mo mai ma fa fo va pe ta si na o ni fai sta tu pele tu ne sa Wangalo tu pel fale. Le sili la le anga le sili la le anga o men nata papela e te o vai e to la tu sto o so mai le screen la o la ma fo tanga ta voile ya kasi papia kasi o lo oftina na te o fu mai e to o la tu pena na mo er cinco na pa elo Te li fai business ya. Ma na fu na mia e pa wale me voile ia o ia i pi sa wale o poltus pa ia ia wa tu putele le ata mai wa o le alu ngia vo i male anga sala ma fa le ton ia e pa wale mo le tato mana ia ke ngalo pasile na wa no to sa no ai fa pe e mana o e te we e ia tu pai Ja, fiong. Ja, nalana batula u tuala lo ilunga le tato peite. Ele ele o sa onga le ngole no tas. Ia. Ole ole no na ole originate la originate mai le no ole no ole mo sa o i tu esi. O tu pai le na sa no ai. Ia, tu pai. Oh. La sera farò fa per voi tu e si non è Tu sei na sera o fale onga. Se tu lo fale onga sa ole. Ai lo ia si tu pai le lisio no ia la lo Commonwealth. Sa. Perfect. Ole me sili nga a wifi na tana te o no e na ia ile ia le sunga fai pisisi ma na ia fala ni mo na tu fuerza. Ia. Kalau sunga ile awak le sunga fai pisisi ya netas. Awala ngaka fai pisisi awal fa popo ya sisi usi hoyo fai pisisi pala ko le. Ai manuia. Ya, tai fane so se foi matfua. Vat, se foi. Ya na. Sfutto minuto lo toi ya on tato fatto falo le sfulu ya porte o le va tano sfulu ma no al folau. O le sfala o to ya mana ya tano fa tato vala. Ya, sai fo mangia lo sunga ile dia ao. Ya me se lo sunga fai pisingis. Sai fo mangia lo fiong le lua. Le lua. Sila. Ma lo manang mangia ri. Tai lava, ma no sai fo. Tai de i wo koe. Me sini fa ka yo ana sa wa mama ia wa ko ringalo. Io. Se o fuori le no mai sole. Me no que o foi so. Ale foi na lur kom sa ngayon ko aku Sāmoa. Ia. Ngai wa ku ko ngalo nga ko ngore wa. Engalo ato ele nalo pinko le nalo mai. Tiro. Ta ko mo aku ia la di pinko. Se saule le kininga fa pe ngai so kau songa ngai sa vai il merenga mako ye
vai de fao songa o le lako pinko wa kumu man makwainga yo. Okay. Ia vai, vania pe kea le se furu whakwa umanga whanga soro I whai mea ai. Ani ngi ala e ngi ia whai mea ai a mai kopera koinga lau de pinko. Ta koinga lau de pinko. Ia, ia whangi se furu ai lau de pinko a. I tai au. I de po. O I de po, o so to atu ai. If you ever allow my own fuck, so you'll find me around there, you know, my father, and I'm for my coy out of my pocket. Sorry. Stick to my catchy, Kulo, Carlo, Kokamoy, I want Kumu, my auntie, my Yaraku Fang. Yeah, let it find on a copy, young man, there. All I hear, or fear Momoy there. Ya, dai akar nga fai de pinko le morang sela mon kupu kana. Wa mena fai ai ngai po fia ai na ai nga va le me mai vai va. Wa de ai si se po yor. Mo ya no ma ngai re lo ko ya o ma yo ka furka na na be ngai ka makinga fai au fe au. Ese vol pango le me. Ese que le. Mo ma tamale ma fo Frankie. E muginga foi ma fo un fa ka mayari ma fo ko ingare atako. Mo fa pea o vai kai mininga I le swinga fole wa ia me tomadiu. Ora kala fai kalo fai la fai pusa oki asa ia so ia. Ia. Ai non mai ko kaulien pusa maliu wa le wa fai me fole ngare ba kwa ke o mai pusa. Ya de la o faro o como quase o que a puxa Mariu Sāmoa. Ia. Ai, paular me o sua sauka mukarikas. Ai. Marfia maua sauka muka pe limanga ia puxa oki. Ia pe se puru ka ko siri mai o poru ko siri mai sa vai. Ai. Quasi kuea oi ai alu karai vai vari kura. Ale ai yo ana me ta lai vai vari kula. Ia na ni tau lau fai tau o le tai fai. Ai sa le tu sa le te manao. O sa le o mafau. Tolu ia pusa I o in motere sa la fai. Ai lima pia wa to tele. Lua manono. Lua fo ia polima. Ya le fa fen fai. Ha? Ai tawana ma polima wa le enfermeriu. Wa mongo ia ma polima na vea uma I le disi a pia. Ia sa fa fen na fai. E tawana sta ta fenga luanga fo le to tasi no fo I manono no fo le sia polima. Fue puso marido le kwa. Ya la fai da ia le fa kaua. Le fai fale foi tu ia pusa. E fai se fai to foi le local le. Ya, ai fa so tai na lo numero la ta sia numero e fa so tai tu ai pe va pe wa. Mana o se maliu I moto tua. Fa nga ia pusa ya. Vini mai no le insta van. Vai fai mata van. Ma ngai au fofuanga lau iai kasi. E pau mbea kara soifua I deri I au milo soifua e whakau o monga. I ora e oso whaire ora whainga pusa mariu orngei a kakari po a where. Whakau besi whai unga kau sangarinka ngei o ngā wharongo aku ai alu. Langa whanongo ai se re fia la wakore porang meu whai pape ai me ngai alu ai. Ia re u wharongo ngā pia kufue ore ngai alu e tau mai shokei. Ei, nu muzila. Na ngalu top te mal fine. Yo ara me aria fa. Ja, maar waria ko top mai. Ia o le fine ia o le palangi le se mela ia au te lo wa o to tala na le na fai tua o le ia atop mai ia fa pe atop mai o I America. Ai ma fo ngol te malo. Ka fifira a fai da ke wa kupu ma fo ngaro winga e ke vai ai ka nyuma America. Ala ofisili te lua fie mtu fuera business. Wa tauna istanga te no fu ia pia, tauna istanga te no fu I vai ia pusa I malonu. Te le fie. Okay fie. E paure meu que via no fo pe o melan fo mai ko fo. Que fie no fo me ko kongi ai tau pusa.
Wa kara ngo ngila I menga whaka wa. Ia. E whalolo ko po I menga I Sāmoa I maonga. O si o kere I lope ala ko ngai New Zealand po Australia po whira kungu e loa koi si kengenga ma koi kong umano whai whaka wa skenge whamailos whamamora mai lau risi ki na ngare whakari mani mako ainga whamai e kala whaka wanoa tina e rengi risi ke whaia whaku kala re singe o ia whawhenga whai o ngai I kong ni e mai ngar kua kua kawara o loa I e kauranga maua risi mai a ke mga ona e kusi a kurisi ki ona whakau Tol. Aku marsinge ona. Ora whakau skenyor ke lei. Ia ngari e umange na kusili si ki upong sala ko nga ave me fai de mea. Asa. Pa kamata ele ngiri si ki o masingi lai e fa nga so. Ia. O fai tō fiti fo ia O fai tō fiti fo I tangata. Ko fiti nga. Sa o le lei kusa o pe o resi mena nga nenga ma o for fa so por vai so ele. O mele o kai lo Sāmoa awangi o kafia o ko fu erem Sāmoa awangi o kafia vanga awangi o kafia malo ko ka lu fai fa ka Ia tu tangata le Sāmoa o ka ngaka le Sāmoa kamara Sāmoa masan o te mo fai ku foi mele ma ko ye ba o ku de sia so o los furka lar ka o ula a ku da sola a mai inga so o si lu fulima Sa. Menga ia koina menga ka ko makala I ka ko ia ma mo Ora si me ola fau foi luma tira tau sau no ato tele tamaiti e fatau I e tau langa e tatala le I e la po ia a tau ngau le I e la iti o le mena o te whaia o te tango tatala umma I te tala tu e maua I e pisira le tele whaala la mele uri ia oe la iti ia ai nau pe I e la iti mata ala nga kasina me ia mare mearinga I ora fai ore kele o me fa mongon ka vale a or me purka ele la ko ia la fa o isa mo purka ele fa ka ia sa o sunga ia ku foi o isi kaimi ia ka fa marie o ele atari bo makwa kele purka ele I mo ka ngore ku ia se lima ka la fa ia va kulare de lima ka la le fa ka sa me ai ia ai o le ia purka ele ia ai lopo lava I ata maiti ia oe ia o so e mole la fu ia lo fatu ia oe o te lo purta ele ta mai te I sau tu to ole ke fa ku kasi e muringa foi le ka wanga pe ka ele se kulo ia uru le fa ka Sāmoa ia malo ia o malo ole ke longa ia e ka kiri fa ia se kala ta kiri ro po fi fa mai nga pu ara fa ka ka ko ia Or kulanga rai masingi e pe ono kana ngoma ia I whaleolo. O la sa ulang ona. Ne ai makua ke e ia nge sui fai tule. E tau ia kiri meo kaun kaore o loa re la ka whaka waa. Ia, so. Ai koe kokongi marisfuru lima senge. Ia a whai are whawhianga whaunga. Ia orkele marku pe alu. Ia ai... Ai lele lope o tangata whai ngā luenga i e... Ai lope o tangata whai ngā luenga. Pe alu sa o ale tupe ale... Pe alu sa o... Puli company. Ia ai whai e tangata e ona pisingis. E ala na ngau kau i oe. Ia. Ka kau una pisingis. Iwa whetau ito ngā pisinisi na? Ioe. Mana e vai ato pisinisi e... Soani fo i toe sao ninga o... Ma toe taimi ole tangata rau mali. E ave fua i lar mali. Of te tele mo sila mo fasoa, malo. Ka ko ko fei dai foi. Ja, na vatu ni sila. Ja, le do. Te no le wa taurunga I multat po la mel atatai hau. O le kwata te se fulu. Ja. Le la fatau tau te fatau tai ato el por la mele o le ilo longa por la mel tatu ditio. Ja. Le sa fatau tai le fionga le pule an nafi. An nafi le na luatu el por la mena. Ya le la to e fatau tai nei le. Te kwata se fulu. Io e. Ja. Ai o le sfrutasi no le fu ai o le afata no atu ai le fionga le pule ia famsanga te alu morris ia le so upu fou o tu langa tau pele leipa ia tamata ia Pablo Edmonds ia le sfrutasi fata no na ia o le kwata te edi se fulu le la ma tata no atu ai ma tasi
ia ma mau lalo ia tau finangalo whaalia fo ia tau so o mai ai le review po le ilo longa por kalame nafi tala fo tatou leina fia la vet whalongolongo mai ai po Australia po Okilani kala estete feo New Zealand Wellington ia vili mai o whatou valulima ale lava vai fo i tatou pese kuata lo te ai le sefulu ia watu lo whanga solo tatou por kalame na wha mole ia tapena mai so finangalo ioi pe ofisiliana na watu nafi ia o na welunga tatou Facebook anga ia le la tang feto e lau atu staimi ia fua mai lo finangalo tatou tata no ala ia tau sutas sui lo por kalame sutas ia fa malulu atu le lava mersunga su altaio ni so to ngior ngalwenga ia fa lo alo fa tai le wa mamai le ange mai o le fisa di ole sa di pemba fai mafua anga wasui ai lo faya ita Sāmoa se papa la nini we po se saina a fai ele ai o se anga sala ita always go sala e po mafua i se Fianga bale au FEB le peni no tia fau manu le vao ina ua 2 minuta tia nei le tu la se fulu ia pe ona failo atu ia ale tatou review le la tatou so ia le review le na fa tau le fianga le pule le aso na fi le tu la se fulu ia le ana fa ia tu fa fasili ma fa fasili e tau ona ta pena mai ia fasili fo ia pe ona ia nafi ia o silmo mua ia o le ale umi te fa longo ai le Sāmoa Capital Radio po si fonga lau mua ia i le aso lua e to afia o to fa longo le tio e tolu o se le tio ia po le app le Sāmoa Capital Radio app e te fa fonga iai ia pe te fa nga fo ilunga o tatu penga te fa ilangi o le YouTube mo le Facebook ia te mai mo mai iai ia le tatu tau tua i le aso mo le aso ta sina fa fasili o le si vaenga ia o Apple kalame fa taua ia te oe
Ia tapena mai so fina ngalo. Ia Malaysia Fasili, Silon Lima, ia ole ase au ngā ole prokalame soifua maloloina mo oe. Ia tāua tele prokalame na ole soifua maloloina. Ia Malaysia Fasili muli o ani suinga e te fina ngalo e te tau o na whaia iai, whaia ia tātou whaasara launga. Ia e tāua asa u fina ngalo Sāmoa, a meise lava pa anga ti fonga lau mua. Ia olo whao ngā tātou tau tua i le aso ma le aso, e le ngata i le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ia e whapea fo ilunga le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app. Ia malunga fo i o tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube. Po awa enga, ia e te whaafonga iai. Ia e tātou pokalame i le aso ma le aso. A le la tātou atu nei pese ia. Ia ona te tala atu leo le tātou leina. Tātou talatala noa ma tātou whaasoa. Ia o mai fo i soufina ngalo. Ia e malam la mai fo i ma iloa fo i le whioni li pule ma le tātou tautua nei. Ia tūlanga o mafuli iai fina ngalo le tātou atunu. Ia wala fo i whaale leo le tātou o nanga. Ia i le ngata i lunga le ala leo. Ia e whapea fo i lunga o tātou penga te whailangi. Ia o lo whaonga mai le tātou atunu. O whame nui te i nei le tūlai se fulu. Ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina So se me te malanga iai E le mawhai ona nātia O e lava o le Sāmoa moni O se ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina, so se me te malanga iai E le mawhai ona nātia, o e lava o le Sāmoa moni Tangata nukua Sāmoa e tautua nā mā oe Na tātu i e whaamua I lolo toe E I loa mofi e oe o le Sāmoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu, malau tu whaalo alo Tuai oe, Sāmoa la upele O lea o te valusia, ai pea a ole la au Matata longo ma se whau, Sāmoa e lo ma whau E ua tele, mai tu mama ese Tauno tuai oe, Sāmoa la upele O lea o te valusia, ai pea a ole la au Matata longo ma se whau Sāmoa e lo ma whau Tangata nukua Sāmoa e tautua nā mā oe Na tātu nui e whaamua I lolo toe Hei loa mofi e oe o le Sāmoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nukua Sāmoa e tautua nā mā oe Na tātu nui e whaamua I lolo toe Hei loa mofi e oe o le Sāmoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Thank you.
le whaafiafianga le pese le poni ala vaa na i whaafiafianga tuai lava na ia moni le ia upo le pese o le ola fiafia ia e ngalo umaiti ngā mati ngā ingi na o le soifuanga ia whaapea o nae te eise vaenga o lo whaapole inai o le nei tai au ia au e te pole to anga i whaafiafia lo loto ia maise wa o le ola fuile le whaanonoa ia e nā o sila fia e fai o le maua i mai o le tino ia whaatupu tele inai fo le tele o mai a fia i oe ai a maua le o la fia ma to anga e wha malo stino ma ai lo soifua malo lo ina ia o le me pito sili lava na o na taua to e whaatalo whaatu le taimi le o se 5 minuti o te enei le tu lai se fulu le tautua le se fonga le mua le tasi ona te si ma le tasi whaamo e wha pefo ilungo o tātou penga te whailangi e peona i le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app lua se fulu whaitu la le Sāmoa Capital Radio app ia Sāmoa le ua to e taratu le tātou leina la to e sol tātou review le na whengai ma le whionga le pule le nafi minise lo whainga luenga ia ni whaafisiri foi ia mai foi so fina ngalo e tā ua lava le a mai so fina ngalo ia mforasia foi so mnatu ia wana foi whaale leo le tātou tautua mene anga iluma ia wana foi whaafonga mene mai mo mai ia ili tautua le se fonga lau mua ili aso mene aso i peon whailo atu fisiri lava le nā lena whaonga nafi ele fo to e so ono le sa pisi tele le tātou laina na nafi tele fo i wala au na wala au mai wa mai el tātou tautua nafi male tātou proklame nafi ia e leo to talatu tātou leina ia ma ofisiri lava le nā ia peona iai ole ale umi e te whaalongolongo ai le si ufonga le lau mua ia i Wellington e le aso male aso ia ole isi ia e toa fia u tau e whaalongolongo le leitio pia whaapea o le leitio le te whaalongolongo mai ai le tasi o ono te si ma le tasi whaamo ia o se o le alvaenga ele o le whaonga mai te whaalongolongo mai ai o le leitio ia po o le Facebook ia po le tātou YouTube ia i le aso le tātou tautua wa fo i proklame ia e tāua ia te oe whaari e so fina ngalo le vaenga le nā ia o le a fo i se au ngā o le proklame o le soifua malolo ina mo oe ia watasi lea proklame e se le tāua ia tele fo i whaamatalanga tāua o lo o maua mai ai ia i proklame lea o lo o whiangai ma le tātou tautua ia i vai asta i tasi ia ma le sifisini muli wani suinga e te fina ngalo e te tau o na whaia ia tātou whaasara launga. Ia, leo talatu tātou leina, tolu valulima lu o whaatasi, whawha atu New Zealand, o whawha atu Wellington, o wha tolu valulima lu o whaatasi, ia e te wala au mai ai, wala au mai tātou talitala noa, whaali sau fina ngalo, ia, ma po a fo i se vaenga e te, na e te whao ngā mai, ia e te whaafonga mai ai, mai, mua mai fo. Ia manisi o porkalame fo, ia la fo i porkalame, ia e te fia ai, ma tāua ia te oe, ia ma le vaenga na ia o le asa uwhiringa lo pokalame le soifua maloloina ia manisi vaenga ia o hani vaenga e te whiringalo ia e whaaleleia le tātou tautua tala le tātou leina tolu valulima lu ofa tasi tārs fultasi ia o le soifua le tātou pokalame ia le la whatano atu e le fionga le pule ia ma le fionga le mista a i le whaipule o mana ia le whalitua ia Barbara Edmund i le tūla e se fulma le tasi leo e 10 minuta te nei 10 ia le la fa so atu fa fianga pe pese ia fa talo fa ia poi fatu ia sa o lei o fa no e mamango ivi pe o portus pa ia poi fa talo fa foi o se ata valo mia manuia lava inunga avo nei tai ao ia lo mafuta mai Sāmoa ia pe foi le tua por meta ia Suliana Moken ia ma le telo tatu tunu ale o talatu tatu leina fa ali mai so filingalo ia Pole a se vaenga ia olo e fia mnao ia e wha leo tātou wha sa launga mala unanga ale si ufongo laumua i Wellington ima wha fsiri nai pe o intu inatu ia e mnao mia iai ia so fina ngalo wha lia ia teu mai lo wa ale ni tai ao ia ia ole wil tātou wala tālo wala au Talo va la sunga tasi le tayao. Ma lo so fu fa afta tele lava le on sai mai. Ma lo le se fu man via ia ba bea sim tau. Ia. Ole mta pu mo bua te fa tau ina. Yo le mta pu na le so fu ma lo ina e ta u te ia po kala menga le so fu ma lo ina. Afta. Ia fo kala menga tala wa lunga vai.
Tasina na proklame seta wa e malam I mata upo leva ya sumo leva ya sui. I me olo tupu I neia tunu ya mais foi o le lalangi mo mata tu malam I soi fonga lo yeta to nei neia tunu. Ia o le atal tai. Ia. Ia tau fai ti tiel mele o tau tal le sa o pero. Ma ya ti lava ele. Te lava so ia lo sunga tasi tau mo ti tai. Ia, fafitai. Malo. Ia o por kalame uma ia fai asi se ale maulungo ole tau tua si fonga lo buaya ila u falungo. Ono telo le tio o falungo mai le tio ia se ale maulungo foi o fatino no la ole au nanga ma tau tua si fonga lo bua. Si ba ese foi ila falungo pe ia o se mitanga hona falungo tatu le tio ia ese le mana yo to por kalame falungo ia ol ma to fanga luanga o vale luas futanga falungo. Oh. Fele to fanga luanga. Oi, nei Wellington. O le tio po Facebook po YouTube. O le tio o la le tio le o ke le tio le mato fanga ben. Mai le tai o le fiafi. Lauri. Ya, ole ma tango fiena el fa longo ya mana ya foi ma música falando no foi música fa longo. Tai. Ya ole man via tele le ya Ala silile fifa popo tu le sunga tele yalu. E se por calamete manatu e sui pete se por calamete mana o fa o popo I tatu por calamete le tau sanga. o matou falam long ya pure lava ya tau tua I pokalame wa pokalame uma le fa long ele mas pokalame le tau fa long pokalame uma ngar soi fuanga le soi fuanga mo laita to ne tulu tau uma lava o for tula fono lato uma uma foi tula fono ma pokalame le sunga el malo Astai malo. Basta mo wa mano e man via lava o kalame lita ya Manu foi ngaluenga lo fenga yai mala foi ngaluenga ya. Ya, si sole pe ya lai bala man foi ngaluenga. Dos fulu la to fenga lo. Ma ya nawa tala tu tato nei na nawa to nawa to fa ya tato sili na fa wa me le fiona le pule fa to le fiona le pule na fia le wa ma to so o tu. Ya. Ia pe o le nganga na o fuafuanga tatu le tio mo le nganga inoma ia le wili statu wala utasi Kalo fal wala au ia kalo fa ya tonu malo se fua ia e ko muia sata dai lava ia okay no e ka u ba tele kala me uma ka ko ia wa o se pula pe ngai ai el number 1 la ka el akal ka ya number 1 ma le ko fa o so va pe a umban ka ya ni po la u por kas por a por sulu a kas atole u yo akole u ri ko fa ko e la u le England o le wala te fa longo le tio po le Facebook o mo le to o so Facebook ya a to se wa ko ma ka ku ya o lo fo linga au le ma Tai ya siata. Au tau fase. E se por kalame te manatu e fa popo il tatu tua pe sui. Wa manga ia de manga ya le finga lo ia. Sunga le pule o se ma ko se ona a ko e manga ia ma me. Ale por kalame le soi fu malo lo ina. E se swingo lo fu soi fu ma sto wa inga ele. Tau longo se fu malo lo ina. Ia kele. E se fate te inga o e fia mo ia. No, me sa ka overweight fonga le ia wo le ala fa longo fonga le ia. Suye ko ka sambi. Ia. Ia malo. Fa kolin. Malo. Ba ai o que ia in fola au vonga le ai li ka te yo ngame le in fola a te o verso fo malo lo po kala me e ko fa ma como foi sim
Mangai gel buklame ku fema ka ko taktale fai skofia pasal. Aso le pole po. Talo. Oi. Ia o tatou pokalame na uma ale se sa fatutei le fionga le pule. Ia pokalame ngaso. Na e fai mato e tā atua. Ia. Ia pokalame ngaso. Ia. Pele yo me ngaso le nga kwa kai kai ia anga ko amba ia mangingo mele. Songa pokalame nga. Na la le il to e tā atua. Ia, mai ko ka mai wai. A fe misi le aso. Ia la ko fa longo bule la. Bo la mo ko fa longo le aso. Malo ya o lu fo imal ko fisa nga lu. Alo ko ka ko ku. Tai lava. Ya, ia tele ne yaso. Ya fa mu ya ku le ko nga longo ne yaso. Ya fa so. Toi tala peta to leina, ala mai o le sfutasi le mai ai tato fa soa ya e tanole fionga le pule ya male so upu fo le vanga le leipa tu na tupe pa pro Edmonds. O fai pule fo le mana. Ya. Na o mana fa lo tato fsili vala mai tato tano fe la voni usila e te vala mai ai. Ya, mes fo yo tato il Facebook mo YouTube. Ya fai mai sau comments fo ile po sau no fo. Yo fsili nan to lo wato la umi te fa long long si fo lo mo ile aso. Ya. To fio to e fa long long le tato di jo. O le tio po le app, po le YouTube, po le Facebook te fa long long mai ai. Ya. O ha por kala me fa ta o e male ainga. O le asia o ngal por kala me se fu malo lo ina mo oe. Ya. Ya o ali swinga te fina ngalo tau na fai ya tato fa sa le longa. Ya me se por kala me te menato sui pe fa o popo ile le tau sanga. Ya, le wel tato valau, talo fal valau. Malo, talo fa. Ya, malo. Tu foi fa mole o que le sia la kuilunga le. Le tio fa mole e pen fai se ya va no te tala no ato. E va ve ala o. Ya ole le to e vidi mai la pe atas fulua, por ti ale te just fulua. Na, ole le e fin tate le mata no atu wa mata no atu na tu ulo por kala mele fai. Fa mole e vidi mai la por ti os fulua fa mole. Ya we dis valau, talo fal valau. Au fa va se lua. Tosima. Foi. Malo se foi. Malo se foi. Aí hoje te kamanga kasi se pero fu e so le malau si aqui nga ocupa o li so le wa fu. Ole me na tupu, ole me mo, me tupu. Ya. E fele sa wi do valau. Lo que ngai por lua. Por lua. Lo que fa ngal io o que fa ngal i de fa ya au ke fa longo kwala ile aka for kai au ma karfo kala mai ka ko ngai am kala mai fo yo au ke kaude mo wala ispo kala mena ke le pis ai ma ia fo yo so ia sa i po kala menga mo ka longa fo ngai mo fesili o isi o makenga ko pua mo me vengale participate we ka ai mo wala fa ilonga vengale mai fa ya mo fa ilonga idea la kanga wenga mleng tanga wenga mungi ya ka me penga ma ya la ya yo si fo ka sa yi mo pespesen nga fo nga de ya wa pe ya ma yo le ka pokala me ole aka ole pole afa me fo ile amre ole aka fo ka wa nga ile ma fa ka mo ole aka si fio mo ka ya ki ya la ya fai le fai nga wenga ma be ya ma ko vi fa long ko ke mi nga wenga le pelo fai el to company na sponsors por kala me fa pe foi o que musa ka una companhia uma companhia o que foi me fasa longa foi nga oi ia le ma fo nga ia o ka con foi o bola foi nga sa o mo ia la foi pinge que me da kala mal le kala ngol selingi foi fa kupia ulanga fa pe la wala te fa nga ina te fa longo wa fa wala fa nga tato li tio o app o li tio frequency o YouTube mo Facebook ia o ia le YouTube para longo ko di YouTube e tu longo se TV pe nan nei longo ke fo maka ia wa fo ngaruenga ia e furile wifi ko ai lunga fa longo fa ngaruenga la ko ia fa pe ka poloka ho ile ia YouTube ia so lungo Facebook o le ko ia wa ko foi ko le fo ingile ki o ngi foi kai wa
se foi le wala lo so fuanga I ma le wanga I o telefone ia o iPad o laptop nga me ia ai manga ia uma po kame ia ua ia pa ngal me ko fa mi pe fo nga si fo ko mai fo singa akale via ku so ke minga ko lisi mai le nga fo nga lu ama tanga fa pe o le va ia ai mo wa singa akka nga le nga vai le nga manga vai li ko fa pe al ka vale le kala ngo lu ngala wala primary e ka kare li si so ye anga fa pe le nga e ma fo pe le ai le lo na akka isu nga nga fa lu ngale ki o mal. Io o sing fa so nga ngia so mo ia lava lua nga renga fo I fika lo fe ngai mo lua mo ia fo ia sa mo po mo fa un lo mai ia fa kai mo lo ngo tai te la nga renga e ma fai foi o tau I Facebook on ma futa mai sau ia comments mai no tato Facebook sau por YouTube so fina ngalo fa ali tato fa so ia de welis val out talo val out ia Talofa tasu matufu. Talofa matufu. Tai. La tam fai atu fa va se. Re. Tali atu fa stai le pule na male. So fa ai wa mo sa va no e va tu ai tu wala lo ale. Ane au fa long. Ya ole o le memo mua ia o le Facebook o te wha au ngā o te wha longo atu ai. Oh, ia. Ia, e toa wha mātou e mau ke alu wha tasi il kai me tasi ai to wha tangata malana Tivas. Malana tivai sa oisi e o aku i le tupa o. A oisi o atu Facebook. Tau te no whatas, il whaletas. Le ai o mana ia o friends ia. E fai foi le mako tak e lunga uma ke mia matai fai nga lotu. Amanda, yes. Malo, faftai. Ja. O le tulanga I tato Paul Kalame ia e fa malulu atu mo a totasi o ke le fa longo il Paul Kalame al se fo maloloina e le fai la no comment. Ja, le. Por kalame fata wa ina tele mo wa ia malo tangata or por kalame le ane malwol malo por kalame nga tele fata ia tua ile maintain foi por fa wa pe na por kalame ya yo e mai la vai le taimi a matai le tio fitu tao e ia e saulo le switch lo le tato por kalame nga Sāmoa ya o le tani vola nga ke switch e fo ia uda nga e fo ni me fai ya so le umila na te salongo no ai ya a fai ma fai tu sa o le stili se mai ngai mo ni por kalame fa popo ya ola o tu ala lo I por kalame o le ata o le taiao por kalame mana ia tele ya ai a fai e ta la feanga ya nga le kako incho la ma fai na mo se si pese ya po se si foi vai na se si cinco mana ia su ye ta to pese na Ata na mana ia le pese o te lo le pese na ngona se pese na fai fatto la no ia le suma ia pese ai ma ne su ia I se scote ya e la se pese o manatu e fetau I lo finangalo na lava tele ina lua mix mai ia le pese na le yang lava na ia te me te lua play mai ai Ata. Mana ia voi sina pese pe intro mai el tato wa se tau I foi longa pit I highly suggest for lele le temi o lewa o tato ia foi tuma ma faina fa ona pone o no fo le ki o la mua tau lava ona na matua ia le ki o nga ia ni mea fo ma mea matautia o lo wala o lo mo nga talsia
Nei lo le amata mai fo yo pese le stai au ai semana ya mana ya si tama I cinco na fai ele e tofinga ma fai na ko upgrade like kiki ana tama la boa live moa pe tu ye mau lo sunga tonu e fa pisa mai men na just a suggestion para ta auto tu la vai na ina ia sao ta to por kala me le na sai upgrade foi le tu la ngo ye ni vai te ni ai sui ai foi le pe na ma wo ni si to foi le ka ku e lunga le standard ole fetau ile le ye mano mai ngore ata o sai au ai mana ya mai atlip na fa nga na fa mai na tamaiti tu ala te fautuanga awale le ngalo na esen ma nga yo le tova mai o tamaiti na e mai tonu la to mi kori ni la to cinco na la te faia o se por kala me tu walalo ai le faia ta la fia nai ya ono por kala me la mua la ulava ia fa masnonga tota sina o te fa traia lava e to fa traia pe lava le pulenga ona ole tao fio ma le na pe tuli loa ia awala e keita ai e tangata uma ele na o tupulanga ai ma se vol na uma tua ya pa wala tu wala lo a fai ma fai ya le ai ma la ia la vai sina tai o le tai ao foi le po le va le suta sia na sulu ya e fa fi mai ai sei sia so sina tato tala pu fa Sāmoa pe sulu 5 minute pe ma wa mai ska ko ulu pani e sui ai fo ia wa me e ia po kala mena mana ia sa fa yo le ina ila o le va kene no folo tato le tio mana ya la le tu ya ina se faltua na sai fau la na la o fa matala mai ai ma fai tau mai ai ma nai tala na fai la o le to fo mai por kala mena ya ona sana tu wala lo atu ai le fai ai mana ya pa silsila nei se o te loa e te tongi pe a purchase mai ni tala mai lungo miria ya vanga le fai tala ya e loa ia le wala fai e mo i fu si tamati na matua me ta o tala hoile tala manaya ele ta o tala o vole kele kala iku ni tala manaya le ia manaya na tala nai lunga e fu tu si na ia po ye volunteer na me pe ia na paula se banga na wa ia si Sili o tele o talia tua fa mo fa tai le wa ia o fina ngalo le fa mo wina ia la tua le fio li pule wali lo longa por ka mo le tau sanga ia le ma o ele si pa ngal tatu le tio ia kilani fa tai tele la fa tai fo ina ia wona to te ma futa mo ia so uma fa tai la ma tua ma lo lava ia fa tai manuia le aso male mo na fa so longa ai fe so liane il vai il au fai por kala me mai Sāmoa abatula o fai tele kako fai news ya tele le fai ngole fai mai ngota to news le umi le pupu ya to pona lai vai ya o le tai la ko o le live ale wali ngai Sāmoa ai manuia le mai ya so fai tele so fu lo ya so fu to lo lima lo fatasi vil mai ya ma le ni tato vala uia na ya to lo lima lo fatasi te vala mai ya le sili na o ani por kala mete mena tu e fa popo ya pos por kala mete mena o e fa isi swinga ele o mana ya le disi le wa fa mo wina ilalo ya no ele si malau taro fa malau ya se como ya malo se fo ya le doa a mata mai lava de fitur ta o se pa ia tasi la son fu tau de stofi ya fitu de lima i las foila ia lungo le tio le fa lungo tuai fa nga lungo le tio ia se va na foia ua ia ona tau suere lungo Facebook e va ia tuai ia o songa ia tai pe o le tio ale fa nga ia to lima nei ainga
Yoi. Tua tolu la matua ia matamaiti la itia. E whanongolongo uma fo ia siau whanau I Porkalame o le tātou leitio. E tari e ai fo ia la tau I tau suanga ma tātou talam. Ia fie fo ia o la tau fa Sāmoa. O reisi mea a whai e ki meini pesi. Ia na pepesa ia lea. Ia tasi nao ngā tātou leitio. Ia o Porkalame uma le soifua maloloina mai si Porkalame o leo me ia e matua lango lava e nei foi pitonu ia pahat ai e paulava le tātou Porkalama tu foi matasi e tawai na tāti atu ina ia e whai ai le whiwhiringa le ripule me rau whaingaruenga o ia te aua ia tō tasi te mana o ato e whaafoira foi whaatini lona taimi sa iai whaamurmuri. Ifo ia na sau noa si uso nana vidi atu whaingaruenga. Ia a whaifui o lai nawa mai male masere fia vo. Ia e toi popo atu e ratu foi whaatini. Ia na aru fia ia le paua na matau pu ia te aua to tasi I loura ngona na wa e whaia. Ia whaia tu sai marfingalo le ripule ia mautora whaingalwe. Toi whafo I tato a whai whatini I le wha I le rima I le fiati whamunmot. Ia mea umalawa whaftaiat foi wai une nā tau sanga. Ia e monia ia upoto ina o le whaiunga o leisi mea. Ia ramtanga na o leisi mea fau, o ani mea o le tausanga te anei. Ia le wa mata le tatu ta moenga o lua fe lua fa. Ia o le mato talo lava ia maua o tau soifua. Maua le malosi. Ia le whaingofia le tautua ina o sio tatu wa tunu. Ia, ai whai mei leisi ko inga lesi whai launga. Se ale ai fo inga I sen kolosi fo I e wha maria I le mea. Ia ele mali e voi kako Porkalame ia e fa kele a ia e foi la o ma ia foi la makanga ngi kausanga fa mangaku mai ia ka ko e Sāmoa o sa vai fa mo le rengi pa o ka bare ia ko ko le wa tai le matira tai mo la fa so tai fa mo lo sa o tat Porkalame mo sila ia Malo, e foi desi tatou whasoana I lunga o le tatou Facebook. Ia. E pe o stadi e sa wai. Ia, waftai. E laupe... Ia, mana I mo. Ia, oi, le wei tatou walau. Talo whan walau? Oh, malo sa I fua te whonga lau mo a mai au lua. Nia waftai, pe wei kato. Fele sa ulu walau na. O whono pāli au leo te ilunga nei I North, leo sa waile o whanau au. O te le mau atu le amatanga Porkalama. Ai o te fia lava o ia ele se uponga lau mua. Pei malava o Sāmoa. Whaatai ma nei te le Porkalame a mai se foi. O te whalongolongo I Porkalame a whamasanga mo resi ma hasiano le e whamasala mai a. Review, tala warunga. Io mana ia e o to umana senga renga ma lo lava e le ai masa o fai tio o te fia lava o ia o matua foi lo matua ia mana ia pese mana ia pa mataranga pa alo tele le Porkalama Sāmoa. O le ale awala nai te mau e tatu whasalunga. Ja? O le ale awala nai te mau e whasalunga si whonga lau mua. On Facebook? Sometimes YouTube. Ia pole ki o sa lava ia o te fia lava ia whatever for ino I Wellington if you my Hamilton ia lau sau e asi se o whanau o te fia malo lava whaatamadi ia te oto ma nei tele Porkalame o te alofa tele mo oto malava. Lale umi e te whaalongolongo ai I le aso. O le asfalaile o le tae au I amata mai le afaltitu se I o le sforulua. Wa e pisi fo e o meeting o te alwai matou salaninga a tuspa ia a o te fia. E wha awanua lava o awanua te whaalongolongo atuai. Awa atuai whaaftai tele lava ia te otou. Mahalo lava so I fua mahalo
petalai. Ia, tai Hello, lava. sunga pali. Alo patu mo o tō manuia le aso. So nofle, ia so i fu. Nofle le sa ulva au le au mai kato e fa mo tu tina ia. Kato e fa mo tu ia si no matua ia lai mlanga i nofle ne asi siana fa nau. Pela e la walunga ia iel por kala mele o tala lo lungo vai aso. Ia. Kala mele o afa le iva tai was foi u malava to ia ile to ia telefo wa titi te mi telefo. E na fa la utele tu no por kala mena. Mana ia. Ata uteia le fiong le dipule ia masavelina kasiano. Ia, le si tatou fa utustusia le ui mai lunga i le disi awala le imeli. Ia. Ia, e fa longo umai le YouTube pe a no fo fale, ai o le tio pe a lu ta vale, ai o le Facebook pe a le service le tio, le ngai te mele ki le tio. Po kala me tau e tau ata o tai au, te le mtau po ese mao ngai au mai ai. Lua por kala me fa so i fua maloloina, tolu telefou, ia ai o talo sanga le o mai pe fena su ia tu talo furulua. Pois se stata wala au? Ia, le wita wala au. Talo fal wala au. Tai on sai mai. Alo se fua. Malo se fua. Ai lava. Fele sa wala au. O sau nge wainui. Oi wainui, lunga wainui. Oi fele sa no. O fali. Malo fali. Ya. Sa mo vilia. Olele. Kala mengai bangai uma ko programe. Programe uma nga sa pai wa le wa nga makai le kio Sāmoa. Ya o programe nga sa pai mai la ko ngo Sāmoa mak continent. Ya ye pois ko ingala ya si banga nga o kupola si o ge malifa ya ma ata malifa la sa u fa fonga mai fisilia na lau atu tato. Ole fisilinga o programe le a fole atataya. Ia. Ia. Isi lo mkuanga e pe sui pese a. Ya mangai fo pese nga pese fo fa pea. O te ata isi fi tangata. Ai te le loina o lo nei suafa. Alo nga. Esa. Pero ya. Ese vole le au te Sāmoa. Ia. Nga e fisininga e foile proclame uma le fai mai e ulu. Alo lava e mangaia ma proclame. E waro po la se ka ko foi Sāmoa po ase me ke faia e ka kawanga e se fa ku ese pe por ka ko malo uma la langi a. Ia. Ia mangaia lo proclame le fai mai. E me sile ia faskaya ile kua i fo e pel malo si au roma barco ofisa. O la le umi te fa longo i le tatou awonanga. O ke fa longo ai e a kaua le via banga fo fa singa marolo. O le tio te fa nga ina po se si awonanga Facebook. O le ai a ola i si so yang ma fa le ma si o fo le ilanga Facebook. O nai lo la wo fa Facebook. Yo elo ko ke la va nga fa ngo ya ale nga fo yo ko mo se va ya nga el po kala me se we maria fo le ya mo le fam ala mai ya ma lo tai la va ya mangui la va ku fa tai lava toi fa wa la wino tu sia le ya o le por kala al vanga lo na fa po kala me la utal vo fie to le fa no ya tu pay tu el fa on le tua on le taimi le fai mai ai e mana au tu mau pe le fa ya mal po kala me fa scientist pe fai una toi fa wa le ngan Sāmoa fa tai manu ya nga ya stato to na fai lo mai ya o le si tato to le lunga le Australia sa wai mai mana ya e to au mai le foi fa tini ya ile fiafi le tu la fa ya na ya lo tarapenta to leina na minute ya lo to sfulu minute na talo sfutasi e tato proclame pe on failo atu le tulas fumatasi o le to failo atu o le nei por kalame o le longa o tato por kalame ia e fai nei o taeao ia masia sol vaso le e au mai utu finangalo ni se le vala me na file mola no nei ia ni se le o no nei ia mola no taeao eu vou tato ia mai mo Facebook afia mai sau tala e fatau le por kalame si fonga la mo ia mana e fo ia ava peisa u fa sea ia mana e lo tusi mai
Pe fe fa se ai se si o ma ua po se si lo fenga lunga. Ia tu si mai le tato wali pule. Te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz. Ia fsili mai la po i fa se ai le fione di pule. Na avele lunga te telefona mo komis fa foi si fonga na mo. Ia la fa se ai fena vili mai ta watu nu le emaili. Ia. Ai mana tu foi tele anu lunga ia ai tu lau fe auto sau mata upu lunga le tato telefona. O le tolu valu lima lua i fa. Ia. Na umana tali atu te ine na eta no tu masini. Tu ulola mata upu na vili mai ai. Ia ona fato fa mai le ia piki tato email na fe au na wetu mai le mata upu na tu lo ngana. Ia. Na. Alo, aftai, yo talbel tato ni na taimi. Ia, olisi de mai lana fe au tu si on Facebook. Ia. Ia e matua fi la vai por kala me Sāmoa, me se sunga ta sesa ona tele na jokes e fiu ata. Ja. Ja, Malie jokes ta sesa fa tai lava. Ja, tai uli. Jo. Ja. Alo. Ja, tan peta de rina se vai foi na fa fianga. Ja, ai vala mai, fa li me so fingalo. Mon nei minute. Si o alele ai mo mitine ai sei la mai lewe. Le weli statu valau le tau fai mai, talo fal valau? Talo falava ma lo sei fua lo sunga. Talo sei fua. Ja, so no mai, ma lo sei fua. Falo longo foi o le ket ka vale lo falo longo ket fongi o le kiota vale. O fele te ma longo mai ai. O nei Wellington. O ya, le so no mai. O ma ko ai ngai ma sangi falo longo le kio. O ke ala ma ka tai au. Ki lo le kio ya mawale pokara me le fainga lotu. Kaya ya. Ai Mariela o la kurisias. O ka kia men makole kio le ila pisi. Oi so. O va e grikoing. La mo ka kia le kio lapis. Me tele ilo. Ya, ale kio ma senga ngolo pe ale fiku nga iwa ya ngale. Orko o fiku su kolon ka usanga le la nga Facebook la ya. Oi, oi na o to. Na as furfaka sa. So, mano, ai mano. So mala. Ya wala ngar ko inga kilo la Facebook alu lunga ile TV makamaka ilang lang Facebook la so ako. Ya ngala wo on ko inga Facebook la so ako maka aka ko ya inga ya alu wifi. Kilo ko inga ilo folinga la le lungol. So on Facebook. Lo ingo sa mai molto ina Facebook. Ana ko ingrang Facebook e fa alu no TV makamaka. Le tele si lua lo mo le fata ita e Facebook story. Mai arka o mo po kala me kasi algo ko ya Malaysia fia ko pe Facebook ko inga pe. Ai ni por kala me o fi to ainga. Ole fainga loku ya ole o po kala me ngol akar kaya ia po kala me voiranga molisi malo scientist ia news aka po ia ka sista Sāmoa man ma ngai me nga me Sāmoa fa sa we sa kola fongo Sāmoa ko kele ka ngakawo ele ko yo Sāmoa makamaka kula video ka ko Sāmoa ngai ko fa sa we ia ka ngai ma ngai tanga ku me ngai mangu do wo ia le kema e lo prengang ia po kala me ma ngai ma po kala me mo li le ava malo ia e fa no ko ir ka vale foi pe alu ka vale le kio
E se po kala me te manatu e whau popo i tatou po kala me tau sanga? Se po kala me whau popo. Ia ke loanga o manga ianga o ie fo po kala me whale anga pe moli o le ava. Ia oi. O skako sumba o langa le. E pai mai taki mai foi mai le materi. Asa, wale we tu si sumpa la Para nga pa malus kingo ngai. Ia, mana ia ho. Ia. After tele lava, tai mo wala mai, ia manuia le aso lo fo sto ina. Ayo mai mo man ni tai au ia. Lo fatu ia. Ayo aka ngai. Fia foi tau sanga sto ina fitu fia. Fitu. Mama, na ia tele so. Ia, Facebook la le so ko ko inga san fe kana kuspa ia. Oh, ia tu TV e mai mo mai ia. Ia, le le. Ai, o nanga fa so fu malo lo ina to mo wa inga we isi swinga o taluina e fa long me po kala me so fu malo lo ina. Ia, ma ia fo le so le po kala me so fu malo lo inga ngai. E pala ka email au mai suka ma ko ma wolunga. Ia so ko rua. Wo fia wale ko ka fia ai mitu wa. Kau sia lang so fu malo lo inga ngale alu al fu mai fa met fu mai. Wale le ya lo koko. Le kele o. Ia. Mana. Ia malo faftai lava. Ia lo fatu manuia leso. Ia, God bless. Ia fa se fu. Ia sunga ia Eplin masua ia na fa mai a sauna i fale itu te mine mana vai nga luanga i ngole te bless fiali. Mai tau atu te leila to fi no fa fi fianga. Ia. Il est fief. A Michel ta o mole fiafi te mana vai nga luanga. Ia e le silia tu se matala i sauna ngale fianga li pule ia la ngai wa mauto te ilo le ia ila to le fi el ata. Ia. Il me venait fu atu dat po kala me il est ata fi uma i ta wila fa pa le ni na ista ata le fi el ata. Ne le bla. Taro fa bla. Taro fa la sunga, lu sunga. Ma la vale. Nga lua nei tai au. Fele sa wila wala au. Ia o nei ia Wellingtoni. Ia, ma oi fa sua fa. O famuina. Ia, famuina. Tai tina manuia tina. Ia fa tai fa pena fo ia lo sunga. Toi tolu ata to minute toi famuina ia mo lo fina ngalo fa mole. Ia o lo mana mua ia ile mata ile tatong ta upu. Te matua pa wa ina lava le tiole fa longo li tiole te fa longo tuai. Oh, tasi o. Ia fa longo mato uma me se pa na uma le mato a inga ma te fa longo ai. Ai mai se lava o fa lai le ie umi ai le taimi. Ia o le si lona lua o le fa ta o lo manati. Matua i o fia lava i lava ngana o te mana mai le tio. O la ngana Sāmoa. So se mea a fa mai ni news o tele mala mai a fa la tele mai la ngana Sāmoa i lunga li tio Sāmoa le mea la so se mea la vai tupu tono ni sila o te mala mai la ngana le sa wa i fa mala ma kiri mai ai ta upu e o i mea malo ye tupu o mala ma a fa matala sura isi a fa mete fa pena o loa a fa yaku o se fa longo le tio Sāmoa e fa malama tiri mai ai e me na la ino o lo me uma ia sa o malo ma me ia sa news ia o le ki o fata o le sta to so i fu malo lo ina wa nga tele o i lo uma ile me ai te alu nga ia ma wai le telefoni ma me ma wai fo mai ma e alu nga ia wa e lo ai fo i tu ai na fa mai ese lo ta mai ai mai se ma fu fo i na ta mai ti mai ia o lo ai ma na ia tele na o maua ngana Sāmoa e fa au tu lava o le ngana Sāmoa o mana mai o le si au tu o fa nga foi e ngana lu e mai ai au na le tua mo le moringa o le tara le ia tili manu ia le ta to la mua le tio le si me na o fa ta ai o te fa ta foi ia mata upu manava i lunga o lo tau por kalami. Ai mai se foi o le ata tai au, o le mana ia foi ia. Ta ilo iai a la ua whalongo e se mana ia. E tu lava foi e tau sunga. E iai lava foi a te o tau. Le mea e tau te mana na o ai e fai le aso pe sui foi. E mana ia lava por kalami o lo whalongo ai a uia. Tele mea le ngata i lea. O te fia foi.
o te whaalongo tuai, inisi o uso mo wainga, kala noa mai foi, a whaalongo atu e ai manatu e lelei, o te tala noa i ai ni o wainga mani o uso pe a mātou whailo ai. O isi mea nā whapena, o whai atu i ai, o whafonga le lau mua, o le mea sa ua mua, o lau ngangana na au mai e le atua, o lau ngangana na e te malama la mai, tela, e alai ana o fia, e whato a o mai New Zealand, e le ai se le tio, ta o tau su e se le tio, ana le stasi ale le tio na o mawaina, o au kilani, a le umi foi le taimi la wa tele mai tanga Sāmoa, maua malele tio, wa matua fia la lo e ya la te o la Sāmoa, o lea whawhitai tele lava i tō ngā luenga, whamanuia le atua ia te o tō mai se le sunga le pule, ma o tō umarava. Ia manuia lava tō ngā luenga i le alofa maneanga leo le atua. Ia whawhitai tele lava. Ia manuia po i le ato. Ia tai whamina, a soifu alofo me maneainga. Nesta tau message lea mai dungo le Facebook. Ia tai pulenga o lo mafuta mai sini Australia le sunga whai a mose. Ia pokalame lava atal tai au mesi ana wota sesa mai Sāmoa. Ia a whai lava le infi au aso ato lava mafuta atu lungo le YouTube. Seki pokalame whawhitai. Ia, o le si vaenga lea i mele me foi, ia o le tio lava i le misi pokalame anga i le tasi le ia uli. Ia ai o si o tina, ia e nofo fale, ia e nofo maki i ele YouTube, mata ai na usula i o ia whainga luenga. Ia, mana matuala ia lai, uma foi, ia ai, mana i o mapo kalame ia maise le ata o le tae ao, ia, mali e mo i la tōro o whainga luenga. Ia mesunga eri. Ia, lisi le irungo le tātou leina nā, mana i umapo kalame maise lava, ia ata o le tae ao. Ia, mese foi lato e whaimele foi whatini. Ia, foi le vala au le tau whaimele. Ia, mana i o leua longo mai o maupesi no tāwa noa. Ia, tālo fo le vala au. Aftai au sa i mai. Ia, aftai o le vala au kunu mai o pila. Bagere. Mahalo. Mai ko tua wha? O le tafi ngi bagere lomo kunu bagere. Lautafi. Lautafi? Ia. Tai lava lautafi. Ia, sauna mai. Pakai lausunga kukue ma tas. Tai. Ako po wadu eva ya suka nga wakula o pedi lungo le kio. Wakule nga pakai. Maloka kua. Tai lava. Maloka kua akumu. Olo fia o ke falo ngolongo e kaya. O nga eva va ko pe kulanga o ke amakala ko sukas. Ai o falo ko kingel o ki ngele pe o le lungo le. Ia le on mai. Alo fia yo ke falo ngolongo ke akaya i bo suanga va ke le me va pe nga suanga mo ka fa sala lau. E fa ko e fa fia ka o ie ai mo senga yo ka ku ama ku o lo ngo fani. Ai ma ngai o le do sa ngo mo le do te kala mai rungo o le ya. O ma wai foi se fa tinga malo si ma ke a wai foi ka ile awala ka ke aka ko ya le awala ka wali foi ngar wenga o le ka ke aka le ma ngai o ruo le ruo ka ku lo fai pa lo ka ku ku pa lo foi sei di malo e o hoi le ka ku le sunga le pule matanga ya ulo wa ko pa ia mo ko sa mo ko man ia va pe ver ka ku me skamo ka se sa mo Sāmoa pa wale be o ka se sa ile fa fin ai wa ka fa ia nga be fa io nga fa fin sa o ole ale au wala le ya pa lo ho ko ku mo mai aka va pe ngari kan ka fa tala lau pa fi o nga yo ka ku nga ora u ere o ke le fa ki ora o ke le ko ese o ke le fa ko a po kalambe umare a se ko le ki o mai lo o ke ma ko yo ka se pai ma ka fi e nga yo ma ko le ki o yo ki lang ngai e wai kai mi ma ko ki e ma ko la au la ngai fa yo fa tala lau ngai ma ko ka ku ho ngai kamali i fo i ma pa la au nga po i ngai ia ai pior ma ngai ia ro fi fa ngo longo i kaya o lua ile lua kalango mai ngai fa e fa ia resi ia ai o me nga o ki fi ia bela le kasi mo tu foi o ro ba manga o le upo fa nga kai fa le sanga ia ai kai i lua ka ku pai pe ale le ato mo le mo pe lua fa ko mai a upu puinga pea puro senga ula i lua ko fafa ia walfa ponga le kungu ia te kala le i tafi ola fisili le fefa ia tu ole ale au wala na te mau i tatu fasalunga o lunga le
O yo Facebook. O la le umi te. Ma le kio ma le fa sala sa o ya, lungo le kio. La leo. Ia la leo. O so. E a wotu na la leo. Ia leo la leo la te ke no ka ngo sa o ya i lungo. O la le no mela na te mau ai lungo o yo YouTube. Isa o la YouTube. E mo tatou app. O le sila ofisile o la le umi te whalongo longo mai i tatou tau tua. O langa o ke kile la le ki o le au o le kai o le whaingalo. Pea wala loa kawa ke amakala fa sukasi po. Ya, o kaimira ngar kai a ko nga ki whalongo longo ya mo maka ku mo whalongo longo kala mai Sāmoa. Ya kwa walo lo ki whaingalo. Ya vai nga wala o sa o manga mo. Io ko sa lo ka mo ko kile lo po kala me a ko ya. So, ete mata por kala me so fu malolo ina. Ia fa penga voi mal so fu malolo ina. Nga ya ka ko mai ngai nga voi kamali o le kumu ki malolo mo mo ya ai. Ngai. O nga o ke ko le ni ke fi ke ko le ki pelo lo bele fa. Ia. Ore ma ngai nga pe o le kala le a fu fue ma. Tai, aftai tele la ngalo ta. Tele le ko i lo sunga me lo ko mo kavela wa ta mo. Ia, aftai no nasa. Ka ko penga mo fa ia ko mo kele le ko ka ko pelo pe. Na so foi ia. Ia va so foi ia. Ah so foi. Sunga ya Laurie Perry ia o le fa pe me ata tal po kala me. Ia, o stemi awa fa yanga luenga ma atai. Fa te ai foi sila pis. Ia na la. Alo, aftai. Sua Samuelu vai fanga futi ya ole au kilani ma futa mai ai. Ya. Por kala me foi ya. Ma ne por kala me mata tu TV. Ya, ma Facebook la ma futa mai ai. Ya, aftai. Ya. Ele o yesi anga ngale por kala me foi le tala tu laina pe fai mai ni vi ngalo fa ngalwenga. Ya mo. Pe ono ofisili le avatu ai le foi na mata fia ngalo tangate au mai. Ya. Ana umana fola to fesili au mai ia finangalo fa mole toru valu lima lo fatasi o fa toru valu lima lo fatasi ya vili mai so finangalo i por kala merta to ritio ya na mawala no tau mai lo ia tamata fa pule yo na umalo lo tai ya para mai fa mai so finangalo le tala to line nei minute Ya, tu e whao tu tātou pese nao, le wili tātou walau. Tāro whal walau? Ma ro se fu mo ngia do va se fu ni teo. Ma ro se fu ta ma. Fele sa wilo walau. Yo ngia ya ka ko. Oi, Wellington, ma lo. Ia. E fa kai mo le bango. Yo o ke fenga lo ngar kai o ke amakare le far kai. E ka ro le pikur kai o ki lo o ke fero el kabar. Ya ki lo la o por ka va ngo fa lo ngwa si lo ngo ma ga fu bu ya kwa pa pe go le la au ke feno e cholo ke lo la ngwa lu ngale ngi mo kwa por ka ki ri wa ku fo ya ma le lo ka ka ki ri ngo o fa le ka wo ri ngi bri ngo ya ko ye ki fa lo ngwa kwa la ye ma ila wuri ma ka ya ni i ka ya Pri at po kala me ka ke aka ya ka ki nga ka sa we ki nga lo ka uri ka nga kamala ko Mana ko ia pia o le lua atareta ya o le pokala menga e pi fa fi lo ko foi ile kai o male kai e ko nga o pokala me mai manga ia fa lo ngai pia la kar kai o ia male pa nga lo kur kai o le so ngi foi ia ma ko ia fa nga lo ngar kai o yo ho tan nga vai ia pokala me se pokala me manga ia ma pokala i ma ko fa lo e se para pokala me te manatu e fa popo pe e iso na te te ma ia ka ko pokala me wori sa pai foi ia bole ko e fa long foi me yo kar ngo fa kar ngo ngai kama pese ia o ka ngo foi ngo isi kama pese ia le si pokala me nga va sa ia foi ia po nga lo fos ka ko pokala me nga ia marka ko pokala me foi ma tanga foi le ila so vole yo o pese fa ko la ngai ngai di ma pe e lo ko yo ke vai ngai so akwa pura foi le purele. Alo. Oile suafa. Ia tasi. Tu so Wellington e lunga le tio le tfalo no ya. Ia lunga le tio ma o ka vale mai o la le tio ma ko fare o
o liki o a o ma ko vale le se liki o a pe o ke fongi fa ngal o YouTube ma le Facebook to fie ni se falo no to ai ngal tato litio o ma ko fale ko ri ma fa no ma ya ma ko fale ko ri ma liki o sa ma fa te ya tasi fa mne foi le tu ila ngal wenga ang le foi ya te mo no so fua ang fat kai foi ya no foi ya lo ya ma gu ya foi ya ko kai mo ko ri ya so ya para ya sa alo ya e to mo futa to va no le pe me to watu le watu no tato malo o le atal no se io mai tonu le tala ver tato no so Larry ya le fa pe pestal atal ta ya o si mato ainga mal mato fol fenga luenga wata te ata i lava mata mai o tara ya ukilani ya ana ya matango fiel po le sile sunga ya silulu Portland matango fiele o kalame mafuta to lava Facebook ya so ma ya fa te tele lava o ukilani fo ile mafuta mai ai o tara le fa futa mai lori ya o ya po fia ukilani le mafuta mai silulu ya la ya lo tala pele la tata o le na minute ya mala mai 10 minute te disfrutasi te tele lava le mafuta mai a te lola tas ya e o le la fa muta lola ta ko kala ya to tala la no ta ya o to fa wo ya ai fa tanga na mai pe to comment no ngol ta to Facebook fa mol mole ya o le si le o Natalie Pele Samino fia tele ma to i pese Sāmoa fa no tuai fenga luenga i Australia ana ya fa no me fa fenga luenga si vaenga le e pa ola tu ala lo e mana i ta fi share tu pe fa so atu ta to Facebook ya e so se vaenga la vo la langi e yo friends ya mata mai ya na subscribe ta to YouTube fa mole si lulu le mafuta mai na i pap toi ya tai na o itane wa fia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se yo u poina e manuel we ina yo lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga peo se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo upatu vali mai so manatu potu mau italo pingangalo to yo polinga la upele no for mai lunga se yo poina o malu ina yo lima fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga peo se la susulu Maya ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo patu fali maya so manatu botu mau italo pingangalo
sa a udrui korongoro wakatangi ua sivi e me lato toka beia mai baera na lo mani koro dawi tivi e benga uma tau loko Tudraki Mani way what the gay ngangi Naya logu edruka tau luka beisuva Mai baera no lo mani koro Dawi tibi e pegna nga tau loko Tudraki Mani way what the gay ngangi Naya logu edruka tau druga beisuva Naya loku edruka tau luka beisuva Naya loku edruka suma mama mona yene suva Naya loku edruka tau luka beisuva Fatalo fatu ile paia o Sāmoa Aole nei mo sau Sei au whaafia fia Sei au pese atu Mapupula i tangata Aole winga moni Ole onga ole ava Onisi a taimi e mawai mai le atu Ona senga se ole tino pole mai fatu Se I palongo ia Isi ana tangi atu Se pa mole se wisiki a avatu Tato manatu ile ulua I vavenga Aole fai poi ponga Na fai kanai kalilaya Sali uai Ole mai luma o tangata Aole sua mai lea Ua avea nei mawaina Onisi a taimi e mawai oi le atu O ngā senga se ole tino pole mai fatu Se I whalongo ia Isi ana tangi atu Se wha mole se wisiki a avatu
te whatalo whātu ma le whaalo alo le whawhonganga le tunu o le nei tuaso. O ma whatasi ma le whaipole o mana, Honourable Barbara Edmonds. Ia tata no fo I tūlanga o iei I le ngalwenga le whapalemene I le nei tu a waitau o soifuanga. Talofa Barbara, nice to have you here this morning. Yeah, Malore for Manuia. It's really nice to be here. And I think it's probably a good time to be here too. Yeah. Yes, after our last interview on air, and I said, we'll try and keep it on a regular basis, you know, but now, given that you've been given all these other new sort of roles, I think it's going to be a bit hard for you to get to here. Oh no, I'll always have time for Sāmoa Capital Radio. Okay, you know, it's really important to me that our Samoan community here in the Wellington and the Lower North Island have the opportunity to hear from me directly. And you've been great supporters in providing me an opportunity and a platform. So no, I'll make sure it's in the diary. Shall I say on behalf of our board and our staff, but especially our listeners, community of listeners, congratulate you for your recent appointment to the role of spokesperson finance for the Labour Party. Yeah, it's thank you very much, Whafatailava. It's a very big honour for me. It's an honour for my family, you know, and our Samoan community. For me, it's very much a reflection of my party, the Labour Party, understanding what the Pacific community brings. And I obviously, I have that career in tax and finance and economics, but first and foremost, as my father would always say, you're a Samoan woman. So I'm honoured to have it. And I was told on the day, and I didn't know this, I'm the first female finance spokesperson for the Labour Party. Yes. So yeah, very honoured to take it on. No, it's very good. I think the first time we got on air, and then you were the chair of the Parliamentary Finance and Select Committee. Yeah. And I said, well, no, I can see you being a finance minister in some time in the future, stay around. And now you're a spokesperson of the opposition of the Labour Party. Yeah, it's a big role. And it's, you know, part of it is I've got to hold the current government to account. So, you know, I'm up against a very formidable politician. Nicola Willis, who's the Minister of Finance, but we come from very different perspectives and different backgrounds, you know, so hold them to account for their decisions. You know, the second thing that I'll be focused on is getting out there. I'm going to have to go across the country and meet different sectors and listen to them as to what they want to see to make New Zealand's economy grow and thrive. And then thirdly for me is I need to be put together the fiscal plan and the costings for Labour to take into the 2026 election. And so those are three very big roles. And yeah, I'm just taking the approach of just taking it step by step. All right, let me try and say something in Samoan for our listeners. Yeah, I don't know to whawhonga la for whawhelo, I just malo whaongia, le sunga Honourable Barbara Edmonds. Ia pena yel tūlanga I tono palimeni ne vaitau. O le vai aso nei sa tofia I o ia avea ma le so upupo o ia whaia tala lato pati le leipa I tu tau tupi. O le lato spokesperson and finance le Labour Party. O ia la leo sui tūlanga pea o mole masino o le wa matanei a o masino mati le tu e wha o malinga luenga a Grant Robertson. O ia le sa avea minister tupi. Ia leo wele tua ngai nei, ia o ia nai whai ia so upu I tūlanga ia. Ia leo wa whiwhiri ai nei ia Barbara Edmonds. Ma o le tamaita I momoa leo o ia I tonu stoi whapea I le pātia le leipa. Ia ai whae atu nuu fo I mo tātou ia o le Sāmoa. Ia po le Pasifika fo I o te momoa fo leo o as tūlanga maurunga whapea tātou. Ia tonu sa ili mālo lea nau mai nei tua ao Barbara mai aso. Pe un tano so oi no mai nei tau whai e ati ai ngai Sāmoa e a so swani alum whānau wā onga ia ma whaistato sau New Zealand lea la ua whawa papa le tofinga ne ia e te le leo o whaisala ne sau noanga e te le taimila malanga solo I New Zealand ma talatala noi vāinga se ina ia malama I naonga ma whinangalo whaario le atunu e
tai li mai nei lana ia fautu i nai fo le tai ingo lana ia ngal venga fo I stay mita no ti mita upu ia le la fa so atu mata le no ni si mita upu. Barbara, it's a big week this week, an announcement about Whanana Efeso Collins. And I thought of you, and I thought Ensepuloni when I saw the press conference on TV and how, you were very mafetia, the way that, and then I thought you probably were in the university same time as Whanana. Whanana. So Whanana Efeso, or Fez, has known him for a long time. Went to university with Efeso. Actually, when I had started my degrees, he was starting his masters. So, on the periphery, always looked up to him. He was the man on campus. He knew everybody. He was the Auckland University Student Association president. Our Pacific Island Student Association. He led that as well. My paths really crossed is because Efeso. He managed what's called the Mates Mentorship. He was one of them on the mentorship to help Pacific and Pacific kids stay in university. So have known of Efeso and looked up to him, since back in the 90s, and then more recently supporting him through the Auckland Mayoralty bid. Yes. So in 2022, Efeso ran for Auckland Mayoralty and he wasn't successful. But that was very much the Labour Party and the Green Party supported Efeso and supported him through that campaign. And then obviously just, really proud of him when he finally made it to Parliament. As Carmel Sepuloni said, he'd been a member of the Labour Party for a long time. And then he found his home with the Green Party. But, he's gone into one whale and we're next door though. So... it was a really a shock, yesterday when I found out. Efeso's last social media post was congratulating me on my new appointment the night before, and we had been in contact through private messages. So it was a huge shock, and really he leaves such a big gap for our Pacific community, which I know our community will rise to and will fill it eventually. But, his wife, Fia, and their two girls, they were his life. And I just want to acknowledge them and his wider ainga and his mum, because it's going to be a difficult time for them, but we want to support them in any way that they need. Yeah. It'd be to say all the commentary and things that just come on the media about his life, not only in university, First Pacific Island, Sāmoa, to be the president of the Student Association at Auckland University. And then he appears to be leading all those new innovative ways of trying to help and break some of the barriers in the country, for Pacific. So it's a shame that he passed away at the age of 49, very young. Yeah, it's very young, and again, I think we've spoken about this before on the show. Our Samoan men need to get your health checks. There'll come a time where we can honour him in a particular way. He died giving back at a charity event. But for our Samoan men is, get your 6 monthly checkup. Make sure that if you've got symptoms of something, get it checked. Don't push it off. Yeah. We need our Samoan men. We need our men. We need our fathers. We need our uncles. We need our brothers. So it's a complicated time, but it's one of those. I think the best way to put it is one of the reporters said that there was a tsunami of grief that came through Parliament yesterday, and I think that's very reflective of it. His maiden speech in the House. Usually you do the valedictory speech, but that would be his as well, I guess, because he hasn't got a chance of saying it now. Yeah, it has. His maiden speech has become his valedictory speech, and it was such a powerful speech, and I really recommend anyone that has an ability to go and watch it. It makes in his passing and re-listening to his maiden speech, because I was in the House at the time, so our Pacific Caucus went to support him. It was just very much just hammer home why we're here. We have shared values. Our parents came here so that we could have a better life.
but that doesn't remove our responsibility to our community to support them. So, really going to miss my friend, and we will just step through this as we go through the next few weeks. And when he took the Auckland University. When Mayoralty. Yes. Yeah. And then he called out racism. Yeah. Because when he took his family in, they thought that they're probably just publicans coming in there when he's a... Yeah, well, you know, I mean, I'm sure many of us will have those very similar instances. I think it's a thing with Efeso where he wasn't shy to call that out, you know, when he called that program 10-7, Police 10-7, Bubblegum TV, because basically providing that stereotype that Pacifica Māori people are just criminals, you know. He was really, he would pick at it and be happy to stand up and speak about it loudly. And I think that kind of fire that he had, you know, it's something that I think I'm going to have to learn from. You know, how he did it in such a way that it still meant that people had their mana, but calling out the badness in it. Yeah, it's the way you deliver it. Yeah, absolutely. And I admired not being him. nasty, you know, but the message is getting through. Yeah, the message cuts through, but you can still deliver it in a respectful way. And he spent 3 terms on the Auckland Council. Yeah, he's a very well-respected councillor. You know, a lot of the people that are supporting his family at the moment are Auckland Council staff and members, councillors. So, you know, he was very well-loved across the country. He's probably, in my perspective, one of our most high-profile Pacific commentators. Yeah. You know, he cut through mainstream. You know, Correct. Lots of mainstream media would go to him. You know, we were all proud of him within our own community, but I know that his impact his loss will be felt across all parts of New Zealand. There was a time on Q&A when he kept appearing on those programs, and I watched him and I thought, very good. Yeah, intelligent. Yes. Yeah. So, you know, it's a shame that we miss him. And after the mayoral run in Auckland, then he went and joined the Greens instead of staying with Labour. It's one of those things, you know, just like any family, you're not always going to be happy with things, how things pan out, and relationships can be complex. But, you know, like the last message, like we were exchanging messages the night before he died, you know, and he sent me a private message to congratulate me on getting the finance role, and said, you know, looking forward to me being the finance minister in 2026. And, you know, I just said, thanks, brother. You know, and that's what he was. He is our brother. Yeah, so. And his death made it the second person of the Green Party that died in office. Died in office. The first one was Rod Donald. Yes. But actually, we haven't had a death of a sitting parliamentarian in 50 years. So Parliament was actually sitting yesterday. So we haven't had a death in 50 years. The person before that was Norman Kirk. Yes. So quite an interesting thing that happened yesterday. The Te Pāti, our Labour Party and Te Pāti Māori, we just happened to go in to see the Green Party at the same time. So we went and saw our friends and was comforting them. And the room that we were in is the caucus room, the Green caucus room on level 2 of Parliament. That used to be Norman Kirk's office. You know, so there was little things that basically, it's 50 years this year that Norman Kirk died in August. It'll be 50 years. So Parliament yesterday suspended, so that means we had a couple of speeches, and Parliament was due to sit today. We will now no longer sit until next week, Tuesday. Oh, well, I guess, you know, all our thoughts are for the family, and all our community are very close, and yourself, you know, from us here. Ole, vaenga pēr matalata noe ni tō whaafonga mai fo I te reo o ngā ruenga ma tō whinga fo I sa ia le nei au auna le atu no ia o lea o whainangia na whalaunga pē o na mau fo I tala I tato talafou. Ma newa ia so ia re matalata noa ma prapa tu sai fo I ma ngā ruenga na ia whai au kilani ia ma pāti ma o ma tō whinga ia nei ia mai e fo le la ua wāwala lata wa le sa o mwhatasi I Taimi University au kilani. Ia o le sa taitai o tangata Pasifika le sa taitai ia le university ia fo I Tamamatene University
Io le fo isa tele tolu tau sanga o ye tonu o pulenga nu. Ia sa ye fo tonu o kilani ina taimi lea sa ta moe ina ia vea ia ma pule nu o kilani. Ina se ngal benga la titi lea sa ta moe fo ia nei tamali o lea tunu. Ia alea o na umalona na saulola ia wa mo ye tonu a waile green. Ale penta ue papa wale malamana ye o le sasilea tanga tele stale la lol party ale Labour. Ya ale o fate ia umala to I fa pe mole cream I mala tato atoa ina o mawole tala ia o fo I a miel tato tamai le langi I au kilani. Ya ato no le fa no fa tasi umatato ia matato man tu tal sanga le ainga le tina mole fa na ia mole ainga to ia matato mo la tala fo I ni tamali o le tunu. La amisia ia le ngate tato lona ainga tato ngata Pasifika la talate ia amisia fo I nga upu tono palemene. Ali taimu mole pe ona fa mtala e Barbara. Limas futa sanga talwai to amaliu le stangata o Norman Kirk o le tasile o sa palemia fo New Zealand. Na maliu o taimu ia tono o le ma fainga malo. Ia lona lua le o tangata. Ia Collins, ia fo ia whanana o leo maliu a lai tono o le whaipule tono palemene New Zealand. A tono ala pātia le Green, ia o tō lua leo tangata malidiu. O Rod Donald le lua fe malidima. Ia ma whanana le teimi nei. Ia a tono isi vahenga tele to taltano e nisi o tātou mata upo tāiau. Ai se I vavai I foe, ia na mato tano atu isi vahenga ia. Il vahenga lon lua tātou Paul Kalame. We'll just have a little brief here. We'll play a piece of music and then we'll continue the second part. Barbara? Sounds good. Fatalo fatu le fafonga le tino ma fatasi ma le faipole o mana Barbara Edmonds ia o leftu atofia ne le fainga partia le Labour o ia o le lato so upule I mta uputau I tupi finance ia mana ia atonu pole ale tau manga o ngaruenga fol palemene a te uto e pale mele le ia atonu o ia le la ve minister
o le ta up tau tupe tono le tino New Zealand. E pe ona mauma foi o le taimo mua ne o e iste te mai tai, to pao te mai tai. I te tono to finga le i tono pātia le lipo. E ampa tono New Zealand a toa. Barbara, let's come back to your role. How do you see, before it was just dealing with local issues, now that, you know, before you traveled the whole country where you come and then you came out and now, but this one here, you need to more or less travel the whole country to see, and probably the world, to see what's happening in other parts and then try and figure out how you want to drive your new role. Yeah, so the portfolio of finance is effectively the person who the party looks to provide our economic vision, you know, and what we call fiscal strategy. Fiscal strategy is basically how the government spends money, you know. Yeah. For me, it will require a lot more wider network than I have. Yeah. So obviously with my tax career, I've developed very good relationships within different sectors, especially the business sector. Yes. The thing is with this finance role, it now expands that. You know, I've got to look outside of just Auckland and Wellington where my bases are strong. I now need to look across the country. But the way I see that particular role, you know, the priorities for me in the next 2.5 years is, one, I have to hold the government to account. You know, the current government came in with some very big promises around tax cuts, and in their coalition agreements, you know, they've got a retrospective tax credit or deduction, which is called deduction, for landlords. So it's going to go back. So landlords are going to get refund for taxes that they paid, you know, for the previous income year. Those come with big price tags. Yes. So my job as the finance spokesperson is hold them to account for those decisions, because that money has to come from somewhere. And the government has already made it clear. There's three very clear examples of where they're taking the money already. One is they're cutting back on public services. They've asked government agencies and departments, some of them to find 6.5% savings, some to find 7.5% savings. So for the Ministry of Pacific Peoples, they need to find 7.5% savings. That means job losses. You know, job losses or cutbacks of services that they deliver to a community. We've seen it as well with them with the Smoke-Free Act repeal. They want to basically bring the law back to what it used to be, so that they can bring in around $1 billion worth of money from smokers. The third area where it's quite clear that they're saving money is they've just passed legislation this week which changes how benefits are calculated. So the way before benefits used to rise with inflation. Yes. But Labour a few years ago, we changed it to rising with wage growth, because wages typically rise faster than inflation. So National has said, no, we're going to go back to the old way, which is inflation. And as a result of that, they save around $690 million. So they're cutting back on money for the lowest paid people in our country. Our view is they're cutting back on public services, and they're requiring people to keep smoking and make it harder to quit. So my job as number one is to hold them to account for that. The second thing that I have to do is spread those networks, develop more relationships with business, rural unions, non-government organisations. And then thirdly, probably one of the most important things is I need to basically, with my party, design and make sure it's fully costed the plan, the fiscal plan we take into the 2026 election. And we need to make sure it aligns with our Labour values. So it's three very big parts to the role, but it's something I think just take it step by step. And, you know, Chris Hipkins would not have given it to me if he didn't think I was capable of doing it. So, yeah, big role. So obviously you've been involved in some of these things, so you've already got some ideas of what you want to, so, you know, half the work is done. No. I would say that only probably a quarter. You know, yes. I've got that base knowledge of finance and economics and tax systems. But actually, you know, it provides, Chris Hipkins said when we lost the election, our policy platform now is a blank piece of paper. We can start, reset, we can start again.
So that's why for me a big part is I've got to go and develop those relationships and listen to what people need and want, and then balance that up and build it into a plan that we can sell in 2026. Parker and Grant Robinson were doing some work on the tax, A tax switch, yes, reform and thing, and that didn't happen. And I guess you'll probably have to revisit some of that work and see what's appropriate going forward. Yeah, and I think, I mean, the good thing is we've got some base knowledge there. You know, we've had a tax working group as well that Labour had in 2019. National had a tax working group with the Victoria University one, I think, which is 2015, 17. So there's a lot of data, information, policy views. But again, the great thing for me is now there's a new finance spokesperson. I get to reset it the way that I want to do it. Right. Yeah. Oh, well, good luck to you. And then we'll try and find out exactly where things are heading. But this thing about the bashing the beneficiaries, I thought, well, why are you doing that? It was their government in 1990, I think, or some earlier years that actually did something similar to the benefits. And we've been trying to catch up since. Yeah, the Welfare Expert Advisory Group, that was their recommendation to change the way you lift benefits to wage growth. The Children's Commissioner, when we did this, basically said it is the single most significant policy decision to bring children out of poverty. The data that the National Party basically based their decision on clearly showed between 7,000 and 11,000 children will remain in poverty as a result of this change. 7,000 to 11,000 children, they believe. Yes, that's a lot. So, the crude politician in me would say that the National Party doesn't care about the beneficiaries because the beneficiaries don't vote for them. But actually, what it comes down to, and this is for me, is that they have to pay for their promises they made at the election. They have to pay for those tax cuts, so they're just going to take the money where they can. All right, so let's watch the space and see where things are heading, and then obviously you'll be involved with. Be interesting to see you having a go against the Willis. Yeah, I've already had a little bit of a go with her. First question time, and then I've had her at select committee. We're just very different styles. She's very political. She's done communication. She's done politics. That's what she's done. I come from a very different background. Very different. We weren't brought up with money. When Mum died, Dad was on the benefit. For me, so we have very different perspectives as to what's important for people in life. And we will have very different styles. For me, I probably would say I have a much more technical style that leads into politics, whereas her is more politics that leads into technical. Right. Okay. Let's park that. We'll hear some more in future. Your mana electorate. So with this new role, they don't want you to I'm not going anywhere. No, and there's lots happening in mana. Just this morning I did a speech for the social supermarket. So it's called Te Umu ki Rangituhi, or the social supermarket that's run by Ngāti Toa iwi. Yeah. It's up on Unit 3 Raiha Street. That's the one that just goes, where the Toyota Rutherford and Bond, and then it heads towards Rangituhi, the Colonial Knob. So it's just there. That social supermarket is different to a food bank. Food bank people that need food will go to a food bank and they get a parcel. At this social supermarket, people get points, it's like 55 points, and then they go into a supermarket. It's a supermarket. And they get to pick things, and it's not $1 or $5, it's 2 points or 3 points. And they get to fill their trolley with what they need. So up to their 55 points. So I was at that today. Last week we opened up the Orange Sky van, a partnership between the council, Ngāti Toa, and Orange Sky, and that's shower and laundry services for homeless people.
So there's a lot happening in Mana. I went to a wonderful graduation, for Etu Ao, the Tony educators. So these are mums and daughters who they stay home and they look after their grandchildren or their children or their nieces and nephews. Whānau Manaki educates them so they can get their level 4 certificate in early childhood education. So I went to the graduation, the recent graduation of 6 of their students. Only 5 were available, and Sāmoa, Cook Island, from Kiribati. They basically, it's just an opportunity for them to get educated and get paid for it, and to teach others. So lots happening in Mana, and it will be a balance. I'm just really fortunate that for me this is home. It's close to Parliament. I'm home every day. My children have so much on. So it's going to be a balance. But I managed 9 portfolios when I was a minister. I'm pretty sure I should be able to manage this one. You'll manage the whole lot. Overviewing the financial. Overview of every policy in some ways, because every government, every policy will cost something, and it's my job is to make sure we account for that cost and how much is it going to cost in the long run. Well, also your previous experience, your role as the chair of the parliamentary Finance and Expenditure so Select Committee. You saw exactly where the money was going and where. Yeah, we do, and we delegate some of those reports to other select committees, but. I think having had the chance of being in cabinet for 10 months and basically having a really wide portfolio base, I think that gave me good grounding for this. Barbara, thank you very much for making time available to come here. I'll just say a bit in Samoan for some of this thing and then we'll wrap up. I don't know more whawhanga na tu isi teimi matatanoa tu le tai au pokala masani al afol iwa tau al afol sfulu. Ma wha manino atu nisi o vaenga ia pena matanoa. Alentana no ile nong to finger mal fati nong ngā luenga. Ye tele ana isi vaenga ye le level time to la ye na tanoanga ye fai. Ala tam fai vatai au pe amol po kalamena. Ali mesiri abel tato fa monianga ya Barbara. Ya ole o to fia ne o ye le la fai so open on a party le lipa. I mata o tau tupia a New Zealand. Ya mata to talo fo Emmanuel ne ye tam fai nga no fo inga I. Ia ma atonu e manuia fu lumanai ia atonu te o pale mai avea lole minista o tupi. Ia o te mumona la ista tangata Sāmoa. Ai le ngata ina o le tupao te maitai e Pasifika is a tonu parliament in New Zealand. Papa, thank you for coming in. I will talk a bit more about this in our program tomorrow morning at 9:30 in the language in Samoan. But all the best. We wish you well, and then we're looking forward to when you ever find a little bit of time, either if you can't come in, ring and we'll put you on. Sounds good. And we can talk. Always make time for Sāmoa Capital Radio and your listeners. Always make time. Yeah. Okay. So final comment for you, for our listeners and your Electoral Mana listeners. Yeah, just thank you very much for your support of me. This has been a journey, I think, for all of us. When I first came to Sāmoa Capital Radio, I was a brand new MP. I just want to thank you all for the support that you've given me over the last 3 years. But, as we go into this next chapter, for our Samoan community, we've lost one of our own very important person. I think we all just need to take care of each other, get your health checks, especially our men. I'm looking at you, our men. Get your health checked because, us... We need to have our mothers and our fathers and our aunties and uncles. So let's just praying for Fia and the girls and for the Collins family. Yo na foi wa toi mai lui tau le tu pa o tama foi pa ina ia man tu fa ita tu siaki. E mo ten tu pa vo tama ita man tu e ta wo mai ta tu uma. Ia wal tau singa ainga. Ia fa manuia te foi ita tu le ngatil tato o whaafonga ato ia me se fo ila ato ina ilona tu maa rolo tu lai mai ai i ling tu whinga whaapane mini. I o tato pokalame nā mo se sia mnoto tatano te momoa i o te mini mat whaato wha, whaasoifua. Esse ilha
E toi whātala whātua le whaupupunga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Ua whaalawi loa ni me totia po o tai ala fou e whaonga il matanga luenga wa onga e whaawasenga ia onga e fua ia onga e tutusa tūlanga i le mawala lalo tamau a inga o tamaiti a onga e fitu bands po o vaenga o le a whaatūlanga ia onga le ana sui tūlanga i D-Sound numbers i le tausanga taluai. Na whailoi ni si o pule a onga o ia tai ala fou o le ama whai ai ona i loa a onga o lo tūlanga tutusa tamau a inga o tamaiti a onga. Na whaato a whaamanino mai le vai aso nei po le ale whainga o li poti o i ungo suenga ale NCEA. Whaapea li poti i le au whainga o tamaiti e o ia onga po o attendance. O le awa ai le esenga o a onga e le vao le tolu se lau whaafaa i le 5 se lau ono iwa ma sa whaavai whaamatalanga patino e winga i tamaiti a onga uma. Ma pe e maua e mātua ni benefiti ma pe sa anofo sala foi i whale pui pui. Na whaalawi loi lea soi ungo suesuenga na whaia i le maasina o me le tausanga taluai, ni whaamaumaunga fōu mai le Wellington Water, le lata i le afo le numera o paipa tuai, e alu i aisua vai la foai, ma paipa mo vai tau mafa, ua tatau o na sui. E whase fulu whapasene o ala paipa i Wellington e na whaalia i li poti, ua tatau o na sui, ona o paipa tuai. Na whaalia le pule no utori whanau, e tusa ma le tasi te sima le valu biliona tā la, o lo fuafua e whaanganga e whaalele ai ala paipa, mo fuafuanga alualu mamau o le a o Wellingtoni. E silia ma le afo le se lau valu se fuluiva afe o tangata New Zealand o lo o maua le benefiti a o sa ilinga luenga po o le job seeker benefit. Pei ona iai i whaamaumaunga fōu a le MSD. Na si itia le numero tangata e maua benefiti i le tausanga taluai pe a whaatusa i le lua afe lua se fulu. E se lau ma le fitu afe se lau tolu se fulu le itu pāua lii, ma e pito i to a tele le itu pāua lii o lo soifua le benefiti. O tausanga ta a tele o i la tau e maua benefiti e amata mai le lua se furu 5 tausanga i le tolu iwa tausanga le matutua. Ua malolo li taia se tasiopolo ofisa Sāmoa le afionga Dr. Lupe Matasila misa tau veve Melani Anae mai le University o Aukilani Fale Pasifika i le mai ai o le lua se furu 5 tausanga o tau tua ma tau aveina le tele o matawhaioi i le University o Anae o le tina Sāmoa ma sa soifua e tutono New Zealand sa tele suenga na ia whaatautaia a wale whinaunga o mata upu mo tangata Pasifika i tutono New Zealand e iai suenga Dawn Raids na afia ile to atele o tangata Pasifika ai mai se ai tangata Sāmoa o moi mitinga a Anae sa ia finau malosia i mata upo le whailonga lanu ma whai unga le tala wheangai mo tangata Pasifika. Ua whautuaina le au whaitoa whao le soifua maloloina le atunu o ia no whasau ni mata pena i le pepesi ai o le misela i New Zealand o lo valo ia e ono o atu i le to awhel whaitau a whai o tangata e maua i le misela ma tau fia i whale mai pe mali liwa i lava o lo whautuaina le atunu o ia wha amalosia o na whai atu i pui o le misela ai mai se i alo ma whanau. O le luafes fuluiva na si itia maua lunga ai tangata wha maonia i le misela i tutono New Zealand mai lata i le valu se lau tangata sa wha maonia ai. O le popolenga o na atoe alia ai le tele o tangata e maua i le misela i tutono New Zealand e toi ono lamati ai fo i le puipuinga mo le saunga le mu o atu moto le Pasifika pei ona malili waita maiti i Sāmoa i le luafes fuluiva. Ua iaini masini tutongi whaatau fau po o FPOS machine ua whaongai nisi o kamupani ma pisinisi ma e iai se fesili e o soane pe a tutongi le whaatau e whaapea pe finangalo e tutongi se tupe whai mea lofa po o se tip 5 se fulu pe se fulu 5% o laupili mo le pisinisi. Na whaalia e nisi o whale ainga matangata whainga luenga o se tasile o vaenga tā ua e whaalia i le loto foa ai o tangata whaatau mo pisinisi peitai o lo o whaalia le langolangoina e tangata whaatau o ia masini fau. I se whaamatala le au whainga luenga i whale tani malo o tips po o tupe whai mea lofa toi tangata whaatau e whesosoani tele lea i o lato tutongi. O nisi o whale ainga mapisi nisi ua whaonga aina ia masini e le i whaau laina le vaenga le iai le fesili mo mea lofa tau tupe. E to tele tangata i Wellington ne whaonga aina no fuanga e paka i ta avale e train stations o le a ono tutongi paka i vai aso o iluma.
E silia ma leo no afe ava noa mō pākanga ta avale i stations mō no foafi e ono sifulu ono i tutono Wellingtone o le aso e whai ai se whanotanga ale komiti mo whela awa inga i tutono pulenga nu ufa i tūmaloa Wellingtone. E pālo tai ma whaatala no aile a matau na tutongi o paka i train stations. O pākanga ta avale i le no foanga i whaatali ai no foafi i porirua e tusama le afe ava noa e paka ai ta avale. Ma sa whaalia le pule nu o porirua Anita Baker e na te le langolangoina lea mata upu. Ona ole a toiva ai le whaatuputupula ia o le numero ta avale i lunga le awala. E toa tele tangata whainga luenga o lo o whaonga aina pākanga ta avale i le station e whainga luenga i tai le taulanga o le a maua se isi whaupoponga mai li poti i se taimi o le aso. I ta alonga, o le aso toa na i taluaina whai ai le taamilo sanga ta Apollo a le Wellington District Women's Stroke Play i le tolu ono pu mo le lua whelua wha ma sa whai en malai ta Apollo i o Taki. E lua vaenga na vai i ai le taamilo sanga ma sa tausini o ai teisa mania waka mai le aonga ta Apollo Sāmoa le Wellington Sāmoa Golf Academy i Wellingtone ma sa ta alo i le vaenga mua na manumalo teisa i le nearest to the pin i le taamilo sanga i le taiao sa manumalo fo i le taamamao po le longest drive i le taamilo sanga i lawauli. I leo te lenga o taamilo sanga umailua, sa siamu pini ai le tamaita ia teisa mania waka i le Wellington District Women's Stroke Play i tolu ono pu mo le lua whelua wha. Sa ia umia fo i le siamu pini le taamilo sanga lavalea i le tausanga tanuai. Tala fo wia mai le si ufofongo le lau mua mo le nevaenga o le aso. Te whaatalofa le tātou tunu nei foi o se tofi sa isi whaopoponga o telefon mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E tumu atu e tātou telefon, ua tali le fionga le whawhitalai o le maoto le pālemene, le fionga papali ili o ta euma se pao. E se tasi o tustusinga lo o ilunga le pepa le observer, mai le teitai o le tuangai tu la epa lupe soli aisa ili le maniele ngoi. E manatu le whawhitalai wa o se whaitionga i ono mata whaioi matiu te tau ave. O whai loa le whionga le whawhitalai e lef silingiela i asa o loto le tangata la vai e sa o lotoa e whaali o nilangona e au fie i masui mamalo le pāle mene. Pei tai o tustu singa le whionga le teitai o le tuangai. Wa ia manatu wa tua ia se ai le whaatinonga o pepo whaamtalanga mai le official whawhitalai Fata sei ma whaamtalanga ua tu mamai na i mamalu no foa. Whailo foi e papalii, o lo iai sa moe le wholaunga le vaitau, e mo mi ai le whae lo ma wha manino ato mata upi a wala tāla whengai, mo le sila fia mal manino iai le atunu. Ma ele o iai foi se a iai nga wha tu la fono po ni whainga wha pāle mene, e awai o na noa tia pe wha sai le whongfitalai o na wha tino, se po ni pepo whaamtalanga e whaamanino ai lea tunu mata au poe au o na o lātou si le fia. Mai ese foi o wala so ta inga lo whaonga ina lea tunu. E sila ia i mono lātou si le fia mata au putau i upo whai el Sāmoa. Na whaamanino foi le fionga le whongfitalai. O lo ia mālamlam le leile whaatinonga o na tiu te whaafonfitalai. Ma lo o ia tau sia pele tūlanga tūto tasi ma le tau malo o le tofi whongfitalai na wala au inai o ia i lene vai tau. Mai o le tiute fo e le whongfitalai na ia tā ua o le pui a leo le mamalu ma le aloa ia o le pāle mene lea tunu. O se taso whelo inga lau tu stala ma le teitai o le tuangai. O se teimi mua le tan whaasolo pito lea tunu. Wawa ai e ni whaasara launga whaala wai te le lunga o penga ta whailangi. A se tasi na te tau paweina tiute o le nofoa, ai o le nofoa e tau sia pele mamalu, o le whamani nonga o mata opo ma le whaamalamla maina o le atinu ui se tūlanga e le o manino ai, o te tonu o le whontanga le pāle mene, e na te whola sia ma whaamanino i lono finangalo, e whaatatau se mata opo. O se whautuanga na tu inatu e le whionga le teitai o le tuangai, ina ia tau sia pēlo na mamalu ma o na tiute le nofoa, e te tawai o na ia le uia awala
o lo whaonga i nele lau te leo lea tunu. E se tala toi tuli loa, o le vaala upusa o loa le na taule le wafu whaavao maa loa i mata uti lea soana nafi, e leo tali mai ei nisi o loa sa mo o mia te le lea tunu, e meisel tūlanga mawhatio tangata i le si itio tau o ia o loa loa tutoe, ina wa maue au telefo i se tasio kompani au loa si atoa, e leo mofu se o loa tu aisa o le moa, o lo sau ma le vaa o loa. O lo maua o le aso lua se fun ma le valuanga i atu le amatanga o le masina fau. E tau nu mai isi vaa i o le a fea Sāmoa, o no le tele o vaa na malanga mai au Australia mai isi atunu, na o lato tuu tana fuafue au mai i Sāmoa i fiti, ai toe vave taliu i nisi o tūlanga le maa alafia. Peitai o vaala o lo na fuafue malanga mai i Sāmoa le fai ungo le masina, o le asisi ma toe au mai ai pusa o uta ia na tuu i fiti, ma whao o mai ai ilo tātou atunu. O wha le tonu o whemalanga ingo waa, o le ana leo le whaatuai o le tele o loa ia, ua sioki to tonu o Sāmoa. Peitai o le tū tele o loa nga i ei whaasea le atunu. E le ia whaatino le tiuto le mtanga luenga o loo ngafa ma taua o loa le atunu. Ina ia le avea le alofanga o le tuai mai o waa o loa i lato foi whaafita uli. Ma mafu anga e lato te solia le tūla fono le sitai o tau o loa o loo sioki. O iei le fuafuanga o whata atia e le pūlenga o tangata tā whawhau mai mō mai le atuna u mole masina fau o mati. O le awhanga solo e se tauwanga teuteunga ma whaamamaina o aipo o awhio anga, ma matai tui na itu malo le atula e mai i le mawae o ni ala tō tā penanga. E ni teuteunga o le awha matango fia i ta whaala o le atunu. O le amatanga lea wa wha ailoa e le ofiso le turisi, e tā pena tui Sāmoa le ngato le tū mama, wha matango fie, ma le teuteuina o ai mo le taringa ma loa Sāmoa, e amatalia le aso lusi fuma le whao le masina o ke topa. Mo le sila fia o le porkalame le vaenga o turisi o whata atia mai, taruai e 5 ono atunu i e malanga mai o lātou taitai ma lātou au malanga, mo le fontanga le taitai o malo le tau pulenga, o le a filifilia mai ai i le atunu i upolu masawai, ne fio anga se 5 ono, o le a wha apitoa i ai le tauvanga mo le teuteunga a ai, o i lātou i o lātou fatufa atu i ai atunu taitasi, o le lau ngā tongi mo le a fio anga o le a manu malo mai i a fio anga i 5 ono, o le a wha lau i loa aloa ia lea, e se lau ngā tongi o le a wha tauteia le masino au kuso. O se taso tāpenanga le vaenga o turisi ua toi titi mai o le wha pipii, o wha ilo lea o ingoa o a fio anga taitasi u polu masawai manono ma a polima, e wha ilo masila fia e le ngata o tātou lava tangata, ai wha pia fo i turisi e tā whawhau mai mo mai ilo tātou atunu, tua oi mai ngoa o lea fio anga i le isi a fio anga. Ma le tala whai u, ua esel mata o poto e wala au ele tamaita e a Lise Marie lumo le whaam sinonga, mai le mata o pule na tau fia mai ai e leo leo, e le mori angolo na whaalafi le male mauti no stangata o lo sa i lia le mtanga luenga o leo leo. Peita i o to e wala au wai o le tamaita i lumo le whaam sinonga, e na uia leo sta ia tu ungo le tatana o iei tua, e na ua leo o ane whaatino tu ungo le saini lele ofiso leo leo, e le aso ma le teimi sa to whaina le whamasi nonga. E le mai e ai o le mata opo a le tinai a lise, ma tau fie lo le potu tau fie na tanga ruenga leo leo, e tadi ai le restala mo le isi la sanga. Ai o le tamai aso au waa ma le falitua i a Meilin, wa wha ua fo i se whai unga le whamasi nonga le tau fie peo i la ua, e na ua la leo sta ia tu unga na tu ina tu e fo i mo i la ua le tatala i tua, e na wā maia maua leo leo, wā la toi whaia fo i nisio whaasa le launga whaala wei te le lunga o pengta wha i langi, e ui o se tasi leo tu unga e tā ofi, lo la whaatino ina mai le teimi lea ua tatala mai ai i tua. Wā whaino fo i nisio tua inga na tanga luenga o leo leo i lea mata opu na wāla au na whaam sinonga, wā wha o lima ia tamali o lea tunu, e nisio leo leo na o ane tā ofi la whaasa le launga, na toi whaia i lunga o penga ta whai langi.
o tala fo ia mo le nei aso manuia lo tātou atunuu whaasoifua iau. O le nau whaafonga le tino i le whaaponga muli muli tātou talafou le nei auli pe ona tapinina le tamaitai ana whaasolo ia ma le tātou tala mai Sāmoa ia i le tautua le sunga ia tā se sa lam sam. Tō whaafonga ia i le tūlai valu le tai ao ia o leo o tūlai mele tātou taimi wa se me lau fōli tātou taimi i le se fulfitu minute te ai nei le tūlai se ful mali lua ia i le nei fo i vaenga le tautua ia tāro le tasi ia tariu tātou whaasalaunga i Sāmoa ia il tautua mai le sunga ia tā se sa lam sam mai Sāmoa le tūlai tasi i se pa ia le tūlai tolu i le afiafi po le auli ana nei. Ia manatu ia o loo solonga manuia le nei auli ia i le whengai fo i le tātou atinu ia i tau maftanga fo i anai mātua tali te sua le nei taimi ia me se la fo i lau whai ngā luenga ia o loo ngā lue ma le nei taimi ia mwhaafonga mai tono whale whai ngā luenga ia me se fo i lunga la wala lo ki mai lau le tio whalangolongo ia muli atu wha malo lava le on sai ma le ngā lue ia i ngā luenga fo i o le nei fo i auli ma le nei fo i aso ia tātou mafuta pia se i pa ia le tūlai tasi ia ona taliu leo tātou tautua i Sāmoa ia i le tātou ofisa au tū ia i lalo vaia ia le la tautua mai ai le sunga ta se salam sam ia fai fo i tau tala ia po afu in tau tala noanga mani vaenga ia le amomoli mai fo i le sunga ta se sa ia i lunga le tātou tautua o le Facebook ma le YouTube se pa ia le tūlai tolu i le afia na nei ia ai malo to mole atu fa malo ia halo i tani ngā sua ma tau maftanga o le auli ia maki mai pea lau le tio ia o lau Facebook ma lau YouTube ia i lunga o le tautua ala wala leo ia o le si ufonga le lau mua i Wellington se ipa ia le tūlai tasi ia ona tātou wha mawailoa lea i lunga o le ala leo ma lunga o le ia le tautua ia ai se e tātou wha salaunga i Sāmoa manatu o loo solonga lei solonga manuia ia lunga le awala fo i le whewa i fo i la waweta avale wha malo atu le fo i le nei taimi ia wha apea lava e tere i malolo mai lava talu mai ana leila i leo ngā luenga le taavale ia whai maafe whai sau malolonga i leo ngā fo i lau nau nau pasese ma tele au tupe ia ai ale lava fo i lau malolo ia e le sefe fo i na ia mo oe ia e mo tātou ia lo mafuta mai ma tali sua le nei taimi tali le sua tau maftanga o le uli ia malo lava le onsai ia alo i tau maftanga o le uli mafuta mai tātou whaafiafianga so i whilo i le tautua ale si ufonga laumua i Wellington se fulu iwa minute wa te ainei le tūlai se fulu manilua huilele maalili lau tau maftanga ia ona tarili rusua ai awale tele la tau foi wa ole ACC wa mu ona ole nau tau maftanga le vevela ia tau ona maalili mua ia e tūrunga whai mai sau whamarastino le tātou pesena Jones, I'm like, push on the corner, putting the hands on the dreams all night. Big on the big corner, wow. Beshela in my shiva, in my sawaima. Bye, I put Louisa, bye, I put Louisa. I know Rofia. But I know my soul. Malili lau supo ai siva mal tātou pese nā ta milo ia au ta whalau i pesupo. Taro patu ia Margaret Cowley lupo mai lua.
Yo, hey. E fai le mua, fai ngol mea. Jalo fatu le sunga ya panapa numa tiva, malo panapa, ya malo lava le tau mafa le ya uli.
this Marola somebody comes. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Fianga le nei taimi o le uli I le mano loi fo I ma anga I me fo I tātou tinu I tau mawhitanga fo I wai ainga ia ma mano longa le au ngā lue nā tau leo o mano longa mai le tū la sifua lua leo a te ara wharsifuru lua ia I tasiri minuti leo te ara wharsifuru lua leo lua lono winga tau lua se furu ma le valu minuti taliu tātou whasara launga I Sāmoa ia ai o le tū tāua pe o nā le fo I na matua I fo I le whamalosi ma le tū lalo le tātou whaipule ia o le tū malo mana le faletua ia Barbara Edmund ia ele tu pa tātou ta mai tau on tātou o e whaia tātou siaki
fo mai award fa tu tātou fa pe to inga manatu fo le to inga manatu fo le o le te fa longo atu le matu atu to lo ma losi ya o lo tino matu atu to se lau pasene ia e te rei loa ale leo sa whafua se i o lo ngase ngase. Ai tā ua leo e siaki. Me se tātou tū pāta mā. A mā losi o e whai tātou siaki. I o e. Ia awai le a vea lo le te leo maso ma whapea o e tō anga le dream, tō anga e koleni lunga le maunga sa vali i tai au uma. Ia ona e langona leo ona e mawala usoi fua mālolo ina le ai. Pato a maua lo usoi fua mālolo ina ma ato atoa se lau pasene o lo usoi fua mālolo ina. Pe e alu e siaki te fo ma. Ia, ele o toi pose lilo, te le fo i la tau e tulo warenga ngana. Ia, e o i fale koleni fo i lele. Ia, o i la tau ai, o le la tau wana va tūlanga yanga i ai pe a va pe o ma lolo me ngaluenga. Ia, ato te le la tau yanga i fale koleni ai, o se i tūle lei. E mo le fa malo stino. Ai wa yai fo isi wala tau fo lele wa ma uso i fua. Ia e osa fa fua se i mai o i falkoleni. Ia siaki atu. Ia talo fai wa tuwai. E ta ua e ta tau fai ta tau siaki. Ia pe ia on fai atu le tala. Ia ur fa tu ta tau fa longo fo lele lo tino. Ato tolo ma losi. Na fa pe o se lau pasene. E ta ua le anga e fai ta tau siaki. Ia wa le lo al me tupu. Ia e mai se ia ta mama tina ina tu foi fai fa nau si tu lo ta ua le fai ta tu si akil fa ma ia mai se apoi mel to ina malo ma tu ona ya so tali foi le la so man tu la fa la au ta to la no fale ya ma fa la tala ni la fa vai ia umalon tali la sua ia inu tu mala fa la au ia mal fa vai ia vai la ma na yon ya so to lu se fulon minute tali tu la tasi ni si fonga la mua fa fianga so filoi ia tali mali pele sua ma fai malia ngā luenga o le neia uli, pia whapea o nei te fai ngā luenga pia. E tau fwoi ona e mālolo e fai sina tau maftanga e tau, tu fwoi sina mea ai se i tūlou, ia e tau wha mālo se i fwoi lau tino le yaso, ia on toi wha oi le fwoi ngā luenga. Ia pia whapea o nawe mālolo, e mo la tau ia o lo o ngā lulu e pia, wha mālo atu li tātu, tau tua mare porokalame, ia mālo le wha mālo si on sa i ngā luenga, ia toi au tai au mai, a fwoi leo ngā luenga, o le nei fwoi vai yaso le au ngā lulu e. Ia ai, le mo le toile fa malo fo ia ila tau ia o lo tapo i foi i tonu ainga fa malo atu fa te atu foi nai matua ia ono le nofo te talo pea ma tapo ia le anga i fa nau ngā luenga fo i maonga ia ele ngā tau le nei aso ai foi se foi o nei vai aso atoa ia tari le sua ia ma fa fonga mai ki ane ilunga le TV lo matua ma tau ina nai le Facebook po le YouTube ia mai mai le tatu tau tua ia ma talo fo le tasi tali tatu fa salango Sāmoa ia il tautua ale sunga ia tase salam sam to fa wota ia o il tatu review le na fa il tatu fa fisili le tu la ese fulu ia tele la tu no ala mai wa uma ia le tatu wa matale tatu pokalame ia e taia fo ia to tala fo le tatu leina ia e pe ona fa o pe le tatu review ia pokalame mala unanga ale si fonga la mua to ese fulu to luas fulu 5 minute ia ona tale o le tu la etasi ia o fa fianga e fa lo i lo ma ona se tu lo pese fa longo ia e tita oto ane ai ma toso ane le tingi pusa le na sa e fainga luenga ai ma fai ai lau oka toso ane le si pito ma le pailate ia ona e fa longo mai lea ia ma fa lo i lo ma ona toi amata fo le nga luenga fa talo fatu fa tu a finga e sila ma lo lava finga ia ile mafuta mai ia manuia foi fuanga ia o le nei foi auli puni ala va pe ana avea uma fetu o pe se fa longo e fa lo ma ona Manino, love,
mata o sa o loto a o fefe la fililo ine lo loto pe ana mafai o nali ua I tamavai po o susulu le la mamiti ia ai ave ama le le atu maualunga Be anganga wa te atu mawhaingata Pe ana avea umala o susulu Pe ua o ngota atu lava ma o musu Awawa mate o laula mepa ua pongisa Fia va ai atu e ia ufa ina Let's halalelei wasalanau solonei Vai maya setala e fana 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 Via sola ese mai nei langona wa opolonga Vai maya o setatala o mana onga Vai maya o setatala o mana onga
Le whawhianga mana whapese, ia pole whaile le tipa ula, ina ua toi se fulua minuti na tālea o le tūlai tasi. Ia, o le vaso neile amatai le taalonga, ia po le tamsanga le supalakapi, ia po le supalakapi Pasifika. Ia le sfarili neila, ia leo le amatai na le tamsanga. Taalonga mua le la taaloi le au le Chiefs, ma le au le Crusaders. Whai le taalonga le waikato i le fitu minute, 5 minute te le fitu. Le afiafi o le sfarili neile, le afiafi tai au. Ia ona taalo leo le au le Hurricanes ma le au o le Force i le poa tai au. I le tātonu lava o le se fululua i le poa tai au lona winga o le wasto o nai. Tā se fululua le taalonga le Hurricanes ma le Force i le poa tai au i le tūlai se fulu ma le lua. Ia po le waweawa tai au. O le afiafi tai au, o le afiafi o le sto nai, ia o le taalonga i le va o le Blues ma le Trua. Le toi luas fu 5 minute le tūlai 5 i le afiafi o le sto nai. Ia o le talonga Hurricanes o le wawea o le sto nai. Ia inai Melepone. Ia o le talonga le Blues ma le Trua o le fa tolu 5 i le afiafi o le sto nai. Whai le talonga le ai Whangarei. Ia i up north. O le talonga muli i le tamilisanga le Supolakapi. E taalo ai le moana Pasifika ma le au o le Highlanders. Whai le talonga le i Dunedin. Ia o le nā, whaatatianga lana o taalonga Supolakapi leo le amataina le vaso nei, i le aso atai au, i le fiafi, ia, se i o e lafo i le sā. Ia ma le tātou, taito fito le manu Sāmoa, o le vaso nei, fo i le amataina le tamilisanga le sto nai, aso sā ma le aso ngafua, e tolu aso. Ia o le taalonga mua le tātou au, lea, sila le ilunga le tātou Facebook, al si fonga la mua, le Sāmoa Capital Radio, ia nalo iai, ia taimi o taalonga. Ia pe ona il tatu talong mo ile sto nai ile se fulu se fulu tasi 5 valu ia polito e 2 minute ile tu la se fulu male lua ile o uli ile sto nai il tatu talong ma Australia ona so le mal tatu talong ile fiafi ile sto nai ia eta aloi ma Ferrani ile 2 minute ile tu la 5 ile fiafi ia le tempo na la sa uista along al Supolakapi talonga lona lua tātou au, e tāaloi mawharani, i le toi lua se fulu minute i le tūlai 5 i le afiafi o le sto nai. Ma le tātou talonga muli i le asa, i le tai au le asa, e tāaloi ma Amerika, i le lua se fulu fitu minute e te aile tūlai se fulu le tai au le asa. Ina te mina la o umane au lotu, ioe. O umata le to anga lotu. Ia ona vailo lea, ia amai aloa, ia ona vailo lea pe au jatu au le valu pito ilunga, ia il tamisanga le teito fitu lea e whatanu ina, ia i Vancouver i Kanata, ia ona solo lea ma le vea safau, ia le al tamisanga i Amerika i le vea safau, ona winga mai al tamisanga le vea sole nei, ia le isi vao le tamisanga le fai i Vancouver, ia ona fele leilo lea le tatu au i Amerika, ia wale vai i Amerika leo po o Las Vegas, ia po o fea le la fai ia le tamisanga lea i le vai asofau i Amerika. Ia na, ia ai natu, ia lono winga, tau on fai ma, a fai le fai fia le o tatu ngā luenga wāne la, a matala ka pi, ia nono maa namba tu fo ia le tai ao le aso, tai ao le fiafi, ia a matalo fo i ona, a mata ona mata ia ta alonga le la Saul TV,
le ngata i supala kapile la amata ia va pe fol taito fitu vai so fo ia amata fo ila ia o liliki ia la tele fo ia ta longa la amata mata ita to ni tau sanga to iva minute ona talia o le tu la etasi ia le wa ta pena me fo le sunga ta sesa mai Sāmoa fa wina ta tu le tu la etasi lungo le Facebook mo le YouTube ia se pa ia le tu la tolu le tia maa ta te moia la e loi mata la ele mea wa e tangi ai na wa e ala e ai wa e tangi e ina wa e ala e wa leise si na moio au tafa ia walu i Sāmoa ai toi olo nata la ilungo le pi mai lungo le wolo fa ia e la avatu le tatou faatofa ia ona toe faaumatua i le tatou pese lenā mai le tia maa ia ae mo le atu le faafetaitele le tatou atunuu ia le tatou tautua foʻi ma le lagoloiga le tatou faamoemoe le tautua le sifoga le laumua lenei aso le gata i tonu aiga tonu galuega tonu foʻi o lau taavale ia ma so se vaega foʻi o loo mafuta mai ai faagaina mai o le tatou upega tafailagi le Facebook ma le YouTube ia ona ua o ma le taimi faamaeina ai le tautua i luga o le alalea o le tasi ono tesi ma le tasi faamo lea ua tapena mai le sunga ta sesa la msa mai Sāmoa ia mataina le tatou tautua le tula tasi me le mo le tuelenga faafetaitele le paia le tatou atunuu ia faamagalo foʻi se upua le longo malie le faafofoga mai lenei aso ia e poto lava le tautai ia e le atoa ai lona sa me le matou te faamalulutu ai Sāmoa ua sala le gagana ia sala ia vala po la le upu le atunuu
Ia manuia lava fuafuanga whaamoemoenga foi, whaamoemoenga foi ole. Nei foi aso, ia meise foi, ia whaivalo filima, matapenanga, ia olo o whaanga i tātou wa tino ole nei aso, ia meise ola unga nue. Ia manuia lava, ia le nei aso, whaamonia foi le atua le tapo inga nei mātua olo whaalonglong mai, ia le nei ala leo, tono ainga o mauta ngase ma mauta tangata mātua. Tātou te whero i tai aule tai māsani, ia mai le tautua nei, mela 5 matasi man Kevin i porirua, mātou te whātou whāwhāsoi fua Sāmoa, ia mō nei teimi. Ia alea la whāwatu tātou pese lea, ia o i lalovaya maua mai lalovaya whawhasanga i male kalesia sa fitu o maua mai, tā sesa. So i fua ia Sāmoa, ma ia manuia le tō maftanga, ma le sunga a tā sesa, mai Sāmoa, ia i le turatasi.